folofa ma whaatala whātu Samoa le atunu pele nei tai au ma lole sui fōmanuia. O le tautua nere siu whonga la mui Wellingtone, toa matalia lana tautua nei tai au le asonga fua, aso lua se fulma lima le neima sino o kuso, lua athe lua se fulma lima. Alo mai o le tātou sau ninga anoto le a teita ia lea, le sunga le whaafengainga Reverend Yoapo Fona Maitu Asiata, o whaafengainga o le Kalesia Theophilus Church of Christ i Avalon. Usi meia le whaafufonga. Malei fua maia i whanunga le lei o le nei tae au mātango fie sa moa. Pamalo le folau manuia. Malo le langi mātafi. Lau whaafufonga angai le nei tae au fau. Ta lofa lava. Se o tātou tā puai le atua. O Yehova, o lo lama ia ma lo o la tanga. O ai ea se o te fefe i ai. O Yehova, o le malosi ia o lo ola. O te matau ea i a te ai. Mātou te wala au ma le angana whaaloalo angana pa i ai. Whaamole, whapaia ma whaamanuia le tapua inga a whaia nei. Ona o lou lama suafa Yesu Keriso. Amene. Se o tātou te talo. E pa ia lava laua fionga. No mātou watua. Leo lo o fio i le langi. E siri este. E matautia, a wao le atua, e le ma wha tala ina. O le atua mai le vavau, e o lava i le wha vavau. E au ngā tūpulu ngā, a wā e a le tū lava oe. Whaftaita mai le nei tae au mātango fie, ua maleifu a mailo watunu i whanunga le lei. Ta mātou momoe ma tō whawhalo watunu i le pō na pō. Sa lama le whiri ma le ti apolo ia te mātou. A o apere pelea e o ao lo mātou wola. O fōtu ai ma lama o le aso fōu. Whamaloa fua ua maua i lo alofa ma lo wanga le lei. I lau tau singa, o lau puipuinga. A fai foi mātou te tū, mātou e tepa i savalinga umio le nei tau sanga. O na mātou whapei fo lea. Whawhetai te le lama tamā. I lo walofa ma lo wanga le nei. Wa manuia le lau tele o le nei a ai o Wellingtone. E tari tonu o whape na foi si o mātou watunu o Samoa. Whawhetai i au fionga pa ia o a o maimo i mātou. Wa. Ai lo mātou wola, whawhetai a nganga pa ia, o mātou mālo losi ai whale a nganga. Whawhetai siri lo walopele o Yesu Keriso, ma le taulanga sa ia ta pena ato atoa mo le tangata. Ua whaasifo lo watunu iau lumai le nei tae ao, o mata lava o maasiasi o na o mātou wangastala. Whamangalo o mātou sise mareanga. Wae valea ma vai lava ni tangata. Whamole tama whamangalo le ifonga lo watunu ui le nei tae ao. O lo lava toto Keriso na masaa. Ia sausau wina ai o mātou whale tonu. Whamanuia sa moa ao mai maunga te tere te iau o atu lava i maunga iti. Whamanuia ele nei atunu a mātou no nofo. Mau ai. I lona tofi. O lona tamau a inga ua mātou wola ai. O ai o whata o tolia i so se maota ngase. Po a inga. Whamole ia o atu iai le mana o le mātou te talo i le nei tae ao. O ai foi o ala whai mai le loi mata malingi ona o whanoa noanga. Whamafana whana ia te i la tou. Whamanuia le nei ala leo ma le au nanga. Whamanuia Samoa ma na whai ngā malo.
a o tapena ai mo le whainga filifiliga whamanuia atu tamā a mātou whaitau ia wafionga pa ia whamalama mai a mātou whaasoa I lou finangalo pe soa ni mai o lea la mātou tatalo ma le o lenga e ala ia Iesu Keriso lo mātou alii ma lo mātou whaola amene o le vi inga ua saunia Wa'apaleina, wa'ane'ene'eina, ia si'itia, o e lea tua. Wa'apaleina, wa'ane'ene'eina, ia si'itia, o e lea tua. Ia wa'apaleina.
mamalu le viinga. O le faitauina o le afioga paia a le atua. Tusi filifilia mo lenei taeao, a mau mai le feagaiga tuai. Mua le tupu o lona mataupu e tolu. O te faitauina mai le foi upu e 5, tagata i le foi upu e 1. Faafofoga maia i le faitauina o le afioga paia a le atua. Ua fa'ali mai Ieova iā Solomona i le miti i le pō i kipeona. Ua fetalai mai fo'i le atua. Ina fai mai ia pe se a se mea o te avatua iā te oe. Na tali atu lea o Solomona. Na e alofa tele i lau au auna o lou tamā o tāvita. Ina ua savali o ia i au luma ma le whamaoni. Ma le ami o tonu. Ile ma le loto sao i au luma. Wa e tausia fo'i i mona le nei alofa tele. Wa e fo'a ina iā te ia. Le atali e nofo i lona nofo a li'i. E whapei o na whain i le aso nei. O le nei, Ieo vai, lo ua tua, ua e whaia lau au na matupu, o le sui o lo utamā o tā vita. O au foi o le tamaititi, o te le iloa o na ulu fafo ma ulu fale. O lau au na foi o lo iluma o lo nuu a e filifinia. O le nuu tele, e le masino, e le mawhaita ulia, a wae tele lava. O lea ia e foa i mai ai, i lau au na le loto matala, ina ia wha masino e ia lo nuu, a ia e wha sino ai, i le lelei ma le leanga. A wapo ai, na te mawhaia o na wha masino i lo nuu, o matua toa tele. Tusi malifenga inga fau, tusi la apostolo, o Paulo, le kalesia i Roma, o na mtau po e valu, o te whaitawina mai le fwai upu e 2 ma le ono, whaangata le fwai upu e 3 ma le tasi. E whapea foi le anganga o na fesoasoani mai lo tātou vai. A wā tātou te leiloa mea tātou te ole atu ai, ma le tusa, ai peitai o le anganga, e fautua o ia mo i tātou, i le oi e le mawhai o na tatalaina. A o le sue i loto, ua sila fia e ia le fila ngalo o le anganga. A wā lo fautua o ia mo le aupa ia e tusa ma le fila ngalo o le atua. Ua tātou i loa foi, e ngā lulu e whatasi mea uma e le lei ai la tou, e ua lofa atu i le atua, o e ua wala auina i lona fila ngalo. A wā o e ua sila fia e ia na mua, na ia tō fia foi, ia fōlinga i la tou i le alo, ia fōlinga i a te ia, ina ia avea, o ia mauru matua o le auso e tō tele, o e ua tō fia na mua e ia, ua wala awina foi i la tou e ia, o e ua wala awina e ia, ua taua mi o tonuina foi i la tou e ia, o e ua taua mi o tonuina e ia, ua whamanuia ina foi i la tou e ia. Talo lava i le anganga o le atua e whamanino, ma whapupula le winga moni o ana ationga pa ia. Ma ia tu mau ia te ia lo na lava vi inga, ne i o i le whavavau. O se whiau mo i tātou i le nei tāiao. O le au tū o ma whauwhaunga o le nei tāiao e whapea, o le taripoto. O le taripoto. Aua filifilian po i upu e iwa. Mai le tusi sa whaitawina, mai le whiangai ngā tuai. E whaima matua o le nei tāiao. Whapea no whaitawina. O lea ia e poa ina mai ai lau au na le loto matala. Ina ia wha masino e ia lau nuu, ma ia wha masino e ia i le lei, ma le leanga. Ao ina mimini wha lau suso moa o le mame ao. Ona wha pea leo se toia ina matua. Se ua wha fotu fo iata o le tae a fou. A whai foi ua tu wha sipa mai i le tūlangi sa sae le whetu o tapu i tea. Ona whapea lea o tautai o mame ao.
te walu pepe le tau manu ula, ina ua manu maunu le ngafo, ai waala le mafuani. Pei tai ele tau whailo ina, pe tau fofola ina se ata e tau whailo ai, le whato whala inga le tau tai mata palapala, le tupu o Solomona. A wai leo se tō wha, sa whafua meta, e leo se tō wha sa whalea lea i le ala. O le tō wha ta tala, na mātala tala i puna vai o whamanu yanga mai le langi. Whai mai le tātou manatu au tū, o le tali poto. E le ma whai ona iai se tali, pe a le iai se fesili. E ta tau ona iai se fesili, ona iai le o le tali. Fato ai loa lava o e tangata, ina ua e tau tala, le ale winga. Ioe, e longo fie lava, le tamali i lana ngana tali. E loa fo i le tupu i lana ngana fa tupu. E ale tangata poto. E longo fie fo i le tangata poto i lana tali poto. Tusi sa feta wina mai le whenga inga tuai. O loo whama i o io ai, ma whama nino mai ma lo si anga te tele, e tolu. O le au i le lima o le tangata filifilia e whaima tupu, e whaima tai tai. Tai tai o malo, tai tai o atunu, tai tai o e kalesia, tai tai o so se whaalapo tu potonga. Mua mua, o le pule, ma le pawa. Lua, o le tamau a inga. Tolu, o le whama sinonga, po le tula fono. Whai mai le fuai upu e lima, ua whetalai mai le atua i a Solomona. Whai mai ia po le a se mea u te amatu i a te oe. Ai lava sa fia sila fia e le atua, po whea ame iai le whamua mua le tupu o Solomona. Po whea li lifa iai le whamua mua le tupu. Whai mai le tali poto le tupu, le tō wha le tamaloa sa moe ma natu natu i le ao ma le pō. Le atu ai, ia e fo ai mai ia te au le loto matala, e wha masino ai le nuu. Fo ai mai ia te au le poto e wha masino ai mea le lei, ma mea le anga. Le ale mea e wha mua mua e le tupu. O le ale mea lea e wha mua mua e le nei tupu. Ioi, o le tūla fono. E wha pe fea na tai tai le nuu i alo le tūla fono. Ma naia le wha mua mua le tupu o Solomona. O le mana onga ma le tō whata tala le tupu o Solomona. Ia sāma mani le nuu o le atua i ala o le tūla fono. O le wha mua mua le tupu. Ia foai mai le poto e wha masino ai ma le ami o tonu le nuu o le atua. Lo pese ai fo i le poto e le whata oto e luan whai upu e iwa. A wā o Iehova, na te foai mai le poto ma le wha uta uta. Na te ua le poto mo ea mi o sao. O le tarita o ia e tonu la la tau savali. Ina ia leo iala o ea mi o tonu. E tausi foi e ia iala o ea mi o tonu. E tausi o ia iala o ea mi o tua. Ona e langona i lea o lea mi o tonu. Ma le whama sinonga. Ma lea mi o sao. Ma ala le lei umalava. Ioi. O le talipoto le nā le tupu o Solomona. E lei whamua mua ia Solomona le tamau a inga. E lei whamua mua ia Solomona le pule ma le pawa. E lei whamua mua ia Solomona ni tupe ma ni tamau a inga. Aina ave le whamua mua le tupu ia nganga ma loto tangata o lona atunuu. Ia ola masava mani tangata o lona nuu i ala o le tula fono. Ai aua nei ngalo le upulau i loa le taitai au o Yosua. I nā filifili iau tou le aso nei. Po ai tou te au nei ai. A o au malou a inga o te au nei le atua soifua. O le tusi sa whaitawina mai le whiangai ngā fou. Ono tala noa ai paulo i le kare sia i Roma. E winga i le taita inga le anganga i le loto o le tangata. Pai mai paulo. E ilongo fie lama le tangata e whalango lango i le mana o le anganga.
e iloa i lana fa'atofala'iga o le agaga na te taitai le tagata i ala o le tulafono pai mai le agaga pai mai o le agaga e fesoasoani i lo tatou vaivai o le agaga na te fa'ama'ite i mea lelei o a mea lelei e lilifa i ai taitai o le nu'u taitai o le ekalesia taitai o le atunu'u o le galuega lenā le agaga paia i oe o le fe'au fo'i lea mo i tatou i lenei taeao o le taitai e usita'i ma fa'alogo i le taita'iga le agaga paia e lē taumate ona tua i manū lona fa'amoemoe o le agaga na te taitai ma le poto le tagata o le fe'au fo'i lea mo oe o lea ua filifilia e taitai so te fa'alā potopotoga auā o tatou o taitai o āiga o taitai o ekalesia o taitai o nu'u taitai o so se fa'alā potopotoga ia fa'amuamua le atua ma le fa'alagolago i le fa'ama'ite mai o le agaga pa'ia e tumaualuga ma manuia ai so se fa'amoemoega o le ala foi lea o le a'e mālō faiva o le ali'i fa'aola o ia lava o le faitaulaga sili ma le faipule sili o le mālō le atua ae na a'e mālō na faiva ona o le usita'i ma fa'alogo i le taita'iga le agaga pa'ia pai mai le tatou autū o le talipoto o lea ia e foa'i mai ai lau au'auna le loto matala ina ia fa'amasino e ia lou nu'u ma ia fa'amasino i le lelei ma le leaga le suafa o iesu keriso amene tumaumai ai o matou luga ma luga o lou atunu'u le alofa tunoa o oe le atua le tamā le file mumoni o lou alo le mafutaga faifaipea ma oe agaga pa'ia nei e o i le fa'avavau lava amene Ia le tūla nei tāo sa mole atunu pele o le nau a whaafonga le tātou tunu i le tātou sauni ngā lotu whale ainga le nei tāo na teita ia le sunga i le whaafenga inga Reverend Yoapo Fona Maitu Asiata o le Ecclesia Theophilus Church of Christ i Avalon i lo wahat mole le ngang whaafitai man whaamalo i lau ona le tua ona le tāpenanga mātu o whira nei tāo le o tō matawinai le whaafonga tāpua i lo tātou tunu mana ia le fe'au nei fui tāo o le talipoto ia vi ia le tua le mātu talo sanga whamunue pele tue lau sunga le whaafenga le whanatuana na fualu tainane le tāpo i ngā le tua a le Ecclesia nai tua tovini ia manuia tele le yaso whaafitai o le vingo le tua ia i le teimo le tāo le uto 5 minuto on awhale o litu nai fitu le proclamen ato tāo malu oe pespesinga whale nganga le nei tāo proclame o le ato tāo le asoi nei whaafitai to.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. I oe o le polo kalamena nei o le ata o le tae au, toi o whalofa ma whaatalo whātu i le nganga whaaloalo i le paia ma le mamalo siu tātu tinu i le nei tae au le aso ngofua, la matanga o le leiva yaso fau i o tātou li mai le lofa ma le anga lei o lo tātou tāpa au sili le langi vi i alo nā lofa ia malo nā anga lei mo whai o na mole mole mai lo utou soifua ia maso mātou nei o la whaatau wā le o tātou toi whatapa i lunga o peau ngalu le ea ia ile nei foi tae au ma lolo sai ia ile tātou tunu le aso nafi tala i foi pui o malu tātou fali tāpua ile tu avele viinga sulolo na lofa mro na lei ia lei tāu fau tātou lia mai ia manatu ia na mawas fa ma lo stino ia si va sini ka malo si ni tu fa le nganga ia ile fai unga fo i o le nava yaso ia na mawai atu nei la utou au ona le marmi tu to fi fai valu le utato filo ele le tau le tu mo si fongo lo mua I willing tone por clama ato tau ma tu fatalo fatu I le pa io la fa ngalua ka tofe le tua fa fa le malu le fata fa taulanga ma le fata fa taulanga no manu wasi mo rio Samoa mo de ma tau ma tu fatalo fatu ne utato tu asi de sino tamam tira ma tu le tau ma lo si fo mo ria ya tu fa talo au tele Paul fala ula mula ya walta po engol tatu tru alon fanau tu pola ka good morning ma lo si fo manu ia le uta pela foi tu le yaso ya tu tala fo pui ya o fale a o fa to e fale a tu ya wa foi la o ino to ya ile nei fo ya va yaso tatu yai te malo si la tu good morning ma lo si fo manu ia so fo nei la so fa tu ta ya mai se lava fa ngol va yaso no mai tu nei ia manatu o le ria lava tunu ia le ai la lo su taia nga luenga a ngai nga luenga le po ia ele mo fai o tau su tatu ainga me fai na o tatu e kalesia blotu ia me se foi o tatu tua ai tau malele atu nei o tatu ainga
ia o no mafiuaga o e kalesia i Samoa ia te fatalofa tuai i le nei tei mo le tālo porokalame lei o le ata o le tae au tātou mafuta i lunga o le tātou porokalame i la tolo mafuta mai atu e mamao le whangaloina i la tō i lunga o le tātou apio folinga lunga o le tātou YouTube channel lunga o le tātou penga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz mātou te o folofa tu le nei tae au ia tātou tala me whaasolo porokalame ato le tae au talo le tau talo le tai swing o le tupi ia olo so nei avaloa whamuneao aso i fōma aso whanau tātou whalongolongo fō i mena tupu i le nei aso le tala whaasolo pito le langi tali to le valu le whaupoponga mo mua tātou tala mai Samoa na tātou tala whau tea tātou tala whau tāo nei ma tō rua atu ma le sunga ia tūtaloa a tasi mai awa ia wāre tātou porokalame whauwau le nei fō i aso fua whavela ne sau i puti koko ia sau i puti lau moli puti lau ti o lea umatulanga o iei ia leu tātou le teimo le malu o tae au tāu i o le malu o tae au breakfast is important ia mai se lava mo whanau ai le ia ngai le au ia a lava tā oso ai tūlanga le malu o tae au ia e mwhaifu o nāru atu le au ngata mai titi ia a leua lava malosi la tau ia wala o le yaso manui fo nga luenga te ngai mo tātou tinu le yaso i la tau le ua malolo mai nga luenga le po ana po ia malolo sai tau tua nāra saunga le mui lunga ale tele le tei mo tātou mafute le polo klame ato tāo good morning a talofatu le sunga ia Ellen Solomona malolo si fu manuia le sunga ia vale le mati a talofatu le uso e mafute mai na i au kilani le tāo tono le lato factory o Tara malolo si fu manuia fafawina tanielu mafute mai na i o Tara au kilani le tāo ia o pele tangaloa Joyce Siva malolo si fu manuia le tāo le sunga ia ile whaifiau ia Timothy Lilo si o anko le mafuta malita ia pahat papala i sina leo good morning a talo whātu ia tautu umalava manuia le ia so tautu mawari si ufonga la mua polo klamen ato tau kia ora talo whalanga
So e fatalo fantu le table le tai au to luas fu minuto to ne talo li tu live valu talo tai wow fu ko le fo ya so fu la tango le ya so tanto yai le boy Wellington e a fienu to a oyo por rua a pahat lo wahat tai Wellington ya o lo valu yo lo official vai tau mo le ya so ngafua so solo mato o file la sulfato o file la le ya so le se a o vai ia tato le mui Wellington o le aso le faitanga bea. Se furu marfati kiri le fuone ma wulunga fa mawina mo le lei tai au o no tikiri lona ma walalo. Se vaiga le aso a tai au le aso lua lea ia o winga fo i o le tau suru matu o file lai le aso a tai au ia nai savili angi ma li mai ia ai o le tūranga la le tau mato o fi ia mo tato le laumua. Wawai atu i favor tato ofisa ia i poru nei ma nei le sulua e o le lai le tai au, ia. Fōringa wa ia i o lo tātou tua, i le mātou o whiora le iaso, ia i tātou i le lau mua i Wellington. O le Aotearoa o Aotearoa New Zealand le nei iaso au ki lani nai wanga o lo tu ulu le nei teimi, ia mo uto le nei iaso, ia ai ono wa ia le mātou lai teimo le au nei wha solo atu i le awhiawhia na nei. O le talo le tau mo i nai nei pia, a solo atu nai taupo, Gisborne, ia o tūlanga fo i nā winga o le tau na nei iaso, a woi nisio teimi e ai lava le mātou la, ia mo utou i le nei iaso. Mautu i sautene le soni, a solo mai nai Westport, Franz Joseph, Queenstown, sulu mātou o file lai le nei iaso mo utou fa mena fo i Dunedin, ma in wakango, langi le tau lao te lenga lao lao te ruu, ia i le nei iaso o fua mutatu iei, i le amatango le neva iaso. Tatu se atu le talo le tau i Samoa, o wingo le tau mai lo ofisa o vai tau i muliruu, o au o savili e theololo le malosi o le matau polu o lo ofitia i be Samoa, e o mai au mana i timu e a fia i le atunu i niso taimi. Mo u polu ma se vai le nei anso i futia se vahenga o le langi e au, mana i timu o savili e ufitia se vahenga o le langi e au, mana i timu o savili. Talo le tau mo le asata e au, le au fitia se vahenga o le langi e au, ma timu puu i le tae au. Tala lau le tau, ia mo sio tātu turu i Samoa i le nei a songafua. Tātu se mai le talo le tai ngā tei whale o Wellington ma porurua nei aso Wellington o lo o sua le tai le teimi nei. Valu minuti te elitu lai ono no sua le tai Wellington fatu ato e pe i le au uli nei. Se furma le valu minuti te elitu lai se furma le lua i le au uli fatu ato e sua lea i le afoli tu lai ono i le fiafia na nei. Ate i whale o pori roma mana, o lo pele tai li teime lei fatu a sua i le tasi ni minuti te elitu lai sumber tasi i tai au nei, o na pele i le a fiafia na nei i le toi 5 minuti li tu lai 5, ia o na toi sua lea i le se fulu 5 minuti te elitu lai se sumber tasi i le poa na nei. Tala na tai, ia wau fufua o whai manuia, ia whangotanga o leia so tautua nā saunga le mu aveli o whaola, au fwoi ni ngalo si telefoni, longo le tu ainga fa ilore teimi tu va atu ai ia ma le teimi fufua e te liu mai manuia le yaso whenga whaiva lo tātu tunu. Tātu se mali suigo le tupe le teimi o le tae au ma lola futupe i nei u tātu ainga i Samoa. Tasi le tala New Zealand ma waile valu sene au si tālia le yaso. Le malosi la tala New Zealand i Australia valu sene. Malosi le tala New Zealand i Amerika le nei aso 5 sene. Ia ai o le malosi o le tala New Zealand i si o tātu tunu i Samoa le nei tae au ia e fia tala 5. Vai asina mawalalo le tātu tala ia tusa ma whamamaunga le whantupe le ANZ ia le whautuanga maasani ma neia lo wasiasi pe nisi o penga tawhailangi ia o nisi o whale o loa ia ma neia la ta reita wala fui no tu seleni i le nei aso whaftai.
O le avanoa whamuriango aso sui fua ma aso whanau whamuna tos pele tātu I meli aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhaina tu mai sau whamurianga e tō laulau inatu e longa o le tātou por kalame. Ia le maulu nei mele fionga pa ia le tua mau maile tu se e peru ma tāpu se fulu alon foi pui lua se fulu ma le lima. Aua le la fo ina le wha poto ina o I tātou pei o le masani o isi a ia fe wha maa whanawhanai ia tile I foi o na wha pea ina ua utau iloa o le aso o loo tau lata mai. Aua le la fo ina le wha poto ina o I tātou pei o le masani o isi ia a ia fe wha maa whanawhanai ia tile foi o na wha pea ina ua utau iloa o le aso o loo tau lata mai. Mauna mo le aso ia ala talo le tātou poloklame sanga tulu I pele atua nisi tau sanga stele lo tau sui fua au na ia te ia ai a tātou mawhtanga mani o tātou a inga manu e te lau tua sui fua pesen nei mai le e terus a inga manu e o tua sui fua. Alo falava usi melfa fonga falava aile nei tala mena tupu laulangi nei aso tatu ulia ya le aso luas fulima al masina o kuso o le so ile tausanga tasi valu luas fulima na failo ile nuulo euro kuai o le atu to tasi mai pulenga le nuulo Brazil tausanga tasi valu luas fulima le lima o le so tausanga tasi valu fitulima o le tangata suafa ya Matthew Webb
O ia le tangata mua na fe ausi mai le sami le vā o peletani al tele mawhalani. O le taimi na fe ausi ai e lua se fulu ma le lua i tūlā ma le tolu, a lua se fulu lua i tūlā. Ia le vā lea i fua whal mawhau le au mai i pe ama le tolu iwa maila pe ono su 4 kilomita. I le aso tonu ale nei e na fe ausi e le tausanga e tasi valu fitulima. O le sol tausanga e tasi iwa valu sfulu na ofia tuaile nuu leo Zimbabwe i lalo le wha malu o malo au wha tasi. O le sol tausanga e tasi iwa tasi na maua ele tuto a tasi o le nuu leo Belarus mai pulenga le malo Soviet Union po le malo Lucia. O le sol tausanga e lua afe ma le ono o le pale mia sa iai o Ukraine o Pavlo Lazarenko na whaasalaina whaafalipui le so i le taimi au tūlai mai a vea pale mia i mei o tupe whaangaoi po tupe whaanā ta o money laundering ia ma whaanunumi solo tupe ale malo whaasala loi le sol tausanga lua afe ma le ono i le whaasalanga le na e iwa tausanga i le whalepui. Ia, o le aso le nei i nai tala fo'i o mena tupu i New Zealand i le tausanga e tasi iwa tasi ono. O le ali e suafa ia Frank Hughes e luas furuwalu tausanga o ia le ulua i fitafita New Zealand na whaasalaina pena maliu i le taua mua lalangi i tutono nu leo falani. Tausanga e tasi iwa tasi ono. O le so i le tausanga e tasi iwa luas fulu o le ali o kapteni Ewan Dixon na mai ai le sola na fe malanga inga na whaonga ai le vate tea ia na malanga ai le Cook Strait e se lau se fulu ia le mamao o le malosi fo ile na lele ai po le sao na lele ai pe se lau se fulu mai le itu la na aluai ia mai le vao kala i stete i Upper Hutt ia o le so na whaatau nui nai le malanga i le tausanga e tasi iwa luas fulu. O le asone nei le tausanga e tasi iwa fast fulu ma le valu. Sa iei se asi o si o malosi lava na whamawina i tutono ni usila. Tausanga tasi iwa fast fulu valu. I le nuu leo Hamilton. Ia e whapea e to tolu ila tau na maali liwa i le so. E valu se fulu ila tau na manu nu ai. Se lau limas fulu fale na whaalenga ina. Ia e o atulo na tau le fitu miliona tala pe a whaatusa mai le taimi le nei. I le tau leo mea na whaalenga ina. Ia o tātou tala ia, to e maua le whapoponga le taimasani whaafitai lava.
Le fa fonga pele te tuol si fonga la mua ni te mi le tai au ina ua toi fa minu tana tale o le tula e valu. Toi fa filo im toi fa tala fa tu le tata o te nuu. Ia le ngata ilungo le la leo le tasi o le tesi ma le tasi fa mo. Ia fa pe fo ilungo tata o penga te fa langi. Ma lo se fo muria sa moa. Ma lo le langi ma. Ma lo fo le usu. Maori. Va talo fa te le tau. Sua tu te va. Ma lo se fo muria. Le tau. Ia manuia la va le tau Maori. Ia tu matango fio le o le susulu matango fio le la le tau ia tatu ne Wellington. Ma na yele la. Ia ma na ia te le la. Ia of tau i le fo i male. La to ia wosu ngā ruenga. La to fo ia na sa vali atu le tau. Ia o e puele no fo hafi e o i tai Wellington. Sao. Ia o ta tele ala le ta fia li liu fo ile le molina tanga. A va pele le malo si fa malo stino ni tanga tai ia sa vali o e puele train. Mele te le o. O lo to fo ile. Ia. Ia man tu te poloka tu i te mele pe alu. Na. E mala o te liu te alu e moli i le no fo hafi. Oi tole. No fo hafi. I wala ngo wina alu a vitai. Ia fta wi tau no mai e mai alo malta tu tau tu. Malo, vale. Ia sa fa malo stino na e ma fuina. Ia. Me set malo lorta e moni a vale sul ma tu fi men la le. Ia. Le tau ia a fa ya sina malulu. Ai fa no foi lu ta pena wa o ngol ni foi va ya so fo ta tu ye. A mai le fa ngol va ya so tas. Ele le ia le. Tele le pisi. Sa. Tele fo nga fale ai nga sai ai. Ia fa ta ia le tuela na pui puinga. Ia i lungo le awala. Ia mi se fo ia tulanga sa nga ia fa ngol va ya so. Ia le ua mai ale tele o me sa pisi ai. O le mea ton wana o vivisina tuai. Ua tu pe tu pe o se avea ngā fui le ua masia tu fui le. Ai o tele o pisi le fui weekend na e iai fui le a. Nā tonu Ai o le usu time. Ia a le sau fui ia tu e fai le kuka e whaata ia le mera le moa a. Ia e whaftai le tua. Ia le ua i umar moni fui vai nga sa pisi ai fai ngol vai aso. Ia le fui la tatou pisi fui le vai aso. Lono winga se vanga nā ua mai al vai aso le nei. Ia ona tatou amata fui le ona toi fui le vaeng masani a. Tu sol vai aso nei le tatou tano wa le ua luma na i fui le sto aso. Mana tu umar fenga balota. O le lota maiti. Tore. Ia ai mi sei o tu ia se te. Ia tu so sa o le wa o fenga balota ras for le. Ia. Ia alo ta pena mai fu tu aso le masiro si te. Ia. Fa tu a o foi le ia o to pai le ma tu aso. Ia na tonua. Ia malo a mari. Il fa ma mai no na. Io le atele se sta la to. Ia, moli. Ia no le ua la mai tatu telefo. Ia fa nga nei se ko ne fa talo fa tu tatu no. Ia ma lo la so fo no ia tatu no. Ia e la to lo ma futa mai le tasi o no tesi ma le tasi fa mo. Ia fa pe fo ile fa nga no lungo tatu pe ngata fa ilangi o le Facebook ma le tatu YouTube e mai mo mai le taia e malatu. Lo tau fa i tutu sa umata le lofa malanga le o le tua. Ia ma lo si fo mo le o le fo. Ia o fo i fo de nei aso. Wa fenga yo tatou fi au mga luenga pa tala fatu ai ia ilungo tatou penga te failangi ia ila tolo mai mo mai ia mo fo fa fta ia te o na ia lo e fa so ina tatou Facebook ne nei tai au ia me se fo ile YouTube ia e te mai mo mai ia a tele ni si tatou tala fai ia pe mai a tatou tala mai sa mo ma tala fo ale si fonga la mo ia i Wellington ia fa tala fatu le sunga pali sina leo ma lo fa stai tele lava le mafta mai fa tua ia Teresa ene ia fa stai tele lava le mafta mai ia le fa tua ia mau walker base ia ma tai na tu yoti ia pui fatu ia pe ia Amerika Samoa ma lo fa stai tele lava tu pa anga ia Amerika Hawaii ma Amerika Samoa ia o le latu sa pati ne ia manu ia lava ia le sa ni ngalo tu le sa pati ia te uto ia o le o tale balu ia usi mai fa fonga e tatu tala mai Samoa. Vi ia le tua le nei aso fau o tatu au lia ale amatanga fau o sa vai aso e le pa ia man mamalu lo tatu o tunu e le toe faa wawai o tala fau le nei fau i vai aso o se mai le faa fonga. A luma na ia le vai aso le nei utupo ina mō tā penanga e le alo atu le atunu o le whainga pāro te tele e le wha ai unga le vai aso na wha tūtei e se sao ninga wha apitoa
E tāpua ia e whaiva o le whiongo le komisina o le Official Commission whainga pālota ma le au whai pālota ato uma. I le nofanga au tua le atapu vai tasi uma iei whanga ma ngā ruenga le Official whainga pālota i tuana i mato. O le sunga le whawhengainga o le whailau tusu le ka le sia me tatisi o i fo il whaatama ia Reverend e te wati tuioti. Sa ia te tano whaamanuia mo le whiongo le komisina ma le au whainga ruenga atoa. Tangata whātua tua, tangata tonu, tangata tatalo i lea tua. E mauti noa e whaamanuia mai lea tua. O le salu asa e wai palpala. Ai se amatanga fō mo tata. No whionga ma le mamalo le. O tō ngā mana. Whai masui o, whai whi au umo le tala le lei tata watunu. E ka le sia ke usiano uma. Tō e lea tua whaamanuianga i le tō matanga le. Ia toa. Mau sa lima mawa. E le tu la fo ina e le tua la o tō ngā luenga ma lo o tō whai. O wā o tō o mea whai ngā luenga tutofi ma bala wina. E wha ai loa le ami o tonu le atua mo le atu. Lea malo rosi lau whai ngā luenga. Sao ngā le mūla au whai ngā luenga. Ata ma mai ma loto tele ma poto. Taloa. Sili lea. O toi whaamalamala mai e le suiso o upo le Official Commission whainga pālota, le tō whase o mantafa lima vai pule, a wala whaatu la whono e whaatinoai le pālota mo i lātou i eia a whianga tu mau le soifua, ai meise o ta māmatina mātutua, e lātou te mana o mia le whesoa soania se tasi, e le whaatinoi no lana pālota i le aso lulu le vai aso nei, i le whainga pālota mua. A nga ia tu ia le o le tamama le tina matua po sei ia a fianga tu mau le soifua. Le to inga tangata fo ile tau o le sesi e na te fisosoani le whaingo le pālota. I le alu la oi, a pe le ukao ko au ia u mana ona ia a fianga tu mau o le soifua o le ukao. E le mawhainga kao e whai le pālota. E alu le tangata le ia a fianga tu mau le soifua po le tamama le tina matua. Mali tangata le wa ia le pālota. Le o o wala wana e mori mawina e le whaingo le pālota le a le tangata ai whailawa e le tangata le ia le pālota Na tue whaamanina fo e se montafa le whaatinonga le pālota e le o le e kisi au lo whaamalosia le whai o le tongi peitai mo i lātou o le a whaongai na pia lava le e kisi po o le tongi o le a whaongai na pia lava ai o lo whaatawe na pia lava le tongi po o le whaasa o e pe o na silfia e le lau tele. O le whailo inga lau tusitale le whaai unga le vaiaso, ma le whionga titai tausi o le atano, a toa i manisi o titai po whauru lungo mtanga luenga le malo e au fia i ma le soifua malo loina, na whaamao nia mai e le sui officer Celia le soifua malo loina, tanga loa Robert Thompson, o le alo se fulma le tolu tausanga le soifua le na maliu, ma whelawa sa e lungo pengta whaai langi whaamtalanga, o se tasi leo maliu mai a fiang o le fiva po na iwi. Ia au whaamaumonga i le olo au mai, i le whaapea o le tankinga mari o le tamatiti lea. O le alo lea e mai fatu severe rheumatic heart disease with severe atrial regurgitation and mitral regurgitation. Whaisi whaale tonu te leo fatu. Lenga admita kuai, ia langa testa kula ia wa fia for the tanki, but the cause of death it's more related to langa faku than being a tanki. Mai o le fofonga ina fo il te tausi o le atino le toe te tala ai po toe fo i o whana wa onga i le vai aso fo. Ina wa whaamaunia mai e tangaloa, le angai lalo le foi numera o i lanto wa fia i le fiva po na e vi le vai aso po aso fo i te tasi. Ai le mawhai o ne toe whaia whaanati nati se whai unga e aia o ngā le vai aso nei. Ona ele i o atu se maa walalo, e ono saunga le muai, le toe foi vave ato whanau ia o ngā. O whamaunia mai at kom sena un tanga renga o leo a wa paulongo e Tina Filippo. Le tauli mai nai leo se tusi ma le te fono o le komiti o le saunga le mulau tele Amerika Samoa, a vanga fono vai manga mai ava. Wa whaai loa mai e atunga lunga le tua ia leo Amerika Samoa, o se whai te toa o ui mai ei whala au whaasa ina lu tātou te nuu.
Pei tai o se fia ngai au pa au na ia whae loe le autu stala, o se tūdeli tele moia le tali mai o le fionga i le te whono, wa aveo se awa noa e mawhai e lo na sile le awala e ngā lurue whantasiai, ai o lo wha mawina le tele o wha mao ninga, o le ui mai o whala au whaasaina mai Amerika sa moe te tonu o le atunu, i le tele o i lantou o lo no whasala le whanpuipui, na whaia i ei whaatalanoanga masu e suenga, ma o lato tau tino ai, i mau e pei o na whaalia e le matanga ringa o leo. Ma wa tāpā mai ai Amerika sa moa ni whaamao ninga, mai le ofiso leo i sa moa, e whaamao ni ai mau e pei o na tua ia ai le motu i sasae. E na whae loe au apau, e o mai le so, e le i mau se whaamao ninga, wa ngā osi i tutonu sa moa le whala au whasaina o le aisa. E le toe taliu mai e whai o apau mai se whontanga, a teitai o leo i le Pasifika sa whaatautai e fiti, wa tui na mai eise tu o lalo i le atunu o lau tele, e na ia no fauta ma tautua nā le saonga le mō mai ia whala au whaasaina, ona o fiti wa matua maua e le tūlanga wa se atu i airu lato whaonga ina, e ala le whiawea ingo toto mai le tangata o lo ia ula ina le aisa, ma tui atu i le isi tangata, e whaasoa atu i ai le malosi o le aisa, ma wā ngai e lunga ma le whainu mera, o i lato wa a fia le HIV/AIDS, o se tūlanga e le mana o mia e ono o mailu tātu o tenu, pe a whai o fiti, lea e tawhalawa o le whaafanua o Samoa. O tala fawia, manuia la amatanga o le neva yaso si o tātu o tenu, whaasoifoia. Talo falava e le nei foi fa au poponga o telefon mai le si fonga o le lo mua. O fa ilo mai le pare mio New Zealand Christopher Luxon e le ai ni folinga e ono to suia le mafo fa o le Palestine America o Donald Trump e tu sai o le 15% o la fonga to tongi mo o loa a New Zealand o lo fa au fa le atu i America. Sa felo e le vai aso te wai Washington le minsta o fa to inga New Zealand Todd McClay ma le minsta o fa to inga le United States ma fa o atu ia tu ngalunga o le malo New Zealand ona o le maurunga o le fua o le neila fonga. Fa di ai McClay o le fua es 15% pe ona tu ina mai e le tongi mo o lo uma a New Zealand o lo fa uru fa le atu i marketi o America ua mawa e tele pe a fua i le tūlanga o he fa to inga i le wā o tunu o lua. Mai na mata i le teimi tau mwhainga e whaataro sanga ina le malo a Amerika ina to e whaapa o te isi i lalo le fua o le neila fonga. Pei taila o le fōlinga mai o le manuia ia tau mwhainga le li minsta ia McClay malana matanga alwenga. Le ana whailo mai ia le pāle mia ia Christopher Luxon ai longa e mawhai ana to e suia ia le whai unga a le li Palestine o Donald Trump. Ta ue Luxon e mausa li le manatu o Trump o tunu uma o loo tele ana tupe maua whaasili mai he whaataua inga ma Amerika e le tauna la tongi ia le 15% o le la fonga ai a whai o se atunu o lo ai ta lafu ia Amerika ona e tūlanga tau whaataua inga e le tauna 10% ia le fua o le la tau la fonga e tongi. O le so ua whaatulanga e amata ilo ina ai e le whaamasinonga maulunga i Wellington ia le mata upu e winga i le so loia lea i le whainga malo o le au nanga wha le soifua maloloina mo tangata Maori lea i whaingoina o le te aka whaiora po o le Maori Health Authority. O le nei tālasanga lo o whautuina ai ia se polo inga mai le whaamasinonga maulunga e tusa o le mau vaenga lava o solia ai ma lea mana ia i le nei whaai unga ia aia inga matu unga o le whenga inga o Waitangi ai whape ai ma le tūla whono o aia te taua tangata tesi iwa o le Bill of Rights Act 1990 e lua vaenga au tū o lo lui na ai le nei tārasanga le whaai unga le malo e so loia ma le to e whaau wina le te aka whai ora
o le ai lea o ni whaatara noanga na whaia mo tangata Māori, whapea ai ma fianga onga o le nei whaai unga, i le soifua māloloina le leo Māori, i le ai leo seisi fuafuanga, e sui ai au nanga nei whaala soifua māloloina mo tangata Māori. O isi tala mai le whaamasinonga, o le sofo i lea ua amata ai le whaamasinonga, o le li i lea na mōlia le whasioti tangata, ona o le whaalawelawe na mua i le whale o le Longford Lodge i Newtown, i le siri atu i le lua tausanga te ruai. Whailo mai e le tamaita ilo ia ingo ia Louise Zirani, o lo tu mo le nei li i, o lo ia ilo na whaamoe moe, e whaonga ina ia le vaenga po le tūlanga o le whaale tonu o le mawhau o le nei tangata, e tali e tuai i mōnianga e pei ona a mata ona ilo ina le whaamsinonga i le so. O lo o tāwhia le whaalau i te ina mai o le ingo le tangata le nei, na uma ona ia i o ina ia mōnianga sa whaasanga iai o ia na mahua ai le mū o le whale e pei ona mariri wai tangata e to o lima. O le nei whanawelawe na tupu i le wawea le aso se furu ono me le tausanga i lua afe lua se furu tolu, ma e le ngata ina mariri wai tangata nei e to o lima, a e sa a whai na ai maisi tangata e siri atu le lima se furu le a whai sa no nofo maututongi ai i le whale le nei ingo o le Longford Lodge i Newtown i le Taimi. E tolu se fulu le a whai o ni businesi money company tua ua tālu sanga mo le awanoa la tau te whafoi nai i le polka lame ale malo mo me aiso i fua malolo ina le lei mo a ongala iti i le tau sanga a sau. Ua umo na whai le whai unga le whai ngā malo so whaatasi o a onga la iti uma po primary schools i le tono le tunu o le ao fia i le polka lame le nei le malo e whai ngoina o le Healthy School Lunches Program mai le aso mua i anuari le lua afe lua se furu ono. Whailo mai le malo e whapea e tau fia atu le lato me ai i lalo o le polka lame fau le nei e na o le tolu tala i le me ai e tasi. O le masina te nei le sa whaasara lau inai le mtanga luenga o aonga e tau au fonga mo le whaatiro ina o le polka lame le ana tapunia i le aso tofi na te nei. O le company o le awha amanuia inai i le whenga inga po le konkorate o le ao lato saunia ma tuwhaina me ai mo te maitia aonga i le awha inga i tusa ma le se lau iwa se furu ono o a onga la iti po primary schools ia ea onga i te maiti e o i le tausanga ono e mawai a lato me ai au no ma se tutongi. O le masino o kitopa le wha amoe moe lo fisa wa aonga e whailo mo iai i le businesi po le company o le atu ina atu iai i a la lea ngā ruenga. Na maua se pepe fau whatu a whanau ua moliu i le malae po o le paka o le Albert Park i Aukilani mai ua whaanga solo ne i ai suasue ngā leo leo i le nei whaalawe lawe. Whailo mai i leo leo e whapea na maua i se takata whai ngā ruenga i le malae lea o le Albert Park i le nei pepe ua uma i alo naola ma longo i nai leo leo po i le itulai fitu i le tai ao le saa. Whailo mai e le Satini Sinia o Ash Matthews o le ofisa whaitu malo leo leo i Aukilani e iai se tamaitai ua whesilingia nei e leo leo ona o lea mata upu o lo o masalomia o ia lea o le tina o le pepe. Na ia ta o foi o le a whaatino se tautonga whaapitoa e whaamautu i nai le mafua anga o le uma o le ola o le nei alo olu toto i nai aso o luma nai nei. O le totele ao tangata whai ngā luenga i le iri lau papa e ngoa o le Eves Valley Mill i le Tumalo Tasman na matua whaate ia ina ua whailo mai fuafuanga a le pulenga o le nei company e tāpuni ai lea iri lau papa i se taimi e le o mamao. E lata i le se lau lima se furu la whai o lau whai ngā luenga a le nei iri lau papa mai o le mai asa na te nei le ana whailo ane ai e le pulenga o le company e le Carter Holt Harvey o le a tāpunia le ili le nei i le Eves Valley ai whaamautu ngā luenga taunou papa i le ili o loo iai i le nuu o Kaurau i le tūmalo o le Bay of Plenty.
O le nei whae unga o whae le te mi o whenga iai la tina e o ili lau pāpā ma whaafi tauri. Ona o le pa ua o le tūlanga mo o mia o le lau pāpā. Ai mai se o le si tia o le tau e whaangai o iai ngā ruenga, a toa ma le māurunga o la whonga ritongi i whaatau i ngā whaale wā o māno. Sa whaelo mai le vile stene o le whaalapo tongo uni e tangata whai ngā ruenga, le Council of Trade Unions o Richard Wagstaff. O se tūlanga le manuia tele le nei mo tangata whai ngā ruenga lo a fia ai. Ai o mauti noa e ono pa ufoi i le company ma se pisinisi ua whengai e le pauleo se company po se pisinisi ua whengai ma iei tu a inga o whaafi tāuli i le nei taimi. O le masina whau o se tema le uwha amoe moe whai ai se whai unga mautū a le company le nei le Carter Holt Harvey e tu sai o le lumanai o le ilo papa le nei le Eves Valley i Tasman. O le vai o nei a matai ngā ruenga i le fausia leo ni awala lau papa e suia i manga awala e kolosi lunga o le awala o le nfuafi Ball Trains i le aitele o Aukilani. E valu le awha inga o ni kolosi whaapea i te kanini whaapea ma Glen Innes o le asui i ni ala lau papa se tolu mani awala sa vali mo tangata e lua se a whai ai o isi kolosi e lua o le a tāpunia tūmau ona whapea le saonga le mū. O leo san, na fisa whailo mai ai e le purinu o Aukilani o Wayne Brown i e le fuafuanga e se sauninga sa sua ti ai le ele na whaatasi ai le Palemia, Christopher Luxon, ma le minista o wala whela o inga ia Chris Bishop. Whailo mai e le pulenga o whela o inga o Aukilani e whapea e tu se lua se lau la whae te kata whai ngā luenga o le a ngā lulue ai i le a ngā luenga i le tausanga nei. O le masino Februari le tausanga le nei, le ana wha maoni ai le pulenga o Aukilani e hopea i ale malo tele o New Zealand. O le ata i lua se lau miliona tā la ala ua vai ngā tūpe e whaatino i nai le ngā ruenga mō le urua i toru tausanga mua mai o Aperila lao le tausanga nei, le ana pasi ai le nei vai ngā tūpe le komiti whaafoe o le pulenga o walau whela o inga po le Ansett TA. O le vanga tupe o lo toe mo ngā ruenga tele le nei, o le a fuafuaina mai lea i lalo le Paul Kalame o ngā ruenga whai a le whaalapo tonga le Ansett TA mo le tausanga lua o lua fitu e anga i atu i le lua o tolu o. I ala whai unga nā nei vaenga o telefau. Ua whaafonga leo tunu i tātou telefau a mātalo nei tai ao mai le si whonga lau mua i Wellington pe on tāpenina le whionga i ala wana ati lawa. Ia matala mai sa moi melo tupu si o tātou tunu untu ina mai e le sunga i a tāse salaim. Sam tu whaafonga le tūlai vale tau nei ma le tūlai se fulu ma le lua. Wa se fulu iwa minute wa te ine le valu ia mlatu na ua telefo ina i whanau ia po mātua fo ina wanga ia te mori whanau wa onga le nei tai ao i le pisi e fo i o lunga la wala. Ya, whamilatu pere sa honga le mu. E ulawa na lewa iatu le mātango fie, le susulu mātango fie le lama le malulu. Ya, e tau a ona tau la i pēra le ma le sila toa. Ya, ilu mo le wala, amaru. E le mawhai ana ngalo la fautuanga i le aso, ma le aso. O le fautuanga e tāu o tele. Me se ale wanga i atu moli whanau le aonga. O wane ngalo i atu lango mai le whatulanga ina le sawa. I le lata ne i aonga. Ya ele tai mane na e pe on manatu tele tatu tan noi. E te tau o tulo i saina e turu o la wala la. Ya. Lo wing e ia mai la fa tula ngaina. Ele sao e pe luas fulu tos fulu kilomita ile. Ya. Tula sao i no fuanga i la tata ni la. Me sai tula kolosi. Ya. O ta ula kolosi ya wa le tele wa onga i ai kolosi fo i fo le vas pa. Ah, ai kolosi fo i le la ta o le tula fo le island. Ile wato. E la tula fo no tamana. Ah, ye tauli ona mala ma fo ta to e kolosi ina, ye mata to la wa ta vale. Ia i tula fo no o va fa pe. Ah. Ba la ia le fo tuatas. Ia ai o le nei tai au. Ia la to fo ile wa mafuta mai ngā luenga.
ia tātou ngā lua whātas, tātou talitali e, tātou whai me fia, ia, ai tala no ai ani mea fia sa tupu le, ia I le vaenga sa anga ia mane le faso le falfai ngā luenga, o te faso I me vui le te vai no Facebook le o amata na fusu mai. O te relo pora me la te fusu mai. Ia, le na. Na te puni la na fia na fili tu la suma lua ia tu la mo. E te fiu e se uru na Facebook se tu la o se vang fa faitas. Ia. Tu sa la te relo pora me la. E te fiu se va kana ia ni show pages o lo I te mini. Ia ma te tu lo I le tu la fondo fe nga palo te lo ia I tu la nga fa to singa. O ai tau post fo le palo te mo tu tau va. O tapu le aswa naf. O ai la sala le vaenga le. Sala u le na fa le post pe sala le vaenga fa u fai le o te lang lang. Sai u te loi la waia va vai tu la fondo le ia fa ina I vu le vaenga fa u fai. Ia ai fa na fa ina fo oi. Ia le na langa o le tele ale o te vai te sa o le oi. O le ua fulele ua le ai umani ia ni wha alawi loa a vaenga wha upawhai pe o na file na wha angatai le na ave uma ilalo ma sui tau wā ai la e ia ia na te hata ita stasi fo ile le tate wa ai atuala e fo ile le lai whai ala tō vaenga wha pe pe la tau wha alawi loa la tō vaenga wha upawhai ia ite wha pe le o me tula fo no marsala ia ai a whai nei te le vaenga wha upawhai o vaenga umana o te loa e paua me e visite au ni ia ta lo ia e sa o tu lo o ta puti tau na ia o fia ta lo ma pena ia o lo visite ni se me visite fu ia ta to mo fia ma ia na ia ava pe ele se ele va pe se me vole le ava pe la sa faltona ia to lo to na ia ele se me la lo fu ta o le to falfenga luenga ia to na ia to lo to na tu so tu ga tala lai fai ba ia sa oi ni fu si me la lu fu fai fu tala tu tu na ina awa le silame la ele o lo fa ngalu o ulena le wa lo tala no o il tona il matolo ia ele se per va tu foi la kuka sta mai ulo autasi foi le Ue vai le be visita sa o le be nai ia na mari e ele vai me tau fai mai ia tu lunga pe ta tu tal no ia po ava ngai fa so mai ia pa talo va tu vala ule wa uspo mal ni ta yao ia o lua la uso wa wa fa ma ro pa ia ma ro ma magu lo ka ave ke no kiwa ta mo mele o te pi ki ta mal ia lenga sia ama lo la va le o kua le kungu malo fo se fo lo se por me o vio ka siva mon maku ma mari ia o le limit le o me kui fo le ka ko le fa ngo ka ia na le sa fa longo nga inga mai lungo ka ko le ki o se la limit sfuru lo si lunga ia ele ai o la limit sfuru ia le tui ia ele o ye se si nga ke mi ka ko o la fa ka dia pe si ka ko si tato I Wellington ia ku mau le lima sfuru ngai ke o la nga ye isi au so nga fa mai nga fa longo ku le ki o sa fa longo fo yo lo ia ai ko fa mangino pulanga ke wa se e ka ko nga ka me se la ba lo fo yo lo fa ngo ka nga ka fa le ma ia sa ya la lo fe wa fo ka ma fo nga o fu la mwanga ma ia esa ya ke ya fa mole fa mangingo ia lima sfuru e lima pau ia na wa le vaenga sa ia la fionga ai ongo ula ia sa ai lu se furu o wi am faionga e fa ngoka ia le vanga ia le snapa nga le vanga ia ma meo ia fo la fa ngoka pe le moki ma meo blue card ma meo parafito ia e sai so ia mo kaunga ye sai so ia a fai ke fao ka inga le moki blue moki pole ia fast food centimeter le ia esa ia lunga le website ia kawanga ni ke wa fanga se moki le sala ia pole para fish boy o kama fai meso va per la boli ia esa e ke o sala yo ka la o ka ko wa fi vo yo le ia ya le ko ala I lo me nga o meso mo me le limit me nga ia
o ngai fai al me foi le lo black market le masinga Ia. fai o di E tēne na awhie tangata. ya se ka ka Ia. le vai ke mi lo wa ga ki ana fo il sama ma a Mana ia. e mi fo yo kai lenga ma Ia. wa ke ro isa ka ele o isa fai fai Ia, o ma ua ia ua ie. ina ta ele a ele o fulele ia ina a tele a yo tu ia ai fa tai la tanga sia talo e fa o to ma vai ngale na lo bokala tai tai tele la Tera siata. ia Le leaso. mana ia tele vai ngale wa mai le inga siata fa madino mai vai ngale ia le fa inga o le tui Ia. ia sa o ta tau le na mai ia wa e ele mai tai mi le tau sanga nei na mai ele fa silanga o le tui ona ua mai tau ina le tala whātai o whailele o le vaenga o le tui ua matua tele a le tui Ia. ua mana o mia la le whailele le amai le ave Tūra le tau whai salori mesfulu. ina ia tau whaititi ai Ia. le na mafu hai ona tala le avano whailele ina ia tau whaititi le tui ona ua awhi ai si fi ngota Ta ola. le mafu anga nā le tala i le mano ia o vātu lunga ma le 5 ia lona winga lau to eva ai le vaenga lea le ana matanga luenga leo whainga whaiva ia lona winga lau ai wa mata ona wa tele na lau tui wa lona winga lau wa mata na toe la iti tui Ia le lau le lau toe le le lau lau 5 ia ai anga i pe lungo penga te whailangina ia nau whailo mai ia e te sira fia umai ia tu la fono mai whapea O le mea leo te le ngai le tu whai asiata. ia Tu whai vai malai. ia Tasi. Tangata vui le. mo tanga te whangota Tangata whangota e. ia whangota Malaya ia wha mau maungo. ia Fe bana van moki. Fast food si te bita. Oh, vai atu. Fast food si te bita. ei loa Vai le ba ue pe ana. Era se fua. Na. Fast food si te bita. Ya, tu sala a taru di fa ni tu lo la fa fa mo te tu le moki vui le. ia Ai sa tu si food si te bita. ia Ore au. na Ora fa ya la be ai. e me se la vanga le tui le mane lo te fa mna tu mai se te lo ngala o te pa umai la lo 5 Malaya. ya tu langa sa isa te tala no fo le o va tu no ma 5 tom fai fai ti ti tui o na wa afia is fi ngote le tele so solo vang fa pena ya ai ngo asia ta i o tanga tai fa ngota i tai lua Ma o mele mana ye tu nga fa so ma fa pe. ia Ia e long peli pel tanto tu mana ia o tu langa al pa wala tu ia le Ia. tu te le tu ma wai tu langa masan o le ulo le ono le fa so ma Ia. ia tu fa ia si. ai ai fo Mana la ia. le tele o le ula fa ku tu langa ina te alua ma lau fua fo le e fua i le ula ala titi ia to tongi sam We vai bale. Yes. te so le mele te le na ta to au Fa fonga. mala le tu la fon wa vel ta u ta to Ale ia. ta noi va fa pem tu la fon ia wa te mine to telefon la to yo malanga mal te mine Wellington Yoi. ia uma na ia fo fa mala tu mai le tanga siata 5 paua ia ona te usu me nei Ia. ai vina le stanga tala isa na pa we Oh. o fa o e lo e fa longo ma to le tio e 5 paua ia no o fa tu lo vai ale se me na sa uma o le i nei Wellington nei mele na malanga mai ele se me la alu fo Fa pa lo fa. Ai misala le to tele la Ia. tu langa mai tono lo moli. o fa tu lo vai e tanga le ai tau sami le pau a se upu foi le fai so o se tel mo le ai o to fai al menna Ele fai ufi. ele fai ngo fiel tof yo Tu so la se tu pe te ono. Ranges. Ele pere se tu. ile ale ma La se foi numero te ono alwe lo fai le. Pe lima. pa ua mai pa u me 5 se lau o fa to wa lu lo te tofu pau yo wa la te tofu pau o te alu mala u fu ale o le fu ai ia va pe to lu le na malanga mai ia na fu 5 pau no lo sa wa tu le si 5 to ya tu le si o alu mai le si 5 ia tu to ya Tu se lima se lau. 5 se lau tu pe Ah. 5 se lau tu pe tongi ya Malia. Fa to Ai fa wa lo mai la tu. ia fa pe la to to fa pe to lu la to me no pau a fe 5 se lau Então, fino muro. Maurice, eu faço o soltar muro, Maurice. E ela tá tu PC, e vai foi. Ele ai fatalo vatu ni se uma futa malta tu tua. E al fatu ya Rachel Sifa, e ale al ftele tu fue a Rachel, manu ya laval ni tayao, ya pina te vanga,
fa after tele lava le mafta mai lu sia Yohane Alisana malo chan ia lo mafuta mai nai au kilani to tele la au kilani sole Erika Maoe ia manuia lava le ni Charles sunga Alan Solomona ia o le sunga ia le tai malanga ia tapsoli le mayava manuia lava le nei tai au sa lu fa ia fa after tele lava ia o le sunga ia sioni pai manuia lava le nei tai au mari sole o le bala au mel tatu atu ma le foi tatu fa so ia le tatu bala mo Se fo manuia le te fa tala fatu. Ya no ko Mary. Se fo manuia ria. ia Talo fai. Wa ko ma lo se fo menen le mo mo le ola sa lo. So Every time. I'm okay on ya also the me. Ya no por pese foi que no me pe que so no que. And one day. Malo. Al meu vídeo. Por aí foi ya fo faro que como no yo faro con agua. Foi mais força na com capurga que era que fez pa ua foi de e fazendo como lá força que eu queria Roga ari te me ro como ia ese pa ua ia Tengo fa baila no chau el iba sela. Ia como va pe aí que de sau va pior pa ponga ne ko o de na sa popo porque ro ko que lo nga la como carro va pa e pa magai ka popo no mo ko idea ya se me mo mai no o va bene no le avo me na ro ko i manga ka lo le que le ro ga kai vale wa ko vo ga me dei foi skima magua nga la ne masingi ko foi ia o vai me sau ifo se magua o e não o se va bom o vai e pe pasi posca fola lá bom bom e ele vai kan wat era ne do ko no mas não cai nem mas por pau nem Tui. ia e olha foi lá o mano com casa faz salão nem mas rua não coi nem mas fu ia mo fai falle eu faço louco de cogia no le o mai tau atu ma tu mtanga luenga o le o toi fai te tui ma fu anga na le o toi pa uela lo limas furu ngia ai ana fa pe te malanga mai taimi o la te tala le no vole le ia te tui ia te malanga ma ni au tanga tui io ana la como ko foi no foi con la hoja de la udele ia wa de o ma no sei lo nga ko ni me chala pa un me ma da ka un pa de na ro ko de me ko ia le nga tio io lo no tio na ma na ia te alu la lunga pe te vai langi le www.tuitui.co.nz agua que me ha visto cuando yo la cacoe ia sa le ia ai pero la saucina sí el palo con va eso que ia ya lo paro con era que fue palo hoy o le me si se le dijo de guavira lo Malaya. Que lo oído voy yo que con lo Facebook o le palo una de ella más se me que lo vi o le mera que si de marimba el mera vamos a casi le con la cábala guay de varo su de pari o la caicare que pero hay más a ver care o lo muy bien está hoy mario no venga de a fai can su cova ya fai can paki mo Tu sol tu la galla. Parece que vai hoje que não vai haver ia casi voy ia te masalo ave se Uma uma vez sa ia lo papa posters sticker me uma né toda vez ia então acho que se ouvir depois eu não ia aquela coisa com a que falei não vou mãe a Maria forçar na coisa e eu não sou mamãe aí ela não foi do barra eu me isso tai ia ta tu fero pe ia monia na ni ta ia foi ia ana ia ia na so ngi lik tai au ia ma la ia
se e tahua mai fa pe e fole le fa manatu ele ngata tu la fono me ne o fa nga fa ia a ila to fo ye nau ni mai fa pe malam Yo e tu se ele fa ngo fietas. ele fa ngo fie Au tau yo ya tu fo ila ele fa so nungia. ia Mana ya tanga talo. Me o se o me le na le tau tu o vo ile la fa ya tsi le fie. ia A tau ilo loto ya. Ma me tu. ia e te fo le mai to male o marisa la tata tu pese e inisi ona nga fa la wilo ia on tatu tu tal no fo ile o le ngol pese le o le ora fie yo e mo le fie ni ta ya mo le punia lava to due sul family te tale iba Tua
Langa le tutu sa maluma faapea tau e mua ai o se lalo langi matango fie ona lunga. Oe ole tama ole universa sili atu ifetu malao so se me alava ilalo nei ai fo ilau ayata tau e atu alunga umai tupu ai tinonga ngase mamau to ata singa ola fia fia ingalo umai tinga ina ola fia fia ingalo umai tinga ina ola fia fia ingalo umai tinga ina. Le malulu le e ei tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le titi sound e vawe eina mawhana whana. I o e Samoa. E se furu wha ilonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. E a lafa se top up lua se furu lima tā la pe sili atu e wha au ngā i le ClickX. E te anga wa fo i le se i pe a wha au ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le titi sound i Samoa. O le a whaia se i uma i aso furu i le taitasi. Ma o le nei wha pitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se furu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. Ua to is full 50 minuta na tale o le iwa. Ia whapongo tala whaupe a tale iwa. Tala mai Samoa. Ai Maori o le veson te nei tātou tala whau. A mata mai lava le asonga fua tau le asfaroile. E le imisi a ia se tala foile le whaatau i tau whaamalea. Ia i tūlanga i vaenga se uma. Ia. E le ngata i ngā luenga. Ia o whaatau i lungo o pengata whailangi. Ia o so se au ulanga. Lena tātou mai tau i le vasonte nei tātou tala whaua i mai le Wellington. O le tele o le tau wha o au wala fo le wha o ngā tangata. E le ngata i ngā luenga o company. Ia o whai ngā wha tau fo i e wha o ngā i lungo o pengata whailangi. Ia o le tūla i mei o le vaenga e wha sei nai tātou. Tu so le teimi le tu tu va ele pelo le tūlanga le tātou iei. Ia. Ma o si tūranga o tātou tanoa, tele tātou tanoa i tātou tanoa fōu, ma wha asoi rungo le tātou porokalami. O e tele ala o tau wha ase. Mai ua, e se fo e au wala leo, o tau mwhai ei, mana tua ua fiu e whai atu resi au wala. Sao. Mau atu. Tu so le mele lau ai fo lele. O le upu wha peritania fo le catch up le mele, le vanga fo le tau tau whai atu loa le wha vitau le ne. Ia e tātou o tu e moa le tali i fo wha vitau le le. Ia awa moa fo e tangata ni, le si fo au wala fo e ui mai ai. Lolo winga le catch up atu a tātou, o le whai o le mea fo sui atu. Ia e i au wala e se le ua te mo whai, i le ngato o penga te whai langi. E o ao se o bingo se tasi o linki nungo se text. Ia po se tu singa i nungo Facebook. Wa e sawa tu di tonu, wa sawa mai fo ila la tu di tonu o lau laptop. E wei lau tala tasi e ile tūlanga na tūla i fo ila laptop palo e son tenei. O vai atu a batami. O vai atu a batami no ila la mouse. Ia li isu mo fo ila nungo o computer. Atu so le ia te au le, li isu. A le ute u minoi fo ila. Ta siar mea o vai ila no ta pe ton sa o ale. Ia nungo laptop. Ia fatu atu i whaola. Ia na whaila i o le tūlanga fo lele. O le run le scan, o le sile mea tā ue ma le i wha manati o le tātou tunu. Ma le whai, a me se tātou e whai laptop ma masini. Whai ma whai le scan o lau masini. Tā mana na te sia kia uma tūlanga o le telefoni, ia po lau a laptop, po lau computer. Ia na tau mai le al masini. Se wha le tonu po se mea o sao, me se tanga te tonu ma pena. E malu pui pui ai oe. Ia e o tūlanga na wa te mini. E tele na ave au wha maunga. Mea tau tupe. Ia. E langa te whaile. O mea tau tino na i lungo o lau laptop. Ia wau te o tātou. E se whe tātou o ata. Ia o memories fo i o tātou a inga. O mea tau tino. O pepa o a umani wha maunga.
ia ele na o tupen mele tau mai tau fa set teminitas na sa o le ia wo oila wata o me uma ia na tonu ma le te le famla tu le wa o le uta tau mai tau ina wa ala wala ese mai ava nga wa wo so fa i mai ile nga o tu lo la ngana ni tai o le si va nga le wo mai tau ina ma o le tu lang fo le o le fa nga ina o va fo le wifi ia i fale tele te pilar ma le vale le fia te tata o tau nu la la vale famai mai pola le wifi ma le vale se free wifi fo le e ai va nga e ono a fia i tata o i au langa ne i fale ia unanga nei fale tele nei pe ma le vale le ma fale mai ia tasi na va nga o wala mai fo yo so fa i tanga tau fa se bala tu vo ile le free public wifi ia bo so stangata mo ia tatu tele ronga luenga le fai fo e i va nga vo io o nanga i lungo telefoni ma la i pui nga vo ile ma fai ia o lungo le telefoni laptop ia po le computer e i va nga vo ina fana tau stongi o antivirus tele talo tu vo ile fio le pula mata po bena na nga lu vo ile tele po le nga lu pui mai lau ia le la tu langa na ia ai o meio wifi e o lo pala ka tu lo o lo sulo lo pala o va nga pala ka ye mai charge le telefoni ma pena fai tete tele o va nga na un fai sa fia mai to ia lo malu pui o meo totino ia le nga tu meo tupe ia ora ta o le sa o le tempi na o tu langa o tupe ma sa we o ma tu langa o nai lu o lau devices po la tu langa ia na le wa ta lo mai fili di tempi ia al fa tu nga ma le ma te tu langa la fai se scan o lau telefoni ia o lau telefoni ia wa tama le fai ko fiana na mau tama se ia na ton ma le fam la tu al te la ta tu e o i mala va le tu le ia o le free wifi ia ma su le palaka vo le palaka le telefoni ia e la afia va pe atalo tata na e talo alo ya o ia o te alun fa lang va nga ia o nanga ia fa tele nei ia o le wa la tamal taimi ia la vile o pepe vale sole ale la tata to pese ia la vile o pepe ia pola fo se au nanga le tata community telefoni mo ne va vale ia al tata palota
Le vavianga mai le pese le Pacific Love ia ma le pese na ia mo fa ia onga ia e pa talo fa tuai la sunga le fa ia onga le tai ao ia ma lo fo le usu inga lu nga mata e la fo ina o lo fai malu solo te o to ia e fa aftai la vai la o to tua ia e ona o tau fa ngala fo ia o fa na ia onga ama tau te le pitola o nei fa ia o ka tas mari o por pese le Pacific Love tu sei te le atu te fa ia o le ngata o la o ina i tūla o mitau. Ia. Ia, o ai tūla o la mio. Sa o le le. E o ai le la e o whāna. O te le isi me tu se wālu te mil whaiau. Ia. Ia, a mai tau atu fui le o nisi o pokalame. Ia, e te lea, e umi fo le asu. Ia. O te lea, ia tiu te ma whaifo le whaiau. E se mai la o ino whāna. Ia, moli wha malo, tai wha malo fui mātua. Ia, le uti lo le ua. Aga nei mātua i ainga le te motau. Ia pa ua siasi foi te tua tu foi le fale ma. E te rola ma siasi. O le tai ao le siasi. Ia. Le tai ao le usavali vali. Ia pe te alu ta vale fai stoi puti o le fale le. Ia po to ina malo matua ma tan no ma fa nga le tai ao le ma le ia tau. Ma le ia. Ia fa pe foi o nai te alu sa usavali nga le tai ao le nei. O ka se ma na ia na fa malo stilo. Wa ele manatu. O le to te le o tatou. Ea, sa le tele se pitol tulanga sa ye tona ia nafi. Ma na ia fai sina fa malo stino ni tau. Ia, ma le fu sa tele tau ma fa nafi to na isa fa ngai mai. E mo le sa no atas. Ia, ate Mario le el fa mo le ma to ainga sa fa tonu ina le fa ingol vai as. Ia. To tele o tatu pa anga sole. Tol. Ioi. O tu fai lo ia tia. Ia. E ia stanga tau tele ilo. Ia. Ia ai te ia fa talo fa mai. Male. Ia mtal tano mai le mane fu tatu tau tua. Ia onisi ua mai ia sau se pu tata la fu la lo le la lo la. Ia ma talu atu ia mata ita pu la tata fu le mai. Ia le la fu la lo le la lo le masina mata mai le tatu le tatu tau tua. Ia lo wata. Ia fa mai ia se vanga na wa ele mana la fu lo wata. Ia na le la fu le fatu la fu. A fa ni pa anga si fonga la mo. La fu ia la lo. Ai oni o va tu mai lunga ni fa la u. Esa ia. Eu fa tai fo ina tatu wo pa anga. Ia ole o ista gata ta tele lo ma. Ia sa o lia. To tele la tolo ma fu tamai. Ia. Male ia. O lo fuanga ia o va te sik. Male ia lo sau talo mai. Na tonua. Tulanga na sa ia. Male ia. Male ia fo ile maftanga ma ainga. Ia me se fo ia ni sil tatu o fa fonga o pa anga si fonga la mo mai ta fa fi o ni sila. Te e whataro wha meo lea, e whataro wha. Wha ia, o mātou ia e whanongo longo tua ma mata atu le tau tuar si whonga lau. Ia mātou tali ia tu e la fo i ia au tau te meo pokalame atal tau, le ngata ia e tātou mtu fue ma, ia au nei tu whawhine fo e Savilina, o Jerry, o Anna, ia e te meo pokalame, ia ma il tata o fa ngalu nga umana. Ia ma fe lo e fuile mal sunga ia a fe mal tala lea o te vai atu lea e fa malo mai ataua. Ia oka se tangata ina au lelei. Ioi. O ai nei le sunga a fe mal ta. E te iloa ia le halfback fuile le au peso fuile le sa ol peleki. Ia. Apena umma tangata so fa ia a fe mal ta. Le masa vina vili mai. Ia le fe mai wo. Ia. O tangata tu ngi po kala mera inga ia esa. Ai ma fe lo e fo i male sunga fa malta. Ia mpo e mat. Male ia. So le au nga fo ina va nga pe ma fu tai malta te fa fo. Ia au le sunga fa malta. Stanga tai na au le. So so au le ia tata. Tatu pa ga ni tatu por kala me. Ia le na ia al vatu la sunga fa malta se misi mai o le pitanu le maten. So ia au maua ile sunga fa malta ma inga
te te la mo maftanga fa ngol vaso ima pa anga umar si fonga la mo o isi matua o le lo aingo ya na al matu fa talo fa matu tali ya fai tal fie fo ya ta ape amal fie me le mafuta fie ya ta ape fo fie a mafuta fo le sisi ane ale ya le fu ali sitanga tailunga ya le ta ape fa no la pe a ta ape ia ma o tau bate na bel mana i le pa anga si fo lo mo e o tatu ainga fa pala tasi e tai fo tatu pa anga ia malo fo fa tai mo le o tar fia ia o lo mai mo mai ia i le tatu tu i le aso ma le aso ala ia ai ia manu fo fuanga o le wa te pena mai tatu telefo ia le fa ponga lona dua tala mai samo ia ai mai pole ali pti to ino man lo tu le tatu le koka ia fesili lo matua nai mata mal TV lo ma au le tele marin le tai au ia pole ali pti pe le alta mostanga ia po se breakfast le tai au ia te ua maola fa vela i tau mostanga nafi ia nai le ofia tau sami nai matua ma nai al fesili ai fa ia tu sau toast ma avoka ia po sau poles au le sila wa lo tabala be sondafi ia na ia wa pe au tala vo wa ia mal malos tamala na to fa vela to moftanga nafi ia ona yo tatu mtu tausia ia mana ia fsiri ai ia polale tau mafa tau ona ino lati ia ai o le o te pe mai tatu telefo ia le lava te fa fia nei ia ai pa tala fatu le fatua mafo Eric lo mafuta mai ina Christete mana ia tau ai vai mana ia o sunga ia vai ai ono ia manuia lava le ta fa after mai ia le lenga sini la ai simona se montafa ia le fitela tu sini la ai ia manuia fo le ta ao matama le fa after mai ta tu tua patalo fa tu sunga ia fa manu tonga fau ia manuia lava le ta ia male sunga fa malta se misi te tele lava le after mai maltafa se kai ia ma vinci siania mai na levini ia male sa ione sana ui na ore utari va ia usi mai fa fonga ia tatu tala mai Samoa. Vi ia le tua le nea so fau o tatu au lia a le amatanga fo o sa vai aso e le pa ia ma le mamalu lo tatu o tunu e le toe faa ua wai o tala fau le nei fo i vai aso o se mai le faa fonga. A o luma na iai le vai aso le nei utupo ina mō tā penanga e le alo ato le tunu o le whainga pālo te tele e le wha ai unga le vai aso na wha tūtei e se sao ninga wha apitoa e tāpua ia e whaiva le fionga le komisina o le official komisio whainga pālota ma le au whai pālota ato uma. E le nofanga au tua le atapu vai tasi uma iei fua whanga ma ngā ruenga le official whainga pālota i tua nei mato. O le sunga le whawhengainga o le whailau tuso le ka le sia me tatisi o i fo il whaatama ia Reverend e te wati tuioti. Sa ia te tano whaamanuia mo le fionga le komisina ma le au whainga ruenga atoa. Tangata whātua tua, tangata tonu, tangata tatalo i le atua. E mauti noa e whaamanuia mai le atua. O le sāru asa e walpalpal. Ai se amatanga fō mo tatu. No fionga ma le mamalo le oto mamana. Fai masuyo, fai se au umo le tala le lei tatu. E ka le sia ke usiano uma. Toa le atua whaamanuianga i le tau matanga le. Ia toa. Mau sa lima mawa. Ele tu la fo ina ele tu la o to nga luenga malo o to fai. O wa o to o me fai nga luenga to bala wina. E fa ai lo ale a mi o to no ale tu mo le atu. Ya malo lo sila fai nga luenga. Sa nga le bula o fai nga luenga. Ata mamai maloto tele mapoto. Taloa. Sidi le. O toe whaamalamala mai e le suiso o upo le official komisio whainga pālota, le tō whase o mantafa lima vai pule, a wala whaatu la fono e whaatino ai le pālota mo i la tō iei a fianga tu mau le soifua, ai meise o ta mamatina mātutua, e la tō te mana o mia le fesoa soania se tasi, e le whaatino i no lana pālota i le aso lulu le vai aso nei, i le whainga pālota mua. Anga ia tu ia le o le tabama le tina matua po se ia afianga tu mau le soifua.
Le to inga tangata fo ile tau o nei sesi e na te fisosoani le whaingo le pālota. Ele alu la oi, awa pe le uka ko au ye u mana ona ia fianga tu mau o le soifua o le uka o. E le mawhainga ka o e whai e le pālota. E alu le tangata le ia fianga tu mau o le soifua. Pole ta mamale tina matua. Mali tangata le wa ia whai pālota. Le i o. E o la wana e o e mori mauina e le whaingo le pālota le a le tangata ai whai lawa. E le tangata lea ia lana pālota. Na tue whaamanino fo e se montafa le whaatinonga le pālota e le o le e kisi au lo whaamalosia le whai o le tongi. Peitai, moi lātou o le a whaongai na pēr lava le e kisi po o le tongi o le a whaongai na pēr lava ai o lo whaatawe na pēr lava le tongi po o le whaasa o e pe o na silifia e le lau tele. O le whailua inga lau tustale le whaai unga le vaiaso ma le whionga le titai tausi o le atano, a toai manisi o titai po whauru lungo o mtanga luenga le malo e au fia i ma le soifua malo loina, na whaamao nia mai e le sui officer sili le soifua malo loina, tanga loa Robert Thompson, o le alo se fulma le tolu tausanga le soifua le na maliu, ma whelava sa i e lungo o pengta whae langi whaamtalanga, o se tasi leo maliu mai a fiang o le fiva po na iwi. Ia au whaamaumonga i le olo au mai, e le whaapea o le tankinga mari o le tamatiti lea. O le alo lea e mai fatu severe rheumatic heart disease with severe atrial regurgitation and mitral regurgitation. Fasi whaale tongu te leo le fatu. Lenga admita kuai, ia langa testa kula ea wa fia fo le tanki. But o le cause of death, it's more related to langa faku than being a tanki. Mai o le fofonga ina fo i le teitai tausi o le atano o le toe te tāna ai po le toe fo i o whanau onga i le vai aso fōu. E na ua whaamaunia mai e tangaloa, le angai la lo le foi numera o i la toa fia i le fiva pona e i le vai aso po aso fo i te tasi. Ai le mawhai o na toe whaia whaanati nati se whai unga e aia onga le vai aso nei. Ona ele i o atu se maa walalo, e ono saunga le muai, le toe fo i vave ato whanau ia onga. O whamaunia mai at komisena o ntanga renga o leo au a paaulo ngoi tina Filippo. Le tauli mai nai leo se tusi ma le te fono o le komiti o le saonga le mula o tele Amerika Samoa, a vanga fono vai manga mai ava. Wa wha loa mai atu ngalunga le tua ia leo Amerika Samoa, o se whai tuto o lo ui mai ei whala au wha sa ina lutātu o tenu. Pei tau se fia ngai au a paauna i wha loa le autu stala, o se tūdeli tele moia le tali mai o le fionga i le te fono. Wa veo se awa noa ma whai e lo na sile le awala e ngā lurue whantasiai. Ai o lo whamauina le tele o whamao ninga, o le ui mai o whala au whaasaina mai Amerika Samoa i te tonu o le atunu, i le tele o i lantou o lo no whasala le whanpuipui, na whia i ei whaatalanoanga masu e suenga, ma o lantou tau tinoai, e mau e pei ona whaalia e le matanga ruenga o leo. Ma wa tāpā mai ei Amerika Samoa ni whaamao ninga mai le ofiso leo i Samoa, e whaamao ni ai mau e pei ona tua i ai le motu i sasae. E na whai loe au paau e o mai le so, e le i mau se whaamao ninga, wanga osi i tutonu Samoa le whala au whasaina o le aisa. E le toe te liu mai e whai o paau mai se whontanga, a teitai o leo le Pasifika sa whatau tei e fiti, wa tuina mai ei se tua lalo i le atanu o lau tele, e na ia no fauta ma tautua nā le saonga le mō mai ia whala au whasaina, ona o fiti wa matua maua e le tūlanga wa se e atu i aido lato whaonga ina, e ala le whiawea ingo toto mai le tangata o lo ia ula ina ne aisa, ma tui atu i le isi tangata, e whaasoa atu i ai le maa losi o le aisa, ma wā ngai e lunga ma le whainu mera, o i lato wā a fia le HIV/AIDS, o se tūlanga e le mana o mia e ono o mailu tātu o tenu, pe a whai o fiti, lea e tawhalawa o le whaawhanua o Samoa. O tāla whawia, manuia la amatanga o le neiva yaso si o tātu o tenu, whaasoi foia.
Talo falava, ele nei foi fa poponga o telefone mai le si fonga o le lo mua. Na tu la wel ele ane fa ho se il malai va le New Plymouth se malanga fa tu langa ina le New Zealand mai o kilani anga iane I Blenheim ile awa uli le san nafi fa ilo mai le ofisa o le saunga le mu o le company o le New Zealand o Nathan McGraw sa iloha e pailate o le malanga le neinu mela lima o iwa e yaini fa le tonu tau ele tise o le valele a oanga I mai lea malanga mai mātuanga I saute ma o lea na whai ele whai unga ona o le saunga le mu ina ia whiale ai o New Plymouth ma tu lau ele manuia ne ai po le afo le se furulua I le aua uli sa whapea I lona ngā lulue lau whai ngā ruenga I le tautonga fitia o lea wha fita uli. E le tūtau upu whai o mā lo, e to liwa la whai o tangata e tupunga mai a sia, o lo tau wā mo tofi pule nuu I whai ngā pālota mo whai ngā mālo whaaloto I whale New Zealand, local body elections, I le masina o ke topa. E tūsai o wha maunga, e le to o tele ai ua iai I tangata a sia ua manuia ma o I le tofi pule nuu I nisi vaenga o New Zealand. Mai o lato uma ia na maua le tai lua o no hua inga so o sa vea ai mo pule nuu o ia ai mai tū malo I aso ua mawai. O lo wha mawina wha pe o le asia mua na filifilia I le tofi pule nuu I le tono New Zealand. O le tangata sua wha ia George Gibb o G lea e whaana no hua inga o avea mo pule nuu o pitone mai le tausanga I tasi iwa o no walu anga I mai ai le tausanga I tasi iwa walu o. O isi a aisa tula I mai ai tangata asia le tofi pule nuu I aso ua tunai e au fiai I Dunedin o Gisborne whapea Malacavity Coast. Ai o le palota laia au ke topo le tausanga nei le mai tau atu iai o le atawa ai sui tangata asia le tofi pule nuu I le tonu o le tūmalo o Kaipara ai whapea foile ai tele o Aukilani o le laumua I Wellington ai whapea Malehat City. E taule ai nisi tangata Pasifika o tau vai le tofi pule nuu I le maita watu se ia wangna ia le alo Samoa ia Ken Laban le olo o tamo e mo le tofi pule nuu o le Hat City whapea ia le tamatai o Kathleen Philo mo le tofi pule nuu o Porirua. Peitai e wheo lolo I alo matama whanau o le tātu tunuu o lo o tau wai tofi le tonu o pulenga po City Councils I ai au fiai le lau mua I Wellington le tau mai le lilo ia Ken a Kui ai whapea fo ile ai o Porirua ma le Heart City e to lua I la ua ia o lo o tau mai ia po o le aile o Upper Hutt e to lua la ua o lo o tau mai o le fionga ia tofa sua fole gush ma le li o Henry Gray ia ai whapea fo isi o lo o mai tau watu o lo o tau mai tu finga I vaenga ese o le aitele o Aukilani. Ua whailo mai le malo o Israelu le wha moe mo le whaia o se asi singa tau o loa a lea malo e whailo o iai ma tai o atu motu o le Pasifika. O se li poti sa wha se lauina I lunga o se o te inga o le X na whaali ai le minstala vai whafo Israelu o Gideon Sa e whapea o le minsta lango o Sharon Haskell o le aia te ita ia se au malanga ale malo Israelu mo le wha moe e tala noa ina wididi ai ma tai o le Pasifika I le tele o mata upu tāua I le wāwhenga iai o tunu te itasi ma le malo Israelu ai mai se o le wāwhea loa I tu whatasi o le Pasifika ma lona malo I le tele o mata upu onga ma le tāua. Na whaalia le li minstale nei o Israelu o tunu o le Pasifika e malosi lo lātou langalango ina o le malo o Israelu I le tele o mata aupu ma whonatanga whaalewa o malo. E a tangia lea I le iai o tunu o whaawaina o fisa o lātou ampasa I le tonu o le ai o Jerusalema e pei ona amata me ai le malo Papua New Guinea I le tausanga e lua awhi lua sifutolu ia ato ai manisi o malo ia wanga ia tu e whaavaina o lātou ofisa I se taimi e le o mamao.
Ta ua fo ia mo tua tele ia le tulanga o le langolonga sua malo le Pasifika mo le malo Israelu e mai se i tonu o le fono a malo au fatasi po le United Nations. Mai tele pol kalame i ua ngā lue fatasi ai ia Israelu mātu motu le Pasifika e awala mai i lalo o le ofisa o la tina e faa le vā o malo a le malo o Israelu le ta ua o le Mashaf. E le i wha mautuina la le teimi tonu o le nei asi singa a Israelu anga i mai le Pasifika. Aena ta ua o se fuafuanga e atangi ai le wha ta ua ina lea e le malo Israelu o lona vea whea lono ai ma le Pasifika. Lipo tia mai le wha tonu ina le taitai le malo ko le i matu o Kim Jong-un o ni wha te inga o ni mea tau fau wha tonu tau le pui puinga a lona malo i le wha unga o le vai aso. Wha alia i se lipoti e le vai nga wha sa lau o le Reuters o whaia ia wha te inga a o luma nai le asonga fua taimi a Amerika se whailo inga i le vau le Palestine le United States ia Donald Trump ma le Palestine le malo ko Ray Saute o Lee Jae-myung. O le amatanga o le masina nei, le ana wha i tio i nai, le teitai o kole i mātū, ia whaataita inga so whaatasi a Amerika ma kore saute, ona e whaapea lamati ai le saunga le mū o lona atunu. Sa ta uai le nei ali o Kim, o se ngai o inga, wāna ngā tauai una whaana tinati, ia le atina e ina o ni ala tau mea tau niukilia. I ta longa o le malo ai o le aula kopia le Pumas a Argentina i le Olopeleki e New Zealand i ai e luas fruiva i le luas fultolu i le tae ao o le San Nafi. O se teimi mua le tala wha solo pito o le la kopi wha le vao malo ua whaia ina ai le aua New Zealand i a Argentina i le tonu o lo lato o te nuu. Ta le malo longa o ta e se fultolu ai o le ta longa. Ai pe ona sisila mai mo ia e to tolu o le peleki na tutuli i tua a whanga solo le tā longa mai o le āwhalo lua na tā aloa ina o le to o se fulu tolu le o le peleki ina ua yellow card le li o Will Jordan whape foi ma tupo wa ai ma whaasalai foi i a several rees ai to e valu minute uma le taimi o le tā longa. Ua taitasi e nei la malo, taitasi whaia ina a New Zealand ma Argentina i le taunsanga lo whanga solo mo le sailinga le Siampini le Rugby Championship. Whape na fōi i a Australia la tau mo le Springboks le o taitasi malo, taitasi fōi whaia ina. Ai i le taunsanga o le ipo le laulangi i le kapi se furu lima le tu pāta mai tai, na mao le malo le aua New Zealand le Black Ferns i a Sepania i le la tau tālonga mua i le wawea na leila i le pulu o lo o tau wahai o ai o lea tālonga New Zealand e lima se fulwha ai valu i a Spain. Ai o aua lua mai le Pasifika o lo o tau wahai le tāmunsanga le nei le laulangi i Engelani sa tau whaiwhaia ina le aua Fiji whapea ma le manusina Samoa i ala ua tālonga mua. O le aua tama i tai Fiji, e o le Fijiana, na whaia ina i le au malosi a kānata e ono sifurulima i le fitu. Ai, o le manusina, na whaia ina i a Australia e fitu sifurutolu i le le ai. O isi ta alonga au umanei e Samoa mo Fiji, e whaia le whae le wawao le sa asau nei, le aso tolu sifurutasi o au kuso. I ala whae ungana nāle nei vaenga o tala whau. Tae maua le whapaponga o tātou talafau i le Julai se furu le lua i le au nei tātou tala mai Samoa. Wa sawalwale atu le tātou taimi se furu fia 2 minute te enei le Julai iwa o le whatatianga o le tātou proklame ma le maftanga le nei aso o le tātou watinu. Ia i nei minute na whafonga le i nei talo talonga i tulanga sa iai talonga le whaingo le vai aso tala tanua tu e mle sa Mari. Ia tāris furu o le proklame masani o le tua whasalawina o tala Lawalungo le vaiaso. Lawalungo le vaiaso. E pe o le masani e songa fua veste tasi, tāris furu tasi. Ia o whawhiawhianga sui filoi. Ia la tātou mafuta i fo i o le mana ia la. Le mana ia la tātou talatana noa le sfuru tasi. Ia ma watu nei whawhiawhianga. Whaanoho file i moi. Na vaenga le tai au.
ia talis fulua ia telefon tala mai Samoa ia mantua pe ona mafai lo atu Maori Lason te nei ia me se fo ina i tua fine sa nga lue ia ole vai aso le te nei ma le vai aso le nei le aso nga fua ma le astofi ia le masani na fatau ta ia me tatu fa salonga mai Samoa ia pita ia ni ona tulanga le pisi le palota le o tatu ta pena ia le la fa o pe tatu to tu nei tatu ofisa mar moni le tasi o tatu pu klabena lo fa tati ya awa ta pena tatu au ia por tatu fingalu ia wa fo ia tulanga o la tu tapina nga mol finga palot i las for le ia le wa le atu fo di so tatu fingalu i lungo pe nganu le wa fo ile ai tu tatu tu ia ma le fo ma futa mai tu si fongo lo moi Wellington ese fo ile tatu ia coverage o finga palot le fo tu sanga la tu ia la te fo di so ona ma futa mai pe tatu tu ya ola mo tatu report lata mai tulanga la ifa ingol palot ama tatu ila solulu ya tatu report tas ya sa ole leia ya ole le na lo tango subscribe le tatu YouTube mania mo ila tau le subscribe ya o kometia ona e mo ina tatu fasalunga e maisia o reporti ya ma le fainga palota les free nei ya ilungo tatu pengat failangi o Facebook mo tatu YouTube ama tu so le tangata le la vulele avela subalo ia tu so ai wa subalo lo samo ama tatu la stofila subalo lo samo ya alo tu emalaso for really finga palot ia ya ole tangata ni sila o te lo ole fia lo fo le mate tu ti nga ole ku fa tu ama wasi unga le fiaf tu sa ta ba fo fo le te alo finga lu gata sa uri eri boy unga franga palot la suru o le si vai ngana maru atau te lo e tata tangata tata tunu Samoa le nga lue ya tunu i nei Australia o le wa ave la to wa somalo lo las freely ya no winga o le la fa nga las freely atoa ya e mai mo ai ya i tulanga tau mangol finga pa ya awala ni MCA as freely tatu pao e palota i Samoa what is palota ya so le no palota e tere la whatever le no palota fisi de tu in mena ia e te lo la mari la ona la wa usa o ia isa ia fo istasio o tama fo io se mato fo ainga ia sa halu fainga palota o ma tola sa faia ia tama ftanga io me komiti le ai o te komiti a ma to sai tu lum kuka ma tu sa faia nga senga ia mo tanga te fo ia palota maria ia te va ai la mari o sona le fa tangan benda ia te fo le me palota ia na wa tu la ia fa fo le pikial me ia tanga ta ia malu mo fa si leva ia te va ai la mari e se fo ila ngona o le taimi ma le aso fa nga palota ia tu mai le ta vale se asa e va ia eri masani ai o ma fa palota ia o tate le lo ala po tangata ia le ta vale ia tele le wo mai pesa palota i le sui le mato sui le sa mato ia awa le tulanga na sa ia mari ia o mal te mine ia wa tele lo po fena palota ile ia e sa wa na uma ia e fole le watu ala ipu me ai watu ala ipu me ai mal ta tele lo la fa ta lo muli ani o le awali ia sa wa mai watu ipu me ai sa o foi o le si bela ti tore le shakiro dale popuro re tu sei watu a joli ma tu mari ese foi la ngona o le aso palota ai mai se ai nga foi le ia isu tauva pe la ai nga na le tele ia so la foi o tele lo te min nei po to foi ni va fa pe a wa so la ia la nga le te mo ma tu sa o ia sa o va ai tino me va pe tu sa olani tu la nga foi le nei mai te wi nei ia so le la lo fela palot ila va de usu e fela lo palota pe e va to amato wo ile oli ia mo te ia la al wale kiu ia tu wale le laina fela ta te mi la o le kisi le kisi so le kisi mo bua ia fenga palota ia le kisi wale mai ni ta telefone pa ni ale fa no tu le telefone pe o le fa sa o le wa tongi le ia o le tongi foi le fa sa ia le pe sa wi mo le sitale tu fa mai fa ia la kisi ia le fa mai le official fenga palota ile fa le ngai ia e fa ngai la ia sei tu le tu sa le tu visi le tu va pe
Ia. O mawawao pena e palo te Samoa leila lena e fisau palo. Ia, wa tau no palo. E sau. Wa tau no palo te Samoa langa o Samoa. Tatano le palo ia o te no sa o ia na tu se foi Samoa. Ia. Ia e fe. Ya ba tu ia na fa le usila. Ia. Ma tu mai tau tu foi le porque que Samoa la tu. Ia. Mana ia e se foi ia tu la con tatu. Na Palot. Ia la tele tatu tala leva ia se foi nga fili ngana tu. Ai sa o le man. Ia o mele le ia ne tu no. Ia. Wa le ia ni me fa pe fa ni me ai ma. E te alua oi fai lau palo te ile sui. Ile sui. O sa foi le o palo te ni New Zealand. Wan o sa o palo te o kilani. Ia. So le. E o mai au o sa ula le Wellington. Au te palo te fa afia ile sui le ai o ile va piton ule sa ye. Ia. E pe tol sanga o tol fanga palo te na ile sui le. I. Ai o te ni fa talo fa tangata. Tol. Io. Fa pia so. O sa o ngala le o palo. I. Ah. Ile ya ni me anu. Palot pogisa. Palot pogisa. Ah. O te pole le la te ilo. Ia. Ia polisi ma. Ia la fa te ilo ia le sui le. Ia au te fa talo fa ye. La ngala o sa boe. Ona o na muli. Ia no muli ai polisi ma na matau fa ina le o lang ina le sui. Ele peo sa moe lai te ron me no fortata le sui tau va. Ia le peo sa moe e foi le se fe lo sui tau va te ia ai me sera va so nei mari. Te va ai la a va pe foi na e wa mo ni mau foi a tanga mai. O le va so nei. Ia la o fe ia sui tau va. Mala tu komiti. Mala tu komiti. Ia. Ia e talo si ia umane le palota. Ia. Ia o te ilo le matua tele foi o fa masinonga ia la tu la mai pe o le palota. Fe. Mena wa se asa o. Foi le no fa mo o le hal fininga le tua in tau sanga o iluma. Ia. Ai fa pe o te fia le palota sa mo sto fai pule. Ia. Le ai. Oh. Sili ai o tau fai te alu fenga palota New Zealand. Me no vai tu, seri. Me vai tu e fetatu ko biti bol par tu tau sa fo. Ia. La o te rola e fa tari me tanga luego tira. Te mai tai tu finga le. Ia o te roe te tanga mai tu finga na ia ia ta tu. Ia o kai sa bo. Ia ai. Ia ban minsta tu pe mo so le al minsta tinam te mai ta. Ia le winta to wala mal. So fo maru ia fa talo fa tu le ta hao. Ia so fo manguia da sunga le. Fe ngai ia mai se lo swa tau ni vai ngo ta hao. Maro se fo le lua. Tau. Angi ma lo lava le kawa kai foi wa makanga ruenga ngi va yaso. Malo. O so ma lo for kufa ya de wa fa no kwa o nga wo o li kan nga me ka palok. Ia. Ia e pe ia ma fa ya ku mo foi kasi marsunga fe ngai I kausa ngai nen ke ngai por Ia o level fufu. Ia. Ma ko fa ya ku le la o ke le manga o ke lu sa mo la o kala sa o mai mau o kan tai ya o ka ko kala ye fai so o ngo winga mo nga o ya ma so far kwa mau pa lo kar ko mi ai o nga so lo ka ki nga ma lo sia ese ga nga pa lo ka ye tai ya le lu mo le ai silva ka penga lo mo ka sa fo coffee pure nga o wedding kong ma tai ya lang o ke manga o ke alu I le coffee ngi sila tai ya le lu le ya ngi sila le wa pe ngo fia e ke fe ko kaule su ngi pa lo kai ki nga ma ka mai ka ile de lango inga o ki nga ka ko uma ko o langi tai ya le lu tai ya fa ya nga le ke fe ko ya ma ko kana ngona wo fa no ni ka fo yen sa mo ya ka se ia o kaskailo ya o lua mare sunga fai fe au pura so ai le mele fa pe mai fa kai ngana a fa pe o ia or kama o e kasi o le akari ia wala o ele ngo for fale kausia o kausanga a ko mare o langa a ko wa e mana mai ke ia mo wa fianga a le na wa ka o e fai la palo ia a le fa longo ko se mai le mfain ka o
e ke la ko ngo fo sa uri skanga kai ave so ia sa makua u de yo i de kulang ya ke kai lo ya ke wa ya ngawa ya faia o kasire tausia o makofale kasire fengai marvai ngawa o kama makua ye manga onga o kasia na kaunga mao kongon me faia pa loka o mai sangi la u ina nga vai tenyo le ka ke ya kam hoire do masalo sa o le ya peila me nga u fangongo ai ngo falo a kula nga umai pinga ye ka pinga nga palo ka kwa se lau paseng nei la o baba ai mai e o foi de kom singo fa nga palo ka pesa ngo mai ya le foi lang ka ko falo ngo kwa nga fio le nga fa mau ko mo nga nga fa nga wenga malako miki ai ka kalo sunga i fa fa nga fa manguia mo nga wenga nga fa nga mali mo ya nga pawanga me wo ko fangongo ai la fango no ko telefoni o le ngai ki ngai nga kasi va ya wa le make ko e o fa paro ka ai ave kasi make o ai e ser ka ka mai ya e ave sa nga ta ki ka ta pinga e pinga ve ya ka ku ki ka kalo ai le o ngor ku ko ngai fi ngai fa mo mali ya awange ye se menga se ia ya ile nganga o le di file mu le di ya mangi fenga paloka awa lor ko pule me pe nga fien sa o sa nga kas i mangi foi de ngai me ka nga la umali maka sanga o la fa solo fa msingo ma nei vai nga le o i lau sa no nga le lu ile e fenga palo tai sa mo e me se la per fa ingale na me le fenga le lu e o te loa la ua ta pena le le matanga wenga le amal komsina ma le fainga wenga e le ta pena ino vainga fa pe e mise la ua o te lo o le pisi ma le ma le tumu le la ia e mise ki u foi e lo no winga ta te loa tu i le tanga ta fainga wenga le ale fai palot e ona lo la e toso le wheelchair o fai palot ai pau ale vainga ta ua ia i loa la le tama e maisi ana i mātua. Tasi mea o le whainga pālota ia mo nei tangata mātua pe a whapea lau umane le sitalo le asolulu. O le, i li tūtāu o le whasoa a le whionga reilua. O le, ia i loa la le tangata mātua le ua alutu tonu. Ia le suitau vā le la ia i loa. Le ua pe pāloka ia. Ia. Ya wene ini vai nga foi le va pe ya fai mai lau wa fasi tau fasi no fa pena me sa na i ma to foi le o malam ya fai mai lau e kisi fai mai lau fa sa o o ile fa pe la o le la tu to so tu ya le lu tonu no fai la ya le lu o mari o ile o te palo tai wa lo ninge fa pena yo ini vai nga ya na tatu tau mate o te longa vai fa pena male ia ua fui makaulia ia isi kumalo e kai fa swafa ia o kalua kwala i ka fapea o le swafa kasi la sau o e ko su ia kasi la o mai ia o le ana ka ke sau ngia ko kasi ku korva ia kala ku ia fa sau kasi pepe ia na o dal menga e kawa ai masha ngai makua mo ia e tau ona malama leila tau whainga o la tau e kisi. Leila pou le mele la lue whainga. Ai ka ko wha moi le ngango le li e musuinga ngango kangata ma ia manguia whainga pilfiling. Taila, malo, taile lua. Porku nanga ko ila peonga ia ide kulanga i solo ke e ia whaia onga ma foma. Ia. Yo kai o kai o inga o kaunga si i kukongi o ngai ni kangata. Mali. Esa na kongo fa mai kai lo ka tere i vai ni ya o ka ko masang i foi kulanga i kongo a onga ia ka wa ai la fa mai ia nga lo ka no fa ngai kinge ka sima ia e kasi se nga luenga la ke fa i kongo o le mele ki ke ia e makwa finka ai o foi ngo ka fa longo ku o fe e kanga ka sawa mai upu makala e fai ngai king ia
ne pio inga ka ke lo fai ho de o ke la ngo inga pa fai ni so ke ka si so fu ma ko si ma ali o le ona le o ka ko fa mo le tua ai au wala mai ia li ma ka mai kai fo ma ia nga lu ngai fai mo ali ai me nga ke la ngo inga ya o so ke nga pa o nga fai ia malo ele fai ngofi fai kakel a kong foi wo do si la fia foi kulanga peo ngai kong fa mai pa o nga fai ma ia ele fai ngofi nga lu ngai kenge ngai kamai po a ko mare au a ko mo ale ia kai kan nga fa sa ku kulanga peo ngai ai ya ka ko o a mai le kamai sa mo o fai ma vidi a sir kam ia o lo manuia ale sunga ia tu fu sa mo no mo le va yaso pawal me ye wa maton tau sui leo o manga o po ma ia na ai ele tong nga se wa le tak fa no ko va yesi ala sa le wa lu sa mo kan o le va yesi amar vai a voka tonga ko manga ko fai de kamai fa mole a vango mai ngai pe paesi vai yesi mai maka ko se ka ko fo ei ola ele o mai ali vai nga fa pena ala sa uma to valu tua ja me vole le valu le tua pese sa eu si puni foi le sa foi manga se lu ku nga sa mo te mana sa valu tua ya ale la so te mana sa valu tua le lu sela ei pese kanga kai alu re kama ai sa mana mai nga se lu ku me pa nga fa finge se lu ku ko do fa finge ya le foi ia la valu tua Pafta ya. Ya manuela le chao le lua. Le yaso lo suga le lua. Ya alvatu. Tai, sai foi ya. Sai foi. Vale, ya le fa so le suga le lo le chao ta. Sa mana ya. Ole tu nga mana tulia. Tamai ave ton no te mi mai finga palot. Ia. Te mi le te fai review to ilo ya. Pe fa pe ile tu nga finga palot. Mana ya ave le mana tulia. Vale pe o ale no la tumole tama ya fa moli mau tu ya ye pe arte finga luenga al officer finga part e ai mati tu ya le fu il tu la ngana yo fa ta siam le si tama le si nai mo biale yo lo na tali ya fascino ya tu sala le palota le alta le ya ai si o la ngai te wano tama martina na yo tatu ai e tau e mo ya le upu fo le tatu tunu e asal fai le asal masal sa o le misel te mi le o tu le o la tu le ya tu le ino le lu o ava pela o le e mo sfat te inga e so al fa te me faf ya al fa te me faf ya to solo la i ton ya tama ya o le kisile ya o sui fat o sui o le tau malo ia fai mai ila o kis ala o tango fa sino ia o vai te palo te ia o mari ia fai nela o kis ia mari ia na ia le wita tu vala au se fo bru ia fa talo fa tu le tai au malo se fo malo ya se fo bru ia tu tina talo fa tu le tai au ia fa tai amolo wa no ai mana ia lo mata upune no pa lo so ia pa pia ya lutanga tai e ave tanga tale masue ave failana palo i Samoa ia te wa ia o te re au so na me e lo manatu awa ia mana ia o le tangata le na va ia mai ta ita pe hon saungoa mai fo to ona o masia le lua ia o le totali tonunga fo o tangata le wan ta ita le va ia ta ita mea uma mana te sila fia fo mea uma la va ta ita ia lo taolanga ma mea ia o a fa pe fo o tangata matu e va tu a fa le fo le pai tau tusi pe le tusi pe me fa pena e te taua ia na alua ia tangata lea tangata le na vaia awa tangata la tu mai sau e wata ita e le mahasani ata ita o le whakta ata wheiroa i le taimi sau e wata ita ave ita pa whelo palota sa o lea ai matau ia ta tele e tari tonu ina foi
Ia fo le masau salonga i tangata le sau e wata ita. E o la mea uma. A whai la re la atalu atu. Pa sino sino mai na ia le whainga. O lona winga la. E loa uma na tangata whainga o la tapalo. O le moa. E le te pui puinga. E uma fo inga la tinga kanga adu pa sala la liki kwa ikua fo. Ia nga o whai al palo ka tinga lea. Ia yonga manga o nga papikoa. Ia o kanga le pala o le vaenga le ave irang palo. Langa lenga uku ai o ma ko le sa kai kai ai wai ai kinga ai ka ma ai kanga ka so skoinga kanga ka le soifua e ka kai vai kusi e ka kai vai spelo upu ia na kauria la por kanga ka len kausia ka ika o ma sang le ia ka ika ai lo foi la kanga ka len ave kai ka len ma fuka ma kausia ka ika la ka pa lo ka la kai ele ma fai fo ngala kuia maliki ku fo ni ska ka wa me pa ngau ya ma ka ika len ka sia mai ka ika ma va ai ka ika ne uma ar ka nga fo le la tau ave e ka ika ia ele e ma fai ngala ki ku e loa wa e ale kai mi e ka su fo pe ke wa ka no ia e ma muro ka se ka e ngo fai pa lo ka ma ma sitanga ka ma ku ka ni fai ma ko nga ruenga ma ko te ave ia e makwale lo foi skinga ia si tela o pang pa singo ma ia ngai lo uma kwale yo la kapalo kale nga pai o le menga e kakawa yanga pui menga e kakawa nga ave ar kanga kale nga masuka makaika e lua ko foi o so ang ya ku se me ka ke vai ai nga so ang ya kula ia ai awang e kilo fu e va enga le o mai va ku ka ika mara ko wo pola ka ika palo ka o le ia le va ku so mga pa penga ia upunga mana ia fa te tele ale si maka upu solo ke ele manga foma o ke mo ko lango ai a uia ia nga lava ngai fo mai e kele me kele nga ruenga le kasi senga ruenga ai kele nga ruenga o la ko faia o ke rango o foi upu fai ki o yengisi e o ke lofa o isi fo ia lo le aku ia ai ale o foi anga le si e kanga o foi vai ke fa lo foi ai upu mukala e la ko me la nga ia ke au ke fia I fa mangele ku ai si lunga kongi ngai fo mai e ki nga inga tai va ko so ma ku ai fa manguia le ku e ke o rua ma lo po kalame tai tina ia ta foi ma le yaso foi ia ole tala ia tau ona avel tatu fa tu tuanga ia ila tu la nga lue ia ile John komsina fainga palo te ia mala fainga lunga ile faingo fi le tapenaina a misil taimi le wa vave i matu mai mo fainga palo ia ile faingo fi le tapenaina ia ave pelta tu fa tu tuanga ia ai o te lola o tangata ia le fai palo ta ti lola na o ia mala na pe palo ta ile se sila le watu fu le si fanga na I ma tu fu le wa mo miale so son tu so male yo manatu nei ele isi mana tue fole le fali ton o tamana e male avite mo ile longo na tonu o fa palo te mai al fa palo te wai so se palo tai uma fa review review na mo wala no e fa so me male ni du sile ile power of attorney fo ile e te no fo o tu wai le o me uma tauru tangata le we sai ni tu tangata le e fa ta lo mo oi fa yo uma il fa mai pena fui lai tulanga ne tele lisa mopo yele na tula ya al power journey e mo fai tu se lo mai e lo va tu ye o tasi ya fa talanga te fai uma me na to o tulanga ne ma le yo mana tu wale ya lewa ta lava ta pena lava ta foi lo official fa nga palo tele ni fui yes ya lo ba tele tu le la fai le la tu saudi ga nafi ma le ya ta pena ele fa ofi ya la par fa nga la sululu a matai la tu e a mala fe mon tupu la tu le o moris tale palo tele so lulu prepoli ya al se lau mon tupu afe ya palo tele as really ya u kon fenga palo tele fa le fa mai bo ma fa forma tu tu si fo lo mo e tu lu ma kon fenga palo tele as really malo fa tai la tata tu pese vai fo ni taimi fa tala fa ya ma wo ka base ya ole fa tu amilia fa moana ya me sola tala fa mes ya tai tele la ma ni nei tai au ole ftelinga le vau to lei ya malo le vau
After tele lava le mafta mai ia mafo Eric la talo mal tatu pese le vai fun le temi. To es full 2 minute, to es full valu, tara is full. Le papa se ia mo le pese le palo ta tau le fo mo le palo ta le ranga ia tu ta tau le fa ngon le va so ia ta tau vala au muli le ia na va tu le na ta lo fo vala malo se fu malo se fu mo ia le tau anga ia le oi po kala mandei ko i ta fo matanga malo se fu fa mo sili tau sui ma le lo si fonga ia na le va ia se palo ka ia Malo ko lo sunga o lupeli e mangisori e mai pungana valukuan. Ale mena o kita not na o tani na palo tai palo ia na o
na o mau tani na pasi to le palo ta foi le palo ta uma trai tanga ta pe lang o ina le pesite palo ta lusu pasi ta sama ya na fai foi la lo chao na vai le pesite na ya palo ta ya tanga ta le so komtai ya lusu pasi ta sama na lunga ya al tani mo mua na o palo ta ole tani na lo vai tani na pa mai le palo ta le lusu pasi le pasi vai batas batas ya tani na te man tuan na wabe fai no palo me mata ina ko de pena lo fa so lo ba ai tu langa se wa yo o tanga te foi le awan au ia palo e me tala la o tu langa le ma to ia pia o so yo wale longa se fa no pia kai me ka me na tai ole ma lo se tu te fa to sina na vai tai ko mali ya au te mantua ia se si fa te na no fono fa o wa pa ye me se au la na ulaki penta o ti turba tempe wo man para pa sa ulat wa ka barta pu fai pok wo ye au lang han le na la ye o le na lo te na fu fo pa sta u ata la fu de o la sole inu la uta fa vale la ya mo le aso eta ya au ta sanga lima uma ya le pot ale nena lo no ki pa so au te na fu fa wa ana o de sa wala ni ya wo me te pa sa no ta to fa na pa no te samo ale no ma fu fa wa le ta la fu de na fa len wo fo le ma wa rungo o le level lo si ti ai le au ai sa tau tia le tau ma fu le level le wo o le fa te inga fa te na o ulo fa ngai na de wala au fa ngai tu vai lau le ya na tu ya ti lo te ade o ngai de sta ave fa ngai ina ya hai ko mo de sta moi sam tau ti no winga na ai fo wala sa da sai ta tu se me fa ele fisi dingil vai ngana fa mo sit wai ya ole uta tu mai tau ina le ma walungo tu langa wa il te fo ta tu a tu no ile aisa eu te longa aua ina fa nga fo vai nga fa pe ya wo fo la ba o le futa fa lungo le sta pa te telefon ni tai le fa mai wo le mo walunga na wo o ye le wo au ai sa o le fa nga o le pai tanga te e ula le tanga te na de lo to e tu i le tanga ia ma so solo to le ma fa mai o le sa o se la van na fa mai ele o le di fa ona ali o le se ngo ta tu vai teni ma vai teni no mo na fa te linda le am yo danga lo lang ya o ta tu vai wala ta ba mo ile ya e fa sai te le la mo le rua abano ti na ma fa so te nei ba ai ngala i tina ya so ko ta bo mali no te na fo ye teni na le i pu fai pok ya male e ki ai fa tai mo da no tai va o sili bo le ya so tai ya se fu ya malo mala ya ole na masaro to tire ta to ya le fo pisi mai lena ya ai ole ne va so ato ya le fa fa am ta to tan no tu lang ole ai fo il ta to pa lo te sa mo ya no ta tu te mi wala ta mai ya na ona i talo talonga mari mon le te mi ya ai te lo ole tu las frutas ya pe al te mi ta to fa fian so filo ya ole atele ina va tu ya tu lang ole ai ya le sa ya mo talong ai ma le ta o ang tu lang le lo ya te mi ne ya talong le fa a tunu pole rugby championship vai ngala ya e pe ona fa nga solo te mi ne ya le na malo le o Africa i South le o Australia ya ai fa no lava e fa silsilat ya le fa ina le olopeleki ile o Australia le fa ingol vayaso Argentina sorry Argentina le fa ingol vayaso o te le mata i se ta alonga le sa ta alonga i
le na mai tātou telefo talonga New Zealand. Tolu le tātou yellow card. Ia. Ia o le sunga ia Will Jordan, sunga ia Tupo Vai. Toi fitu minuti umar talonga toi salavo ia sunga ia Civil Reese. Ia peo tulanga na fa le tonu ai. Ia discipline fo ia tātou au. Ia wo mai fo Argentina ia fia malo fo Argentina la tau. Ala tātou vai atu ai tulanga talonga ia le fai on vai asu. Ia le uta itasi malo uma au ia file championship le tātou lo fanga so le team nei. A o lo tu sai sorry, te vai sa o lo tulanga mo piani si le lungo fa tulanga au. Ile ono ai. Ia 5 ai o lo ia Australia tulanga lua. Ia e tai fa ia Africa so team Argentina ile tamsang. Le la fesu ya ila le la mai Australia filo ai Argentina. Ia e o tātou ta aloma Africa so te. Ia tulanga na talonga ia rugby championship. Ia alfa ko vai aso tutulva na fa solo ifo ia tulanga talonga Pacific Nations Cup. Ia le ta alo tatu awal manu Samoa matonga. Ia o te lo le usla usila fia tatu tunu i ungol talonga la so tonai. Tols full tonga. Ia iles full malo no Samoa. Ia o ta o ta si tatu tu mai. Po feal au ia o. Ta alo ia America makana taila so tonai foi. Tols full farma lo kana taile luas full America. Ia o le fa mata le foi tam sanga le Pacific Nations Cup ia le fa ina tanto ia tonga ia o te ro la sa ilo fa first 5 mari le tato au e ni vai ngai to fa le o la uva vai tasi e tauna to o fitness ia mesia ia o le o mati ai polo e six for ia me volo le o ia pa o polo o to fa o to o tato o tato to o ia tu langa ia Ili te lola to ile sona la molista longa le a to sauni tu ai leo mai nei ia tātou roto rua le tātou au. Leo mai tā alo mawhiti. Ia sono se temma. Tu sa la tātou home game le pele. Tu sa mantua tā alonga le whai mea tātou. Nei i tātou roto rua. Sa home game le tātou man Samoa. Man Samoa. Ia. Le tā alo mawhiti. Le lau tūlanga mua ia tonga. Ia le tūlanga o au il pule. Pule eile tātou tia i Pacific Nations Cup. Tātou manusina i le ipola langi tasi. Ia. Le la malo Australia ai fitus futol ia le monusina ia manil tau fail tatu au tamai tai ia o lo mana i la tu ta longa le mai foi mo la tu e puru mai ngelani ma Amerika ngelani la sutol sutasi ia ora sala salva ia son nei ia le malo nei ia New Zealand la ta longa se pani il va le au le tamai tai ia mo si file tato tu no le fanga solo le pule la langi ni tu pata mai tai ia te le tu no lo ta alo ia ai mai alo tato tu ni so ia to ki lo TV ia o le lopo te lopo ini pe ni ta longa am tanga va ya so pe na fa info va ya so le polo langi ia ai mai mo pe ia ma mata ia nei ma tu tau sina lo tu no ainga ia ita longa na le polo langi le folo ia tato au te mai tai manu sina ia ai ona o tatu taimi ia ole ia ini ungo ta longa le atu ina tu le tula sumartas ai na ole ta longa la vale ta tare no te va atu ima soli ma ta longa ile va o Waikato ma Taranaki ia ole sala muli ale na skiki le tamale o lima sopoanga ia ai kiki atu le afal malai le na malo ai ia Waikato luas futolu le luas fulmali lua tasi ale ai tu sale wa o sei Waikato o sei Waikato ta ya lo vi mo foi leva noi ini se ta long wa leli ta alo ta toma Waikato tas ya pero ma ta uma ta toma Waikato ya ai James Salo se longa va se ya ai fu ala vala i foi le fa se nganga o ta longa malia How much tu tasi talong on NRL? Yeah. Tu sole talavi virta ni le wa sao ya tulang on. Awa ya New Zealand ya wai tatanol one New Zealand Warriors. Yeah. Le wa mauti no alon tulang ai playoffs. Ini tulang faulo ini team ni o fa no lo ma tu out to fin. Ola mo tu mal. Yeah. Vi o ma tu me ila lo live. Eu te lo eu no mo se va no pe ale le mai. Eu no foi inal ma tu out.
Fa ngol ve yes. Ala sa vai wa le toi lu e pe toi ta sta lo. Toi ta sta lo yo tilo. Tilo vole ai. Oh. Wa le la ta alol matu au male au le Titans. Oi. Tilo e ono mo matu wa no. E fia to wal rooster e fo la il rooster wal rooster le o tu la valu temin le. Oh. Le. Ala va o to ai male roosters e fia. Au ai le roosters e temin le lu ai e vai. Lo sul valu lo sul no. Ai au le to ta al vasoni. Ya le batta ta al Titans ale la fire warrior Titan. Ele va pe a fire le warrior na to malo e io to au tait. Ia e fa malu lua tu mari. Ia tatou fai upol tatou atinu. Toi tau fai milista tatou tanga tingi whanul vai ma tau sang fau. Ia e fa malo si mai mo tau sang fau Tu mari. sare o te ia wa ia man tuare or tu au le track e su tu. Ia le te tai ala tara te. Ia o te rota no matu au nai na no a. Vale, ia ta lo gol fai gol vai asotes. Ia ora telefoni ia la o e tu tatou ta longa ia mo fo stai mile tu las maltas. Ia I'm fafta tele la tatou tu ole o mo ha tatou proclame ta yao. La tatou mafuta pe se pa ile tu la tolu le fia na nei. Ni tau tu si fonga la mo i Wellington ia ia manu ia la fo fuanga manga luenga le ta yao. Mole ni yaso. Manu ia fol tapo inga ni mto tau si tono ainga. Fafta tele la vale mai mo mai lo ma au le tele mari le ta yao. Ia o fa o Sofia la val ma fia ngal lu e tau na ni le ono. Ia ono le tau fa e ai ma ofu ia ofu atu. Tai tele la vale ma afta mai tatou tunu. Ia manuia lava fo fuanga le nei tai au. Ia lava tu fa fia ngale vai foi. Ia ona tali mai, ia ona fa fonga le tatou proclame o tala la volunga le vai aso e pe ona fa fonga ia ile vai aso nei.
sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalilo fa amaoni tu mau pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilota ma tofa ina soifua lama alif sili le sasana itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upua tau no fonene ita wai so se sili le la lele male fuaro sa mumu ete fa ata patima etuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilota Fifi lava e toi whaatalo whātu nei tai au i le mamalo lau whaafonga talo lava ia po fia lava o mwhaione e mafuta ma whaafonga mai e le tautua le siu fonga le lau moa po lunga le tātou o onanga li tasi ono te se tasi whaamo o le Facebook, YouTube ia po le tātou upenga te whailangi le website ma tau te toi whaatalo whātu ma lo lava le soifua Por kalame o tala la walunga le vaiasa pe ona masani ai i tai au asfarai le te itasi. Le ufa atasi atoai ma le afionga i a masanga te alu moresi le li pula le tatou le tio. Tal tanu ai wha lau tele nisi o tala sala walunga le fo i vaiaso. Ai le ngata i lea o se tūlanga o ieifa ngā solonga le tautua ma le o nanga le tatou le tio i Wellington e nei. Ia, mahalo sai fo lau fionga a masanga talo falava. Mahalo fo i sabalina, i fa talo fa foi le mahalo tatou fa fonga. Ele sulo line ia talsio o mau lau fie fo le vai ngol la langi o to ia ma lo a pe o tau fa solo fo ina tau mafan fana mai nei tai au ele pe o isi tai au amatana malam po amatana ma va vele ni malam tai au ia ma lo ia ai si panga solo tato ma le sina tano to ni je vai nga fo io tato ngal wenga o lo whanga solo pele ta penanga le tato ofisa o alfa salonga mai o li puti mai a misilva as fo ia male palote le as farili le solusu vivale o le masino o akuso o le o asolulu mavai atu ne e lua ia male asolulu o le vai asofo e tato whasalonga na whai mai o press conferences po fono ia a le komisina o le ofisa whainga parote Samoa ma le media ia po o le whasalau Samoa. Ina ia whataitai ai ma wawa ai tūlanga talawhia ngai e tauna whai e ia tato whasalaunga. A me sea mul whamoi mo le asfarili o le asau. Ia le la e tai au le iwa, tai au Samoa, o se fulu Samoa, o le iwa tato nei. Ia nana tamu whai atu ia tato whasalaunga ia. Ia ma le awa amatana tūlanga le lei to e whataitai fo ila le asfarili le so lulu la asau. O le aso lulu la asau o la asau sao mai tona i mato. O ina le whai ele tūlanga ele a fo le ofisa whainga palota ele asfarili. O le aso foi da le aso lulu le aso o la wha maonia i loia fufuanga uma mo le whasalonga mai Samoa. Ia mata penanga lo whianga i mata se Salem Sam i tonu i tatu tunu i Samoa. O le asfarili lusu luiva o kusu. O iele manatu mo le vasa a tonu na o le tolu apol kalame o la wha wautai au pēn masani ai. O le tato morning devotion po le tato
sauninga whare ainga tai au. O le tato tala laulunga nei matala noa tuaini so mta apu mo le asfariliana I fufuanga la iai. Ia ma le tato asi singa mo ngasi. Ia tau alpo kalame le a whaitu la. Ia wana ia tato to a matutua I mai la tō fo yo no whale. Whata o tolia I le ale o ngasi I mautanga se ngasi o la tō fo lava ainga. O no tūlanga le soifo malolo no iai. Ia o le tele o isi vaenga o le taia o la matalona so tai mai e tato li poti mai Samoa. Ia mawhaanga solo atua I le lua le uli nai amata maua mai lola I o nisi o a fo I o palota I tala fo I o tūlanga o iai. Lela I le fufuanga o le tato ofisa o I o ana wha solo ia mapole mangafa tala milo. O la ua nai tō lua ma le tato ofisa nei la mua. Ia o la malanga tu Samoa e so sonia ta sesa. Ia malana team e tolu la tō, o la tō ume tō lua I camera ma whapia ma ta sesa. O la tō leva I le teknolosi. Ia ai tano mai a ana ma pule mangafa mai Samoa. Ia ma whai mai la tō whamtalanga le tūlanga o ia le palota. Ina ia tātou nofo malamalama I fo. I tūlanga o whanga solongo le vaenga tāu o soifuanga o tangata Samoa. Ai misa lavola I whainga malo I Samoa. Ia, tato wawai o nono winga o la pisi tato ofisa nei las farele o mato I nei e ngā lulua ina ia sao fia mai I whasala launga ma tala noa fiso ta ili lei fo I mai la ua mai la tō I Samoa. Ia wai fiso soani I ta sese le whanga solonga mai o Polkalame. Ia la I fo le tato timi nei o le tu whaatasi ia o na whailo atu le vai aso mua. Whanga solongo ngā luenga ia. Ia o inga pisi le tato ofisa. Ia atone I te me vidi mai nisi le telefoni ia o le la atau mwhai e loka umu ia numero ina ia sao fia I tala no mai Samoa so stay me vidi mai lato. Ia ma fiso ta ile lei. Ia pe o le tūlanga na ielta penanga mo tato vai aso la asau. So vadina ia ai ta se mai isi vaenga ia o le. Sanga o le tato Facebook la wai e isi vaenga na suvina o Facebook. O le whanga solonga whanga o le Facebook. E valua I tū la le tū mai ma suia ma toi sui. O lona wing o le live feed tato le sa ma le fitu taia o tele ina sui le lua. E a uli. O le la wha solo pele live feed na ai talo le temina. Na toi sui lola ia. Ia o na sawa I lola I o tato whasala longa mai mo le whainga palota le tau a le fofo tau le iwa po le sfulu le po pea tato mo mia le vaenga lea. Ai a whapia le iwa ve uma ia o taimi fo inai malolo le tato ofisa whapia mo ina tau I Samoa. Ele manatu atonu e tale valua mai a ele tūlanga ia a te ua umi. Ia on tato whawawa ala ia. Ai a whawawa tua tō le sfulu. Ia o la taofita tō le sfulu. Ia ai arwe pela tō. Ia wai tō e mō mai fo le whasala longa se ita nom tāsisa. Ia isi vaenga ia whasala lau ili a so tōna. A whaipeo tūlanga na ia o na whamanino atula ia las farele la sau I taimil nei. Malo, ea. Ai, ia ta whaasolo atu e vaenga I o le o tala nei vai as. E le melo te wato le ne tusi afu masanga tato pepa le whaapea o meo manu fele lei ia o la le umi wa pese wa ia wa fai fo Yesu so ngai la to e va ai tatu manufele lei nei New Zealand ia pe wa umi ona pe pese nai manu ia wa fa populisi tu la ia stretas e o le tala o fa nga mai o le mele o le tau fa Britania o le light pollution ia me tau ia le wa fa so fa le nei o vaenga sa le no fuia mo o ai sa mo me si tunu o la ua whau atua I whale o tangata, whapipi atua I mamoli, alua atua I mamoli o awala tele, whio I atua I mata avale. Ia pe ala vaenga na sa momoe lele, e nai manu ala ua ao, ua muro roa I wale lele moe nai manu na whawhiala I tau. E tai pe au lista ngā tai tai mwhaina moe pe a musa moli. Ia ai, e le ngā tai le nā au vaenga fo I
wo la solo mo li tele wa ngole. O le tūlanga nei te o le mea na le o tupu nei tatou laulangi o tele. Ia, whai foi la lunga le vate te la to o le o tele satelite maisi. Ia, a whai vo o taua lai foi lai pāpā so loi mo. Ia wā tini ai malama lamo. Fa pe man fele o le a whai umomo o to e fa fia mato. Na, o tūlanga na. O le ale kiwi fruit leo te vai atu ia ma ne o le sina whaamonianga o le susuenga foi o le ua whaamaunia mai o le siri au whalau aina le tele o vaenga le leina i tei mo soi fo malolo ino le tangata ia mo ta la toi fifi le kiwi fruit nai ma ne ia nai te ia iwa na ua ima nai whai au la to foi le whataitai ia ia au ngā foi le tofu ne ia na i le susuenga ma ne reo whatasi ma le breakfast i tai au ia po le ala walau ti fala o tai au ia a bo to misina kiwi fruit fa o mai tai mana ia na wa ono no winga fola ta to le la ta una ima ta to kiwi fruit i te mine la e o fu a fu ta bo a matana na la fu a va pe fu i ni la o ni si de fa nga e fu o ma ia mo moli mai ne numero di masu ta si ma ke se fa ta i pe moni ta la le saune leia o ma ne fo e so sani le avoka le ai o fa ta se ta ma na ia te ia ole tina le engelani le na to afa ai longa lona se laus fulo no tau sanga to tina bitu matua le se laus fulo no tau sanga wa be o ko kai nei mau tau sanga ko so e mo wa tu nei va pe ole tina e tu sai o ai won maliulo na lon tolu o va tu fa lo so i von tu to lo le ma di wo i tau sanga o ye le ye fa pena malan fa na lo no ko ma di fa fa no a le so i fu ale ya ma eu fo so i fu le tina ma wa te fi siri pe po esa na avoka po ta ma fa sa no avoka po sa no kiwi fruit po a fo ni sila o ai no ta ma fo ele tina le ai pe fa lo ko ese fo la na ya ma le mo ni ba me ale na le ele na tala na fasili ola almena la yuna ola le ma ola la na metutia mo fa umi elo na soifo ya le tali never argue with anyone. I listen and I do what I want. Na ele fi na mo sesi pe fa bisa mo sesi ai na le fa longo am fa ni me na o ia na fa me pe fa do ai disputani ga na si tu lo ya fa yan me le fifi ai to no foi ma nei foi me tu tiele pe fa te liste bi o fa so wai a ti ri tai si pata no to ai te fa longo le ma ai ma ni fo ya le o lo ne me o so lo fo o me le tina ya to no ai fa mi se mo ni ele tinga lo tu di ti de tai fo a fina o to fa mi se tu le si o ti tal no foi e ya le se mo tu ya na e so fo la le ya la se laus fulon a le sa pito matua ya le ole tamai te sai i Brazil le na maliu in masino aperila ya ai ya la tu sa nei la mole lo mati a te la wa dia le se laus ful fit ya lo do winga la yo tanga te pito i mutuole ile nei vai tau so fo nga mai ele en fain fatu stu se ya mitu se la mai la tau mano ya so la ma awa be na fa longo tole tanga ta pito matua le sa ia se laulus fululua tau sang o se tina falani ia oka tu fa popolazione tau sang lo matua le o le le tai o le si lo si aki ai pe fa no ni tanga ta po sa ai me se laulus se fulu na o umi tene na mo tau sang moni ia fa nga solo mai le vaenga le pulenga no fa to mano o kilani le va ai le faunga o ni fale ia ai tele vo ia falfonga fale re a ton we mo le tai o le telfo i o le ta o i o le fo o le minister of fale le nei o Chris Bishop o le ta mo fai na ia faisi suinga ia ma fainga malo le nei na ia suile MRA ia po le tato o le tula fono le va ai le ia fainga o atina e tonu New Zealand e tele ina tau fiofi e tula fono ia lau e tolo a matana i suinga o isi vaenga na
Ale foi la usui mai si o tu la fono na ye le mawulungo fale mfaina faute New Zealand. O le pulenga nu la i au kilan. Wale e fai tu le mista o le e fauni fale te tulu fonga fale e fa ma solo isi vai ngo. O foi o kilan. Ya no no winga a fai fa pena na tile na umina pe pesena i manuale la fauto mai si fale ele e mo moli fale. Ia mo lai moli. Ai wo fali le pulenga nu e kilan. O le a fau fale ta is fulu limba fonga fale. Ai fau i vaenga ia Harbour Transport ia po lata ia fo i railway stations. I mele a fo i mawaia no foafi. Ina ia whaingo fie tangata no whiawa. Pe lata i taulanga. Na ia whaingo fie. Ia pe whaifa i tono cities, i tono taulanga. Ia wale na tasil falele whai. O le poloka le la whai i to tele tangata whawai. O le wha mo le si luas full tausanga. E o atu le 2 miliona tangata wha popo i te tono au kilani. Te mine pe 5 e te si ma le wha ea miliona lai ai. Lea whai au kilani. Ia lona winga lela a wha solo wha tupla i numero tangata. E mo miela ni whale. Ia lela o whale tonu le whawhale ia vavei o na maua ia no whanga e whale no fo tangata. Ia si tato ai vo la le fi naua a inga tua oi. O peo le sia tūlanga na whala vela vei. I tau whaua tut whale i ai wha sa mo i inisi. O la poloka ile la tō viu, o la poloka ile la tede o isi. Ia o vaenga o maana i tau na wha maria i neo mo tangata e. A wale, e waere ma whai o na whatupula ia i numero tangata e reni whale no fwai. Ia la wala wabere i awene i tō na whau atu whale nisi no fwanga ma. Ia wae, a o fau fale isi no fanga ia lele e mumua o ele foi. Ia o la fai masima o awalata. Ia na tila le o le sau ti munga mamafa malolo vai zolo aisi vai nga wa ule to ya lula lo le vai a. Ia o mena le tupo ne tato le. Ma ne ana vai e tu si ma atua matango fie mai a sau ni ti mo le lo le vai le leo soi. Ia tumbo lo le fono le si ai. Ia malo. Ia o le vaenga le i le fofuanga le malo e whaatawai ia mo meo walele ma helicopters. Le watatala no le fina ua ai vo ia le Donald Trump le na whai ina ia si tia i lunga le 5% ia fo i o le GDP ia po le tau soifuanga o le tunu la tau tupe wha ia le mo mea tau e pui ai la tau ma le vatele na pui a Amerika ia te lo nu Europa ma le lalorangi ia mana to la tau o te tau na whaise tau sa whanga mo le tau a pui nga ia le la tau na o tātou la ia le owa ai o whatau e helicopter pese furu e mon tupu helicopter le owa ai e whatau ia e whatau mai Amerika ia lona winga o tala le la whai si i runga le tau tamao tupu le fo le mo le pui nga ia o le no e benefiti ai o Amerika o le tele au tunu o laulangi o whatau mai na au tunu fo ia le o whatasi ma tele tunu o whatema kras ia e leo isaina au te loa au isaina tau mo fini me tau mo isaina ia o te loa wai alu alfo ia tato wai o loa le vai fale o loa na ne na mumus vai whatau mo isaina ai vai ne so se mea o Australia o ne o fea lana ia o saina la made in China e le no pe alu alfo ia lumana awa ai te o mai ni helicopter se tau mo fia tu pe na le afale tau helicopter mai o ia la le no ula no fono foi ai le o whatau mai me tau mo fia ia na la ia se tato vai wala o mai o le o ina le whapea le o whatau mai na o ina le whatau e helicopter Australia o Engelangi ia ne o loa e o mani noa o le no o le benefitia i o Amerika ia e po o muso foi le whape te ua i ni to ngā mea foi e mai vale le lo mana por kalame ni me espai e whamtalanga me tu a whai ma whai ona whai e sinu e ma whai vo na whai Amerika io Pano no mala o Amerika e mone o le na muli mawina le mene no fai a vo Israel e na la ve o mai tanga te i vainga a vo i au fa fita uri le na la to fia ngai te ia wa pa telefoni
O mo me fo i o e fai e so ta inga maisi. Ia o to inga e me to tiana. O la ufa ngā ne isa la etu. O lona winga e la fu ufa isi e fai fo i la tu. Ia talu si e o ne i fai i ta vale i o le alu i le tisi. I te ea o alu fiwa e whatu ta vale alu i ala walu ta vale mera fi anu i. Ia na ala bea i lola. Ia, tu mai fai listu langa man tu a tonu o sui fo iwa awai pe o wa e ma sanina. Malanga i fo ia le pale mia. Le alu atu. Le anga mai sia tonu o toi lifia tu isi wa a isi isi mano. A tonu malisi ne mi se i tau tu ele laha whale tonu na i e pe matanga i ta to istemi. Malanga tu pale mia o listemi o le lei sao. A sao le sistemi. Ama fafo ina i ainga vo ia e ale si ainga. E ale si pomtua i ala fe o isi ainga. O le sistemi o tu tau whao la tau whao la. Sao le. E la nan tau mo tato wa lele ia tonu le la mai wa lele so so ni fo ia tato. Ia mani pe ave helicopters ia la sui avisa mo ma tonga mo no Pacific so whangai la to. O le hand me down o le ave trade in e mo mai si wa lele. Ia wat fo ile ali ia ele anga e fo la pala. Paula ia. A mo ma le to le to le helicopter vo le mo me tau va pe o le la vo ile ami o pui la to. Ia o le jet style no fa no mail telefo ana ia le ven tele no atuai mari pe ava pe trefi sa. Ma ia a tonu e fo isi va mo ta por kala mentale no a. Na ngia o le la ave fa so em fa msino ia le fa mania. Ai sa ia o le tulanga na ia la o mo le mawina po le va e le lua fe lo se fulu le lua fe lo sufa e na e i taimia le cancel ai malanga. Ia e te lea e le ma manino na to whaasala longo i mafuanga e whisiringi e tangata. To e whisiringi e nai tangata ia po le ala le fisosoani o le ua cancel la tau o la tau la lea le se me no fuai. Lo inga la lo sua le faltani maa lo pe tongi lis pasis. Ia e le i mautu se tongi fo le po se tau i nai tangata whapea. O lea lau wha mauni e wha misinonga. Ia o leo whaasala i la to ave o mai e tupe nai tangata le wa amata na umana doe ave fisosoani tangata ia momo. Ia atunu mo le awhaafonga a whapea o isa cancel sa malanga i le Jetstar. I le waitau sanga leo luas fulu tau le luas fulu wha. Lua afe luas fulu. Ia wawai pe to e mantua a mana ia i la tau le la fotu le meri lau ticket. A whapea nai ta au fia au i meri. Ia ma whai ono te alu na to e whangu fia na soe. Ale na wai lau bank statement. A whapea na tutongi i le lau bank account. Ia na aule vai au bank statement ma le lua fe luas fulu tau lua fe luas ufa. Ia vai po lale tupe na tongi le Jetstar. Ia na alu lole pa whaina o le na cancel sa malanga. Ai awa pe le se malanga cancel ia ole pole fue i leo a whaina i oi i le vaenga le leo a fia i oi. Malo, ia, o le whaamanatua nei vaenga tāu ai. O le vaenga leo lo o tele lava ina popole ai mai tau tala no so ai foi am sanga me se tatu o nanga o le pui nga ma tele o tau fa ma tau ai le ai me se foi le pui nga o le saunga le mo e tau ona mama ai le atu no e le so nga na fai nei ele vai nga lo nga fo mo le pui nga tatu ni New Zealand ele tulanga o ia le tatu no fo saunga le mo ono le tele o le vesi le tupu nei le laulangi ia matua i ngā meta tia whanei ono po ala le i fisota i ngā wha tele wawape. Ia o le ua muli mauina o lo whatupula ia talo mai le susu e ngā talu ai. Ia o lo wa ia pia o te le a le si la sanga i lunga o le sefe o tātou ono o meto tia i whaonga e isi o malo ia a mesia ia le au wha tupu whala vela velo ia i nei. O isi e tere e whetala noa mai nisi e whiso tai mai se whala putonga i nei whapea. Mala au mai mātou se mātou atu na New Zealand. E no mai leo si whea ngainga pe whaimea o isi whainga huofo e ia oina o lai e awala mai isi awala ale o mui mai le malo o lai e ni me tau su e atu nei a tātou. Ia ma spai e tātou whainga o whiana mo e wha maumonga. Pela o la tōna wa e le tūlanga le nei. O le temi nei le lalolangi o tele le whetena inga le iai. Tele le vesi le iei taua i Israelu o i Hamas. I o lena tau ma Iran. Tau ma Iran maisi.
ia o Rusia ma Ukraine ia o ia i Amerika i whainga Donald Trump malanga whainga malole ne i tariffs i mere ia o le na le o le mautongu tangata la langi po where anga e la tau o loa i e whau ma ngausia ma whatau atu ia o te lea ia la ma whasasa ia o le loa tangata ia o isi leo o whailoa wala e tamu whai e so e a wala e whaaleanga isi ma loa e mawele awa no mo lato o le tūranga na lewa ai le la te le whautuanga ma wai whaelele pui pui ngā o ia a wapu o i whaunga se computer o le smartphone e vainga ngai pui pui e le whaunga o masini nei wa o lo o whaingo fia na uru fia e tangata le au ngā oi e runga o teknolosi whapene ia mea o lo tonu lo telefoni ia ma lau computer ia whapeo ine o tustu singa fo ile taunu pa ia inisi ia a sausisi ave tu ulunga o le si upenga whailangi la leta o le dark web o nā le ave ia ma whaasoa ia o metu au mea luli mea lilo ia ia o nā o sila awala nā lo whai la to le ua maua i mwha mani talwe ne foi le tele o isi wha maunga ale o whalitupe o whai o tato o whalemai wa ave matu ulunga ina ia ai whaangale o le whaanga wholele o le ransom e whamai a o ia tutongi mai pe 4 miliona tato e watula i o wha maunga pe ave esi na lau wha mauni e vaenga na ia tato no fau tato no leo ngana le watu e wawai talano i yalon whanau a misia i aingo i computers mena ina ia whaile antivirus wa i whaile pui puinga o metu tia o tō ia whaile awala e se feito wha mamonga ina ia whaima passwords ia wane i ngā latuai le ese i tawana i se afo i se upu fole le whali lilo e pui pui ai le wha nganga o lo o tō masini ina ia wale watu le si o lae o la mai le computer la tuale sa wha e mwhaita woi ia o mea nai taunu wha ngā e le wha ngā whai le ina ia se whiai oi e le fu teknolosi a tele fu ona la lave o to te le alfa le to no le vanga i te soni te no fo ma fo fo le mane ia le fai ai pe ia iso inga fainga e umilo le to fa ngat computer te avo pe fa pena vo telefoni ana nga le ola ia e to le sia lo la e faita uma o mi ama e me se o te unga tu pena e fai lunga telefoni e nei ma tulis na tonu fa nga se i vai foi ia na te fa wa wele fa tai Savali ile ala mana tua le teina tau sala roi mata e malingi fia vaia oile suiti Sao Savali ile ala mana tua le teina tau sala roi mata e malingi fia vaia oile suiti tu ole langi ia e pena ta feo ai inei mauta la ua pisa a o ai na ua ta lima ai e mama ile la langi o anga sala e filo ai masata ni le fa aselena se upu e pa umai i lo fofonga e le ngalo oi o mawhau whaunga ai moli mawhetu o le langi ia e a pena ta wheo ai i nei mauta la ua pisa a o ai na ua o ta lima ai e mama i le lalo langi sala e filo ai masata ni le fa aselena
toi whaatalo whaato le vaenga lua o talala walunga le vai aso le nefu esfaraile. O le safa alfo i tātou talfo nei vai aso ia le paitau se lau o ta vale nei whaatau mai. Ia tono i whawha meisa o Japani le pi ta wale. Tala lea ai. Moni atono le si vaenga le tau o tele mo tātou. Lo tele o tātou tangata le ngate ni New Zealand o Pasifika. O lo whaatau ta vale le ta vale fo i fo. Au ta vale o uman wha ngā mo e isi ia tui whaatau atu la ia. O lea lai mawane o tele o ta vale e le mai nei ta vale whapea e mai mai Japani. E se susu e ngana whaitalu e nei le vāra masino mati luas fulu mal mati luas fulu mal wha. Lua pe luas. O le fo i mawane e tūlanga lea le tele o ta vale na toi suia ia mita odomita o le mita le e tau o toi lea whai o kilomita o umana adwa i le wha ngā ta vale lea. I le tutu ngalai nei whaingo tawale whape mai o e ele certificate po le pepa e saunia i o pelta i Japani. E tau mai e le tau sanga na o tawale na whawai, ma le umi o kilometers, telo kilometers o mana whaonga tawale lea. E na mai e rolo tawale nei New Zealand pe ave isinu. Alfa le vela e vatu tasui e tangata e le whatawa tawale le numero o kilometer na iai. Ia o lea la ua maua susu e ngai e whaifo i asina maua lunga o le tūlanga lea e te sui e tolu se lau mo le tolu ia ta avale whapea na siaki. Ia e maua ane whai e lu se lau lima sulu o ta avale umana toi sui ia. Ia kilomita lona winga la. A whapea o le ta avale e ono whatata inga fitsfulu ia kilomita se leo mana whaanga. Ai mai ai sui mai lalo le fase fulu. Na mora tō lea malauta tunung o i ri tai ala ta avale lea. Ia o le tau fo elai tuoi, o lai tau fitau i ngā kilomita la e lua la mela ia ngā o i ena i tang, ia o li ia whatau ta avale. E ngā oi i le fitu i sui mai lalo kilomita. Ia ma le tupe lala e tau leo tuoi lunga le te lua whatau mai ta avale. Lo na winga o le tūlanga whale tonu iai. E le umeana e whero e mai ta avale ai o le teni o le toi. Le iai o tele me o taun toi whafou. A wafo i le ua umina whero o ta avale a le sele. E ane wa maua i le vanga lea ia o le ua amatana whaasala fo i la tō ia. Ia, o tātou mai maua se siaki po ia se vanga o se openga o se inga o wha maua i la lo ia numero ta avale lua se lau lima lua. Po nisi o ta avale fo i lena o na maua ina toi sui o don ia kilomita. Ia na whai loa atu la ia siaki e lau ta avale po lau ta avale le maua i tūlanga lea. Ia na vai le pe e awala e fo sa o i tangi fast tau i la to ia ma to e fa fo i tu sa tupe ai to fa fo ta vale al tu langa na e tele yo o tanga tele a mi o fa ma o ni e su e tupe solo ia o le la tete ma fo le tele o ta vale fa pela e lui i sa mo ne lope na ui mai nei ia fa pela ia o ta vale mai Australia o New Zealand ia ale lo umana so i nei tau se o ie foi se ofisa fa pe sa mo se kia me fa pe ina ia a voltinga ina ta tanga te sa mo ia vatu ia te le fo tonge ave ia a la utu bo mun ta suia ia mito ta vol fa mo ni nei sa le tau tital no a lupe le tau se o e vin ta vale se siaki mo ta vale o fainga vengo si fongo na mo po ia ile disi le o ata vai atu nei mo me o lo longa o ta fenga mai ta manu tu ta vale le ta vive ale lo po ista vale na no ave to e host down ave fa ave vele hoi fa e mango le ia mai no to fa ia o le vaenga le o le pulenga o tūlanga tau e le tise i tonu fo New Zealand. E ni swing o tu la fono na wa e pea. O le Electricity Authority. E matau lia fo o le sifa la tonga le ma lo e va ia ngā luenga e mata i tuina ngā luenga a Jen Taylors. Le o vaenga le Meridian le whaia mo me o le pao mwhata watu. A lea lai o mānei te lo whiwhia Shane Jones sa ita i Shane Jones mo le na no foi va pia. Le lopo le nga luenga ni tangata o le ua o so nga si i lunga le tau o le pao ni el tise i ainga. A lai no fono foi le se nga luenga i whai.
ia vevesi lo le ofisa lea to e fai fono ma suiu o le lavo mai fai matula fono e vo ia fai ngonga luenga a la vanga io meride ma ina tuia e ma fai lo tu la fono wal mena ia e o tanga e to fa ia company tele se va e po ele disi ai tu sola to ia no fa ta o tu le TCC suppliers ia company na no fo la to fa ta o tanga e ma to lie o mai le Genesis ia o le contact ia o tanga ia mai na fa ta o mai le ta to ia o le melan to pulema mo le mawina la to e ave company tele to fa la to ia mo discounts ai avatu easy company la e tele discount ave e fainga tala na fa ta o la to na isi tanga te fa ngale el tisi awa vo e o le leile fa nganga I to inga ma no mo le se pa u mo la to ia le la wa ave le fa tu nunga I la lu tu la fon folia ia tutusa e tu langa tutusa o mai ia fo ia pa u e fai auto mo auto matangata e avatu ele pau e fa ngai fa ta auto inisi e mane le la wo mane fo le tala I vo ia a St. John's le fo ile vo tu nei ele o se chocolate teapot te lo po le fa minga ngai St. John's ia le o mane le o vo tu fi St. John's le o fa ngai lu ngai e fa tu langa le fo ia miunga ane company tele me ola tole ele e sa fa I mo le pulo mene to no fo fa ia le me mo le mo la to ai le va I mo le la tele una piscina si e ta o to e fa ta o to la to ia a to no la me ole me ta un ta vai pe pa o ta to pili le to mi lumana wai lo na o sa o pe ta to va to pa o fa mo tene ta usanga o pala si mai ta o le tisi na o se me ai St. John's e sa wela na vo cap fainga tana e sa wela mal tui e o le tangata e onge upu e le onge upu le tele o to ina fa nganga o le ngana sa o le ACC o nei tangata ia o yo tangata ia le pe fa nga se ia le me e talo sanga na tupe fo itu fa fo email na to malanga pe al vai so le tata le no e tanga te no mo le si fa ma si fa ngo no fo la to fa mo me o tal sanga I travel ma te ri fo ia fa pe o le tele si a e alo fa ma I fa lo tu I po so ta tonga po la la pe ai so nga se ngase e le aba no te tal sanga I to reimburse o pe to fa va tu lo tu pe le na e alo vai lo si so appointment ia no folo tanga te whainga ruanga tonu. O ai atu, oi, whainga o whiana maua I le tupe. Whairo la tau wa claims. Ia ai toi tongi tupe pe au la tau la e ona I claim mai o mo tau sanga mai fafu. Ia toi ngofo whao ngai mai stanga ta e late I loa. Pe whainga o ingo se se ai whaui mai te tonu tau sanga. Ia ai mai manofo la tau whai ai whaui le tupe tono la tau tupe. E la wa maua nei, whai asina tō telo wa fui o claims nena maua e na ACC. E o watu se fulu wa whea mo talosanga. Mo le mofio inga o tangata. Na maua le taimire e o atua le tasi te sima le 5 miliona tala le tupe na lua le ofiso o le ACC. Ai ui mai e le vaenga le tau le My ACC app. E le application na e fai mai le claim fai ngofiana fai le claim o portal sanga e toi whaola tulo tupile na alo e fai sa opponent pe wha pia na o ile lalo le ACC lo le vai ngoi e o le ala wa amaten su e mamau wha maunia e o le umatoa I fufola mai ai e le li poti le tingo le tangata e o ana ngasala na fai ma le awala na ia wha au ia I tupi mai tangata SS e bale tupi na alu lana bank account e po le ha se me ta mo fai le ma ro e fai le po se ia tangata fa le tonu le ma fo ma le mi so e na le tinga ina le ia ato no I fo le tango ta le tato ICC levy ia wa company mo self employed pay le levy ia e bai e to e tonga fiti e tau mene a te le la le mi piu le
ia nā rua le lunga tātou levi le tutongi e wha tupe i whaingo o ngā ruenga nei. An me siri whaptai o leo o maua fo i lea amio. Ia e tau fo ina wa aile ACC e mata i tūre e mā neia le whai o metotia ia pe o le app le My ACC app. E wha whaingo fia i ma wawe ina whai a claims. Ia wa lawe nai wawe fo ina whai i wha amio ala o ngā oia ma. Ai tau ana ma wawa ai ma siaki le ia. Ia me nei po sa ole. Te li lope o le me fufu le ACC nampa lai a mai. Te lopo le ale me match ma siaki po le ale talusanga le sau. E fo le mawhaina a mai wau tangata i whainga ruenga i o la tō la te lo numera. E ma whai ala nā o la tō ma mai whao ngai. Ia e tauna ini la tō a wala me to tia whai te tonu a loto i whale loa ina. Ma pui pui e to i ngā. O tūlanga o a whianga o nei tangata ia le moni ala tō tālusanga le ua tapuni e ma le app. Ina oi lo le me le tau fi lo stop lo le My App ACC app. O le mawhai e lana watu ia tālusanga tangata ia le moni ala tō wha. Ona o le se i tau sa ili le wha le tō o te ia wai atua halo e lunga le numero o claims ia mai. Ia nana tau fi lo ia le me le tupu. Ia ana whai fufua ole tō i wha wawe wha pe whai umia a. Ia lo inga e o atua le si di matau sanga o lai whai. Whai, sa ole ni. Ia, e lua ia ni pili a le po ni tō la whono tau wha awhia le leipa leana talia neiba yas. Io, atono le pili e fitanoa ia o ia o le pili le o le suinga o le employment relations a le vaenga le e te whainga ruenga no se ngā ruenga. E ia mo vaenga fo i e wha sa mo sa e whatua e a wene i ta ualo tutongi nisi o la whainga ruenga le tato ofisa. Ia po le tato ngā ruenga. Ia o tu la fono o lewa nei ina ia a wene ratu whapea. Ko i wao lewa tongi me le fast food whawhetau sa. Ia e moa o le si lai tōs fulu a so e siri atu o lewa nga lua tangata le to i siri atu lon siri fia tangata fōlea. Ia. Pe o wanana na whai tu la fono. Ia pe whate ia la le sui leo le leipa e watula na private members bill wai whainga i tonu mo te whono me whaina whai le se. A se i ala o ele i lau tu la whono le tau whaawhi e watu. A sa urunga. Ia na mai lo le whatala noa. A sawa ala le whatala noa mo mua loa tolu ma pasia. Ia o lumtoa i le lei au e. Tau le lei o le mānei o lo mawhawhau, le lei le mena na e whiwhiri i eito e tadia le lei umatangata. E lau pasi e aine e le estel tunungo si mawhine le o Camilla Pellets e tadia la na piri wa e atu o le marore i nei matua ti te so se mea watu ngo le leipa. Ia e watu. Alangolango le national. Mena yo foi e le ilangolango le act o le New Zealand. Alangolango le national. Ia, ne lopo vai fo le national fai mo fai se me fa fi fo le leipa e vai le van ne ni vai o party te tele tauna vai le va fer lo vai fai ngo fi fo na i le teimi mai fo la to le to ngai na e fo la ni la to me fi fa tu to no e fa pia vai o la fo ina mai le si me le tau sanga fia ia to e fa pia al me le e mo lo vai o le tau vai le au wala ina i tu sai to tongi o nei tangata whainga ruenga. Awa e el te tununga. E mawalunga le tongi lau palang. E mawalalo le tongi o Pasifika ma Māori. Ai te tonu whainga ruenga. E mawalunga le tongi le tūpao tamai o Ori. Ai le tutusa ai mawalalo le tongi le tūpao tamai ta. Ia e le suenga maua. E tō te le atu le tūpao tamai ta. I lea la tō whailonga i moi Malato University. Ia maonga. Ia e tono al whawhainga ruenga. E maurunga tongi o tamara loe loo. O mawhine. Ia pe o manea la nei lau e atu i le ua. Lona winga. Ai lua tu lo tangata fōwhasiri lo tangata toi. Fia la so tutonga. Ia wa le ua lo le tanga a whamai le ta ua tu mai le lau tanga. Tau mai pe. Ia na lo tangata na fi na ui o pule. Na me o la i te telo tutongi a lai te le tongi tangata fōlea. Ia pe o nei a wala nei. O lona winga mo tato o whaafonga nefa. Ia, wawa e mwhaiana FCC li pe te alu ta ulis tangata whai. By the way, o lau tutongi ne fia oi. Ia, ata o tu lova pe oi.
e do fitou I lo tongi le mo tongi ina lo le fi na le pule po la mo te de le se Pea ilo le tu sanga luenga na te lufa. Na tonua. Masalo e tau ainga lava la I le tūlanga le o iuni e lima le o la tō avel malo. Whaati tau I se tu inga mata upa whapea. Olo o mai vesi pele iuni ma whaipi fina unga le fia tō la wholo le na pasi whavele malo ai le se whaatala noanga lau tele vo le e to tongi Matalia le na si tia matalia le whainga malo lalo le leipa. Ina ia whaia ia awala, whaia claims ia mai e lunga tutongi o tangata e maula lalo. Nei tangata e tau si tangata mātutua, I mauto hui o tangata mātutua, o ki lini, ngai tangata e whaia ngā runga whapena, ia mai si amo nurses meo. Ia o amatana whai o pasiel tu la fono, whatulanga leia, whawasenga ia, ia talusanga tangata ni e wha amaunia ma whailoia si tanga tongi. Ina ia talawhenga I tūlanga tauna ia. Ai mai lole le whainga malole iei tauwhi. Pasiel tū la whono, wha lea ngā umai ia i ngā iuinga mga luenga lala e tau toitia mai aisi. Lea lai wa abe e lima iuni e lena e ta ua sablina. Ele tala lea. E ina ia abe wha amasino ele malo po muni ma sao le tūlanga lea o ele suinga la tō le tūla whono lea. Ele baua le a iuni nei. E leo tala whea ngai pe tutusa ma le tali tonunga. Ia po o le tūlanga le e taati e le tūla whono le human rights. Da ia te tau o tangata ma le tūlanga e tauna iei la tōna whainga o ngā ruenga ma te tongi. E pe o solia le mālo o mai a sui a tō le tūla whono a lawa umana whaile si tūla whono whaie. O la lai whawawa e la tō ia mūlianga ia ma awe whaie I whamasinonga. Ia mai o ta tonu ta upule o to ale se fainga palo te tau sanga fo o le ai lo te mai e le o to e fo I to le malo o le o fa le malo pe fi e midi a biliona le na se sfulu e il fa e pe fi e tau sanga le fa pe se fe I to pe io le la tau ai fo la le e uni nei ina ia mo le malo o mena le te fi le ia a mai nei la le se fa se mai ane te fa masinonga ai talia e sa o le uni se le malo o le ana le me malo fa e to io e to fa sa o le me le a to no pa wana le wala fai e wai e dim fai fa sa le malo e le ni tu pel malo lo ngato me fon malo to e va tu per le fai la fo to tongi a to pa wale le me lo fi va e le uni e to I fo I le tūlanga nei ai, whaatino pe ia ngā wawa uma na whaisu e ngā uma na talia ma I whaamasinonga nei mua ia tono le ia mo tō leo lo vea I le vahenga lea le tala noa tuai ia a whai te le silafia o leo whai loa to o lo whai pe ngā rua ngā tō iuni mo lia le malo le whai ngā malo le nei ina ia to I fo I whai unga le nei ia maua pe titanga tō tutonga ia a whapeo e nai na misi tongi ngolo lo la fonga le union members fee te amata to e amata ana to e whaua le loa pe to la ke wai ave fina wai keise se mo mia la tu pe whaia sa moni lei ia o le mata upu lea ia Winston Peters ia po wawa samana ia le ua fo I ua wawena ave se mai pe fa mota le vaenga le pe ona ele po le ampasa fo I o le sa via ma fta lai fo le mota o New Zealand mota fo no New Zealand sa fa masu yo tu malo ona had many le sa tu mai Trevor Mallard Trevor Mallard sa le sine ia fata mo le pasa ia sola ia na nei ona via ma fonga fita lai ana hita e Winston Peters one fa sa e le Winston Peters te milena loi saul solo te la to ia na tau fa sa tu I tai o ia o le nala na fa ia role le tūlanga lea o le tūlanga la na ia o le la wa uma nei le na fo le term le taimire na ngalue ia po ai lani ele sa ia Trevor Mallard ia rai ata ia Winston Peters e mai
ele o misie winchen pe lo fo winchen Peter le o mai a tau na fa tailing tau tua le tangata ia rai fa mana tu mai le pese o le sika so le carnival so over la ho le fati le pese na te va pele no le tiu carnival is over ia na o le pese la na le tala no ia ia so ia ia winchen pieces vo le o fie war we so o le carnival le ta fa o tu so le winga nga le fa mtala ia ni o te lo o mani avisana tu si e se le tala le fa ia e fa ni se tu si te wana ro ia sa le tu si fo le ma ave fa tailo ni fo tau tu e le ngate tonu ma lo au ia mai nga venga fo e ve mo su yo ma lo ni si la Ireland ia la te lo la sa fi Trevor ia ma le to le carnival le to fa o na sa fa ia si ole ta sile vanga sa wan mai fo o tal no atu ia ile telefoni tai aoma o le tulang o le TikTok e sa o i to inga tal tonunga ye o le o mai i a ta to vai i mo mio faingo le Facebook o le TikTok o le YouTube mai si lava tu ainga apps la i le mai fa to sinai o te anga ia tu ye o ma fo fongo tangata lai tu teknologi nei o la va va ai au vale tu so to ilo wanga ia pu e to ilo wanga ma mo ai oi ia ona tali tonu ai le o mai muli ta ia afa pela o e wa e ola lo TikTok ma lo Facebook so stay mi ai tele lo te mi te foi ta o mai alu lungo Facebook no ina na wo mo la to lo wanga Papena mo le TikTok o le tele o taimi fiu fo le ainga tau tau no to ala mo ana ai alu fa pele di mo salu fa pele di alu no alu alinga ava pe o le mena le mo le taimi ne o la na o mo le i lo nga na ma fo fo le pe fa fene to so se mai lo nga i lo nga le o le na o mo ni mawina I fam su enga me o ye ya me to tia na fa ya la to o le fa lave o le ua matua I toso ai tonu matamiti tupulanga laiti o ina lola la o so mai au fa leanga me ma fai au wala e te ia lista meti o pule lola tu lola vel fa nganga a me ina le fa ma ni nei tupu I vanga ni e o so si fai mai tala leanga le fai ngofina la fo mai ale o le Instagram e fa nga le TikTok e fa nga ia a tonu mo nga luenga tatou fa ai tatou a inga ma si o manga tata no fa ai nga yalum fa na fa ia vai ia po ava pe o fo ina o tele o ia ru Facebook ia to e va vai fa le fo ma fa po la tu la nga tau na ia wa le fa ina fa tu tamiti tu de TikTok ala ia ru la to la Facebook ai tau na va vai tu la nga ina ia pa de ni fo I o ni so na tele e ma ne ia Facebook e mo fa mo ai ia vai ngai te ali o ni so na lu te le si me wai ai muni stanga te la sa Facebook on to fi ala te le mana ia tanga te la o ti ia ali lo lan sta la fo le fita wi so ina fa lo le tala le sa ia o tu langa na ia ona e si ti to ale mai ia ma ti le sa tala le sa pe me lo wo ia me se fo email ni mea fo ie fatai cha ingon mea soi fo malo loina ia na muli atu ai le loe ele lo ko fa ma ni na me pe na tonu a fa mai a ole to I mo fo la ole te mai ia na ia lo le fa te da ti di mai ia la ai va I ole o mo na so o le fo te va e to ye de si ma ole o mai ne a mi si ani di de va ye de so fo ma lo ne Amerika ia a tonu e o ai tu ta te mi ai si tu I fa wo tu vai so le fam telang ia ole le ma lo fa ta ma sanga yo te le nei vai nga ta wa ye le mai ia ai ono tai mi fa ta te le lava mo le pokana me nei ta au ia fa ta fa lo fa fonga ma ta mai ia manuia lava ia toi tai mi toi o le nei fo ia so nga luengo fianga ia ia so fo ia mo nei tai mi fa so fo si o va sanga te si o va si o va le ai mo
tine ai se la mai lewe te si o vale ai mo mai tine ai se la mai lewe ale ale on to lina to see ale a fight fini to afa we ali yesu e mali oli malo vitoli na so ele mu pertania samaya saulutan awai sena tetatai tatai mai yesu e na te paile ngalue tamu aliva ole te su e mumula
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le a o wa matu o le tato whapipia. O le ato a leu le nei po. Lapo ko mawa a wai poto le tautai e senu na. Ma o leo le a upesea ku la upeselea. E ka ua o le laula usiba. O na puona mua. E mua le laula usiba. A uma so o kwai marisi pesi. A uma so o kwai marisi pisu. Le a lao le au ko mai moa. I le mato laula usiba.
tātou kei roi ai. O le tāra tu salamo tāwita. Whai mai kāwita. O mai ai nā tātou ālalanga pia. I le papa o le kātou o ka. O mai ai tātou. O mai ai tātou. Matuna na panua a feo ia intanga tolo kauta talent mai tai ole bao wa tangata ato ole bao ole bao ole bao ole O le whawhianga nā mai leo whepese ia a li mwhai pule ia o le tumalo whaasane le anga i tausanga ua mawai, tausanga i tere lawa ua mawai ia pe o le tete pese ia le toi pose lilo ia e le sunga i le pali tele siaki taimari e tema o ia le nā ia o taita ia le pese nā a le tumalo whaasane le anga i tausanga ua mawai ia o whailangi wholaunga ia e mana tua pea nei tamari ia o le tātua tinu ia i tareni o le whatu pese ia o le fua taimi ia sila fia o me tātou lea tamari i le tātou tinu ia le tāleni o le whaipese. Se fulolo minute te ene le tūlai se fumaritasi toi whaatalofa mwhaafiloa i tu tātou tinu. Taimi nei o whaafia fianga musika se uifiloi ia o fianga i le tinu i tā i malolonga nisi fo ila o malolo mani nei taimi o nisi o lo whaupea ngā ruenga o nisi nai malolo mai li pēru se fulu minute le si moko ia o ne toi amatai fo ila o ngā ruenga malolo wha malosi ngā ruenga amatala nei vai aso ia le la usi mai pele fa fonga mai mai moa ia le la fa otu fa fia fianga ia o le afals frutasi ia il tato proclame pe ona silfia il tato tinu ia o lo te penal fa nga pa lo te fa unga le nei vai aso les fraile ele tato tinu ia ma le fo le man o man fa ilo ele fianga le pule ma le tato una nei le tautua le fa saluina tu sa mai o le tato fa nga pa lo te les fraile le vaso nei ia e la le vaenga le o se reporti ia lona fitu ia o le tapena pena ina o le whainga pālota le tātou tino ia le la whasaloina atu le tūlai se fumaritasi e a whai tūla le vaenga nā tāris fulurua telefon matala mai Samoa ia musika o le aoli ia le la whaot whawhiawhianga o pese nei teimi whaafonga mai 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 le tātou tino o whianga iei tiu te mawhaiva o le nei aso. Yep. Song
kopi ko suka wa. Chat ele silo ko ingari. O eba mlama ya inga mkula fongo musika ko. Angabe. E le whaatangaina lo tu ina tō tupe whaato sinai, lo palota whaalua e whaongai le suapo seisi, lo tau whaamatau se tangata palota, po le whaato sina fo i tangata e leanga vai nei e palota. O whainga whaala tua, whainga whaasoli tu la fono, e whale pui pui ei oe pe a molia. So se sia karia whako singa whaala tua, e molia tu la fono. O le whaamaliaina o tūmaanga i whanua wha Samoa, e le o se alofanga pe a whai o le whaanamnauta inga male hanganga o le tuinato se tupe, mea aipa o se mea inu, ina ia whaato sina ile tangata palota, ina ia palota mo se suitau wā. Warito ina, ke le paloka lo sui, ke le koe fesu. O whainga whaalatu o se soli ngā tūla whono, ma e ono mori ai le suitau wā ma le tangata palota. Alo whailo atu nuu, manatu ilo numanai, whaata ua lau palota. Whaatalo whātu le mai moanga so tātou tunu le nei tūla fiafi o tātou toi whei loai i le soso ongo le tātou por kalamile nei whainga palota Samoa lua olua lima i lona vaenga. Fitu, ia, whaafiro e tu foi, ia, i so tātou tunu, ia, olo o maua mai so se au nanga, TV Tasi, ia, o le Samoa Capital Radio, o le NUS TV, le ET Live, ia, whaapea foi man le TV Iva, o le nei lava por kalamile sa tu whaatasia, ia, le WT Media, fai paanga ma le official commission fai ngā palota ia ua mawhai ona awina atu ona o leanga le lei ma le lango lango mai ale hai komisina Peritania i Samoa. Le whai ua ma mafuta tuai ia ma le whai ngai atu le pai rula sua wa aile nei ia fiafi ia a o lumana i eli tātou fai ngā palota ia o le aso sale nei o la e whaatali mai le atu o tātou porkalami. Wa nisi o vai ngai to e longo longo po ia ia le pa ia ma le mamalo so tātou tunu a o lumana i eli tātou whai ngā whiriwhiringa whātaro whātu tō le paile nei a whiawhi mbalo soi fua manuia. Ia, soi fua manuia se unga fo i le nei vaenga o le whiawhi. Ia, e whaatalo whātu fo i le malo so tātou atunu. Ia, mai se o lo whapea o na vaenga e se umwa le tunu. Ia, whapea fo i mā tunu i whaforo whapea na maua mai i le tātou porkalame. Malo lava le soi fua. Ia, o le ase tala mai le tau wheloa inga tō le pai ma le whiunga komisina pe o nei e le nei fo i vai aso. Ia, marau whawhitai, o le wheloa inga māsani lea, a o le i o atu le whai ngā pālota. Ia le fuina wheloa i mele autu stala. Ma toi whamanatu mai ai, ia nisi o tāpenanga, a o lata bai le vai aso le whai ngā pālota. A meise le pālota le mua, ia ma le pālota au i le vai aso fo le salulu ma le asfarile. Ia e mai mua mai ai le nisi fo i o saunoanga, sa saunoa ia i le whiunga komisina o whai ngā pālota. Pela bang sila fias e selau i vakasi suika vasa faulu ala ko fia be fo suika vara ko nga paloka inga ko punil kai me faulu ai selau i vakasi umange ka ko fam sungonga ia le safa ngai ia ua ele fe fam sungonga ko fa i ko le sui e kasi ele vang fa op fa il fast ia len ko ro selau i vasfulu kuinga mai unga whamsingonga le nga whailas whaleile. Le ua whaleo ngai suikau vai lua o whaleaka. Ngumela lua, e le upa umerkako ngumela se lau valu. Se lau vasu valu. Whakase la mo le se whai ngā paloka ale kumaro whaleaka le lua. O ngā kasi sui kau vale i aike mingei. Ia, le ala e ngunga le se paloka le upa urka ko ngumela se lau balu fiku o le ngumela nga o faipule o la fa pengang fa kingo ka ko fa nga fifiringa i ku malo e lima sefulu si fo lima kasi ku malo paloka le tunu los ful sa va e kol kasi nei ya le la o le se paloka faliaka ya longo winga ko kol ful la ku malo e fa ila ku paloka nei ya me los ful me se va o le asu tona i lava le uma vai lenga i le kar fa le fiafi lenga pungi ai le fa uinga karsanga
ai la ko fo ia kan sanga mo palo ko mua mo si fia ka ko lo to mamalu e silia la ki ke lima fe la ko nga kal sanga pe ka yang le afe mo kupu la ko le nga kalia e le official komisinga o ngole si va nga ako e le nga va e tu sai ma le tu la fono nga fa la wa I think ko mang fa do aku ya ila tu na me nga ia fa ki ngoela ko fa nga paloka o le paloka nga pre-polling i ka ko paloko mua e kasi ale fale paloko e kongo i kumalo uma e lima sfulu na kasi ale fale paloka e anga i uma yeila ko fo yo ngai kumalo a yeila ka ko apuf le nge i le gym kasi male lua le fa nganga la nganga mo la tu fu ngofo le paloka sa vai ale ngofo ngai i le pre-polling e leise si mai savai. E ngofo savai a palo ko mai ngei. So, e leise kanga kansanga mai, e wale whalasa special booth o savai mo pre-polling. Po whela warari ku marura ke iai, e iel whal palo ka ngang whairo aku. E la whioanga, ma le ngofoanga lo whakingo le palo ka momo la solulu. As ngofo ngei, le ngei vai aso ako lo whakingo ia o nga akako pre-polling officials, polling officials. Makua fo ia fixa lau, ia polling officials ia e fia me lantu ni savai. Go mala o nga akako kakawhai palo ki savai. Lea o nga kele le afe mo kupu lima sa lau le whaingi. Le ngā maka me le songfua. Ma o nga lau whakingo le whaunganga masini ia whaunga. Whakingo le ngā ruenga, ia male whakingongol ngā ruenga inga ia malama lau whainga ruenga whakingongol ngā ruenga. O le vaso fo uma vaesa whainwhiro inga ma whailo kusi o sui kauwa. E le asko ngai. E wa uma fo i le ngā fo ia o onga sa whaatino mo la kou fo ia whailo kusi po le awangai wa ia paroka. Scrutineers. O le aso sa ngei, aso lufu wha, mo le silfia ka sulu le uri. Ia wakang e whaangakai ia wha kosinga fo ia sui kauwa. Ma vang wha upu whai e whai, ia e whainga nguka inga le ofisa. Ia o kule keimi ngā, ia wawe se umala ko lau papa wha alau i loa, o ku iralo. Ia wale eifo imangi pepa o wha pi whalo loa. Ia ka vale, ia me umai ia. Ia e wha lau le vai keimi ngā, ka pingpenga i ka kuma ka whainga palo, ko rongo inga wale ia sisi wha kosinga koe whai e pea. Ke alo sulu le sa, so i ola keimi wha ki ngoi ka ko pre-polling, ia ma ka ko palo ka kele i rasu whalele. O le aso ngafua, le sa ngei ngā ngā ile ofisa sa vai, e whaaku le operating center mo sa vai, i o i le ngafuanga whale Don Bosco, le holo Don Bosco. I le aso ngafua mo operate mai le center ngā mo sa vai. O a umala i manga o ngā sui kawa, i a po scrutineers fo. Lai sa vai, a ngā i umar operating center, fe siri i ai. Fa penga fo operating center le ingi le pe langa i to ile tele fo su ka va ia ma fa lo kusi fo i manga onga ese ia mang me fi silim fi mal mai ku so ma tu la fono o se va ngole sa unga le fenga komisine tu sai fo le lanto filo inga ia man le utu stale pe ona ile na va yaso to le pai lima fe lanto le sa tarsanga o ukio fo po wa over fo i male off ya o le ase tulanga sai lima fe la tolu ya sa tau sangolo no winga fa o ila tau mai e afia ya afia ngatu mau so i fu o ila tau yo tanga tau pension de o ila tau yo tanga ta fainga wenga yo wa pe o va ngana le sa au nga yel fa silanga mo la tau e ma fa yo na nga va al ta tau wa palo ta mo fa mala matango fia to e faingo fia e le mana o tu le ki umi ya le la fa pe ona ia i le fainga palo tawa o le soraile ko so fa mala manga vave ala na mo pu ya o le mana to la fa sina malo longa tanto por clame ya ona to foi mai le se tasio va en tawa
Ele te foi mo le tanto por Kalame le ia fiafio se tasi leo vai ngata we alo foi ona toi fa manatu mo le sila fia so tatu tunu e mai se lava ia ilan to le ta pena le tanto palota mo mo ilan solulu o fale palota ia mo tanto tu malo tasi o leo le ama to lo ina atu ia le nei foi a fiafio le tu malo vai mo tasi o le katoliko le tongo o le tu malo vai mo lua o le fakasa mo taa o le tu malo vai mo tolu metro tisa tanu nga manono le tumalo vai monga fa o le STA lalo vaia fale anta tasi o le FKSA na fua fale anta tolu o le FKSA vai teleuta fale anta fa FKSA to amua sanga ngatasi katoliko fale ula sanga ngalua FKSA fenga sanga ngatolu FKSA le awaa sanga ngafa o le FKSA lo tsoa I tūmaloa ana lofi mua falasi u katoliko, a ana lofi lua fasito o uta katoliko, a ana lofi tolu leulu moenga e whakasa, a ana lofi wha fasito o tai e whakasa, a inga i le tai lalovi metotisi, fale la tai masamatau pata e whakasa, le whanga ma fale se la nganga ifo le vau uta e whakasa, sa fata mua sa anapo uta e whakasa, sa fata lua vai e whakasa, si imu sa sae Pentakoso tuto tasi. O le tumalo fale a lili tasi va vai e whakasa, fale a lili lua, sa lani metotisi, loto fanga e whakasa, le pa e whakasa, a le pata i tupa i lunga, vai loa metotisi, a le pata i tupa i lalo, sa le au mua e whakasa, va a fono ti tai le whanga i whakasa anoa maatasi fale whakatoliko ma le tumalo anoa maalua o sale lesi metutisi. Mo le motele i salafai po sa vai whaasale le anga mua sa pulu metutisi ma le Jim 1 i tuanai mato. Whaasale le anga lua iwa e whakasa Jim 1 tuanai mato. Whaasale le anga tolu sa papali e whakasa Jim 1 tuanai mato. Whaasale le anga wha sa ai e whakasa Jim 1 tuanai mato. Whaasale le anga lima o asanga e whakasa Jim 1 tuanai mato. Nganga e maunga mua sa malai ulu e whakasa Jim 1 tuanai mato. Nganga e maunga lua whanga malo e whakasa Jim 1 tuanai mato. Nganga i fo maunga mua sa fotu katoliko Jim 1 tuanai mato. Nganga i fo maunga lua le whangoali i katoliko Jim 1 tuanai mato. Nganga i fo maunga tolu le tui e whakasa Jim 1 tuanai mato. I tu malo vai singa no tasi au wala e whakasa mo le Jim 2 tuanai mato. O le tu malo vai singa no lua sa taua e whakasa mo le Jim lua tuanai mato. Whane a lupo uta katoliko mo le Jim 2 tuanai mato. Ala taua se sifo ne ia futa metotisi ma matangi le lei ma le Jim 2 tuanai mato. Sa le ngatasi sa matai tai e whakasa mo le Jim 2 tuanai mato. Sa le ngalua sa ngone metotisi mo le Jim 2 tuanai mato. Palau li tasi sa lai lua e whakasa mo le Jim 2 tuanai mato. Palau li lua ngā uta vai e whakasa mo le Jim 2 tuanai mato. Sa tupai tea o vai ngā metotisi mo le Jim 2 tuanai mato. Ma le tumalo palau li tolu vai to muli e whakasa ma le Jim 2 tuanai mato. O tātou whanale pālota o male nai pe o na mātou lau wina le nei a fiafi ia na o le tātou moto lava i salafai. Ia o lea ia a tātou potu pālota i nei tuanai mato i lato fo ia o le i nei. Ia e fo pālota mo le motele i salafai. Ia tau le malangala i salafai. Ia e mwhai lava ia o na whai i tuanai mato lau pālota na o oi lea sa e ave ia lau resi tala. Ia awala fo ia le tātou pālota mua tō le pai. Ia wa tūlanga nā lo ia lima awhen tālu sanga e na o le tō awhe i la tō watalia. Ia, ia mana tō fo ia le tātou taimi, ia o le tāo le iwa le tai au, i le tāo le whā i le awhiafi. Ia o le mai moanga fo ia la tunu. E tusa ape le inisi e anga ia tu, ia whai ala tō pālota i tū malo, po whale pālota pe o na tātā ua. E iai lava le au whai ngā duenga. Ia tātou whale pālota le se ilona ngā lava ia e mānawa i le taimi pe o na tuina mai. O le tāo le whai le awhiafi, ia ai tāu tele, ia mo i lanto le sa tāu sanga mo le pālota mua. Ia whao ngā loa le awa noa. Ia awa ia le tātou pālota mua, ia i le asolulu. O le awhaila sina tātou mālolonga se i ko le sila. Ia ona toi whaawai le tātou porkalame.
fa mai an tātou tu malo ma tātou sui tau wā wha o reo le peona iere mo teli salafai. O tātou tu malo nei a malanto sui tau wā whao rioli wha mai aia le tātou sui tau vai pe o nā tōlo lau tātou porkalame mai le tu malo vai singana tasi ia se pa ia le tātou tu malo palau li tōlu tōle pai. Rau whaafitai vai singano mua ami tuanai malolo tau tofi Roma o le fast masoe wa ai ma te mini se iuli tau lafo independent ma niuawa eti la malolo le SUP. O le tumalo vaisinga no lua, alo popo sia fausa matawheo HRPP, moto puaa Seve Henry Afereti Papali'i Independent, su ale sa whaavai loli Timoteo le fast, tanga loa le lua tupou afa le fast, ma valasi lua pito whanua ta fito sele sele SUP. Whale a lupo a e au tima lea vai se ta HRPP, se ufata e te wati sulutolu le fast, tui maseve, poto, fendi, se montafa fiu o le fast. I tu malo ala tau e se sifo, ali i male manu moti alofa tu au HRPP, matai tu ave la faitele valo anga ta atiti yona o le fast. Sa lenga mua, fale sii, aisa au tanga vaya independent, selu, le toa reupena selu HRPP, telefono David Hunter o le fast. O le tumalo sa lenga lua, le lua sangato ka rene o le fast, ma e whamui nā wan lesi fa le fast silva HRPP, ma olo fonoti fiti a fova ai o le SUP. Palauli mua, fuli pisa mulipola HRPP, le alofi le ulua ia lii, lo lopo a ngā lii ngafo independent, mulipola ana rosa ale molio o fast, tupai a vala fa savainaya independent. O le tumalo palauli lua whaola tane fiu tuala i o na pao independent whaasua i au nai foua sa lu asiata sele sele tanielu HRPP fiu whaola tane poni whaasio vasa independent leota laki la mustele sio le fast tia whale upolu te vita independent matusiata fia fiu hei Dempsey kalapu ole SUP. Sa tupaitea asiata tua CV setu fast asiata tavui tafu salevao fast, lautafi fio se lafi persel HRPP. I tumalo palau li tolu aiolu potea misa toni aiolu po le fast, le tuala penher talavou matala vea HRPP, malanga aia ti aitu autofunga o le SUP. Ia o tātou tumalo na o lesa tutoe mai ia ili tōlau lo wina fo i o sui tau wā whao nioli o tātou tumalo uma wa mautinoa ia o le a tau wā le tātou whainga bālo tai le vai aso fauto o le pai. Ia o le mea fo i le wai ai le tūlanga le nei ia ua lata mai a le aso le whainga bālota. Ia wa ese fo i la ngona. Ia mana tole a tātou wa ngai whaisina a tātou mālolonga pupu a wane e misia ni tu ual tātou por kalame fo i mai ono tō mai moa nea ia ile so upu o le Official Commission whainga bālota. Ele tatalima le tātou por kalame le nei awhiawhi o le ua mawhata se fo i man le so upo le tātou Official Commission whainga pālota le whianga se mutafa ma lolo lima vai pule ia i tūlanga fo e pe o na ia le tātou por kalame ma sani ia o whainga pālota sa moa lua o lua lima whaatalo whatu se mutafa le nei vai ngole awhiawhi ma lolo so i fo manuia ma lolo fo ile so i fo manuia seu ka mai vasa
ia male tatu por kalame fa au me se pa anga o se lava fa televise ia mala tolo mai moina tatu por kalame fia eu folo fa tu nei vai nga o le fia mai fa fonga ia male mai mo mai va ftai le fo mo le no e tau tala ini si o tapenanga ia o ia le official commission fa inga palota ia o tatu ia le o tatu sa vali ia so fa inga palota ia moni lava o la solulu tanto palota mua ia mana tu le vanoa muli le nei mo tanto ia fa manino fo fa mala mani so va enga ia wana fo ia le ila to le sa tau sanga mo tanto palota mo le o tapena ia mo lanto fa inga palota ia ona si le fia le ia sa o le lava le o le tatu palota mua le solulu ia le fo mai alava o na tapena i le ofisa ia le lola mo latou ia palota mua po ila tu le sa tau sanga mai ia fiai ia o poru nei o pe fo ia le motele i salafai ia mai se o tatu fa palota fa pitoa le o fa atino e fa atino ia le palota mua i latou fo ile e palota i to malo palota ai palota i sava ile fa palota fa pitoa le tapena i nei o poru nei ia ile team 1 ma le team 2 ia ao fa nga solo lava ia le fa moe tai tasi lava fa palota i tu malo uma lava i limas fulu i tu malo ia la fa atino fa inga filinga ona tasi le tu malo le ole se la tu palota tele se la tu fa inga palota ia pe ia foi ona ia ia le taua lava ia ole silofia ole tutusa lava ia le fa atino ole anga ia tu fa atino le palota mua ia ma le whaatinonga o le palota i le palota tele, pe ia po le palota awao, le whaaleong o le taungarana le ilalo le tula fono o le palota awao. Le wai tonu o le whare palota. Ia tangata nei, le wai ai malo le malo, mo iai whailau tusi a sui tau wā, ma le au whainga luenga loa le e whaatinoina ia le palota, i LPC, o ia le i whaingai ma le soeinga o le lola, ia o le IT, ngā whaile le lesu ea ia le tangata i lungo o tablets whaile pe o na iai, ia o le AEO o ia lea e va ia le fare palota la tolanga le wo tonu fare palota ia ona fai mailo le tangata le te ia pe va fare palota le AEO ia tala tatu fare palota malo fai lo mai ia wa tala lo ia tatu palota nga tu lo ton ngalwenga foi la le suile va ia fare palota na ia le sawe tala le pusa palota o le ia nga ia tu ia le malo le tonu e fa tino palota e na te tāla mo pusa. O na whaali le, whaali whailau tusi a sui tau wā, mei kau ampe ko lima ko ongo sui kau wā. Nei kongo umai ia sui ngā o sui tau wā. E tilo. E leo iai ni pepa pālota i tonu po wā lava nisi, empty le pusa. Ia le fu tato whanga i le pusa ia lewa ia le temili nei. Ia ei loa tu lava nei ni pepa o i tonu, ia e alu lava ia la mahasani le nā e te tala le pusa. Whaali mai ia i komiti a whailau tusi a sui tau wā. Ia, ona i oia tu whailau whailau tusi. Sa o lei, wa tau ana whaanga solo ngā luenga. I ona whaanga solo lei, tonu e whaatino, ia le ngā luenga masani lawa e pia ona iai. Lea watu ai su e mua le swafa. Mau e lunga o le lola. Ia po o lunga fo i wā leil tatu le sota inga le whai nei. Ia. Lunga o le tablet le mau e le lola. Su e lola ata le i, ia, vase e ina. Ia, tau le numera lola, ia, wala au, ia su e tangata le, ia le numera lola, ia vase, ia vadi ma le tingi lima, tau au ma te palota, whailo ia sui tau wā uma, ngai tangata whilana whiliwhilinga, ia peo le whaanga solonga le nā e wha solo ai, ia le palota i le palota mua, whapea fo ia le palota tele peo na iai, ngai atu ia le o le tamama le tina matopo se ia afianga tu mau le soifua. Le to inga tangata fo ile tau o le si e na te fisosoani le whaingo le palota. I le alu la oi, a pe le uka ko au ia u mana ona ia afianga tu mau o le soifua o le uka o. E le mawhainga ka o e whai le palota. E alu le tangata le ia afianga tu mau le soifua po le tamama le tina matua. Mali tangata le wa ia le palota. Le i o o wala wana e mori mawina e le whaingo le palota le a le tangata ai whai lava e le tangata le ia le palota wa ia vaenga e whai ei lau palota e wale sa masangia ka kolo la kukong e ini se vaenga ua suia ne le tanto ofisa o le taimi lava le nei ia
o le tūlanga lava i o lo whaangai na le tūlafono o le whaasao, o le tika. E se mai e kisi le sai ai i whaasolongo i tausanga o mawai. Ia, ai e pei e le mawhai la wana ave se i mawhau whautulo o tātou tangata le e kisi. Le pei akalangoa lava, e kalangoa lava le e kisi, e le kai akalangoa i se whaasao. O vaenga ia lea o ngā, e tau whaafonga le atu nuu ma e ta pena atu e whailau whiriwhiringa. E ta lia le whaasao i tu tonu o le pusa. Mai tau a whaapea i to tolu i sui tau vao le i tu malo. Lewa tu o lata wata e tofu ala tu ma le pusa. Whaasolo e whaasolonga leo o le A, E, I, O, U, A, E o la vai le vi. Ia whaapea o le sui tau vai amata le alo na ingoa, mua i lunga, so o tu awa e so pena. Tu tonu o le pusa. Le Yesu wafa i ei mata. Ia, ma pusa le whai whaasao. Ia, ai o mei u whaonga le temini nei. E tau lia le whaasao. A latu mai foi le pepe palota ele o whaasao, a lai whai le ekisi. Ile tangata la walaita sia tangata lai whai le ekisi. Taulia. E taulia foi le tongi. Tongi foi le ngā le tika, le tongi a foi le pise whai loka piriota. A lai taulia ia vaenga i e tolu. E tau foi le palota o le palota o ngā. I tu tonu o le pusa rea, wai e le pusa matama i pusa i e whai le ulau whaasao. Ia o vaenga na le ua tiro i e le ofisa. I le temile nei ma le feita wino le palota e aunga. Ia o vaenga na e pia ona iai. Lai lau malamalama i whailau tu se sui tau wa le safa malamalama iai. Lai fu malamalama i lau whai palota wa i le temi muli le feita wa i le pepe palota i a whaali fo i lele a. Ia o lawa inoa o le palota e aunga. A le palota le o le whaonga ina pe o le tūlanga na. Marok whaftai ia langa o le ua tele la fo inisi o le tātou o tunu ua te pisa. E taulia ma le tongi fafo le pusa. E whea na o e leo sau nuanga na vai. Tongi fafo le pusa. Oi te seke lo vai whea mei tongi fafo le pusa. Ia, po ora lapo e tango e whaelo e kisi. E fafo le pusa wale e lapo. Whai koko. Sa o le lei. Ia, o le tūlanga la le na. E ilo le leila. Ilo le tangata le vai e le whare palota. Ma whailau tusi a sui tau va. O na wa pe whai fafo. Ia, whai pēla tolu ne whati te inga. Pēla o ka la kukusi wa fui i. Ka ngakare piko e lalo. Longo wingo la sifaka kau o iei. O lai e ongo au ngā. Langa e wha pēo kusi i pe kusi po sesi. Le kusi kongu e au ka whare pusa. O le suafa, ma le ngoma le aka rea. Ia po whea lava. Au vaenga na. E lo ilo e malilienga whai whaatasi. E le whale tangate le wa i whare palota. Pa whai lau tusi a sui tau ma. Ia le tūlanga na e pia o na iei. Au tu tonu ai o le pusa rea e tala noa atu wai. Tau wao na tau o le wang kako whai paroka. Ele kau koe kupule ngā mea o le aluatu. Ia pe ki aluaku osi pe tiku kongu ai vase au. Kongu ma vase o ma ia pusa i tonu. Ia whaale hao ngā ina au le te talo. Mai mau parota, mai mau tau tinga. Ala le ai sou leo e langona i upu whai le atunu. Pe a e whai na tūlanga fo ile leo le whaale hao ngā e tupu ai. Le whaale hao ngā ina o le palota. I le temi ma le aso o le palota. E saona e la e ina se ofu. Iai e se ingo se vai ka whai po o luma po o tua. O le pito i tua le ofu. Po se ofu o la iai le ata o le tangata tau wā. Ia e le ngata i la e. Ia ai o mea i o pūlou. O wha malu. O e le wha pe wha sa ai sādi era tu ma se wha malu. O lai tusi ei i rungo wha malu. Ia le ingo se vai ka whai. Ia po le ingo le sitangata. Po le arawa singa sai vui le ka mo ipese sloki le vui le sa fa nga na tangata e faila na fa ala wiloa na pau tangata lo ia le iai ale sui tauwa o na faila tusi o na faila tusi lang foi le na watu le lisi i o so fa umo faila tusi sa fa tau to fo wa fa tau to faila tusi ona iai le ola tu paula yo tangata foi le alo ia ale sui tauwa ele ko in komiki fafu nga ko kongo fa le iai faila tusi to o faila tusi ia e koe o mai umala vai i tuana i matu. I le whai taunga alo ia. Le wingo le tala. E le koe ingi ko miki fafu. Ale sui tau wā. Pau wā i o sui wā i o sui tau wā. O ana whai lau tusi ri tonu o le whai palota. O ana whai lau tusi foi nai o le temi whai taunga alo i e pia ona iai. E ala na whaasala na tūlangi i tau komiti fafu. Nanga whai lau umar temi wha alawi loa. Le sawe so soa ni tangata nei whai wha alawi loa ale sui tau wā. Ai lang o lo ngofo i fafu. E ki ngofo me koe whaare lawe ka ngaka re la ara whenang whiringa. Ai mai ako kumo ke wa mika ko o le nga o la ke o piki fuera ko avale avi o. O le va le sa mai i. E ke koe ngofo me koe
ma koe fu ile le koe usuir ka ngaka le ko nga pa lo ka mai ma le mele le mele na le sa pau ka lo ir sui tau va o na foi le tus ile ku yin ko miki fa fo mo ke mi a ko pa lo ka ye o la vele umot pa rot ia mana tole ava no muli le se mun trafa ia ele ofisa fo ia ngata fo le ia o le afengar komsina ia ta pena ia le tatu tunu mola na fainga fit feeling mai le komsina lango ma le officer komisi o fainga palo to le matu talo mai mana tua de officer komisi o fainga palo te tu talo sanga ni va yaso awalo fai we le ngalu ngol o fatino nei ina ia maua se tatu fainga malo mau ni ta o le tatu tunu ta ia sa bo ri sili ma tau sanga ia pat fa lo okay fa tai se mun trafa mo le avanole ne veva ngole fia wana fo ia le tanto por kalame pe ona masane yo le fo ua e so no fai ma sui fo yo le fonga ia o le fonga komsina fa pe foi ia le official commission fainga palo ta mo le tanto fainga palo ta le vai so asa ia ole fatala noanga na mai le so upu o official commission fainga palota ia Talofa lava, ele nei hoi wha poponga o telefon mai le si fonga o le lo mua. Ua whailo mai le pare mio New Zealand, Christopher Luxon, ele ai ni fo ringa e ono toe suia le mafau fau o le pelestene Amerika o Donald Trump, e tu sai o le 15% o le la fonga tutongi mo o loa a New Zealand, o lo fa auru fale atu i Amerika. Sa whelo ai le vai asu taruai i Washington le minstau e whaatau inga New Zealand, Todd McClay, ma le minstau e whaatau inga le United States ma whao o atu i ai atunga lunga o le malo New Zealand, ona o le maurunga o le fua o le neila fonga. Whaadi ai e McClay o le fua 15% pe ona tu ina mai e rutongi mo o loa uma a New Zealand o lo o whauru whale atu i maketi o Amerika ua mawa ai tele pe a fua i le tūlanga o he whaatau inga i le wā o atunu ue lua. Mai na mata i le taimi tau mwhainga e whaataro sanga ina le malo a Amerika ina toe whaapa u te isi i lalo le fua o le neila fonga. Pe taila o le fōringa mai o le manuia ia tau mwhainga le li minsta ia McClay malana matanga luenga. Le ana whailo mai ia le pāle mia ia Christopher Luxon ai longa e mawhai ana toe suia ia le whai unga a le li pelestene o Donald Trump. Ta ue Luxon e mausa li le manatu o Trump o tunu uma o lo o tele ana tupe maua whaasili mai he whaataua inga ma Amerika e le tauna la tau tongi ia le 15% o le lafonga ai a whai o se atunu o lo ai tā lafu ia Amerika ona e tūlanga tau whaataua inga e le tau ona 10% ia le fua o le la tau lafonga e tu tongi. O le so ua whaatulanga e amata ilo ina ai e le whaamasinonga maulunga i Wellington ia le mataupu e winga i le so loia lea i le whainga malo o le au nanga wha le soifua malo loina mo tangata Maori lea i whaingoina o le te aka whaiora po o le Maori Health Authority. O le nei tālasanga lo o whautuina ai ia se polo inga mai le whaamasinonga maulunga e tusa o le mau vaenga lava o solia ai ma lea mana ia i le nei whaai unga ia aia inga matuutu unga o le whenga inga o Waitangi ai whape ai ma le tūla whono o aia te tau tangata tesi iwa o le Bill of Rights Act 1990 e lua vaenga au tū o lo luina ai le nei tārasanga le whaai unga le malo e so noia ma le to e whaau wina le te aka whai ora o le lea i lea o ni whaatara noanga na whaia matangata Māori whape ai ma awhianga unga o le nei whaai unga i le soifua māloloina le leo Māori
I le ai leo seisi fuafuanga e suia ai au nanga nei fa ala soi fua malolo ina mo te ngata Maori. O isi tala mai le whaamasinoga, o le sofo I lea ua amata ai le whaamasinoga, o le li lea na mo lia le whasioti te ngata, ona o le whaalawelawe na mua I le whale o le Loafers Lodge in Newtown, I le siri atu I le lua tausanga te ruai. Whailo mai e le tamaita ilo ia e ngoa ia Louise Zirani, o lo tu mo le nei li I, o lo ia ilo na whaamoe e whaonga ina ia le vaenga po le tūlanga o le whaale tonu o le mawhau o le nei tangata e tali atu ai I monianga e pei ona a mata ona ilo ina le whaamsinonga I le so. O loo tauwhia le whaalau I te ina mai o le ingoa le tangata le nei, na uma ona ia io ina ia monianga sa whaasanga ia o ia na mahu ai le mu o le whale e pei ona mariri waitangata e to o lima. O le nei whanawelawe na tupu I le wawea o le aso se furu ono me le tausanga lua afe lua se furu tolu, ma ele ngata ina mariri waitangata nei e to o lima. A esa a whai na ai maisi tangata e siri atu le lima se furu le a whai sa no nofo maututongi ai I le whale le nei ingo o le Loafers Lodge I Newtown I le Taimi. E tolu se fulu le a whai o ni business mani company tua ua talo sanga mo le avanoa la tau te whafoi nai I le polkalame le malo mo me aiso I fua malolo ina le lei mo a ongalaiti I le tau sanga a sao. Ua umo na whai le whai unga le whai ngā malo so whaatasi o a onga la iti uma po primary school I le tono le tunu o le ao fia I le polkalame le nei le malo e whai ngoina o le Healthy School Lunches Program mai le aso mua o Januari le lua afe lua se furu ono. Whailo mai le malo e whapea e tau ngō fia atu le lato me ai I lalo o le polkalame fau le nei e na o le tolu tala I le me ai e tasi. O le masina te nei le sa whaasar lau inai le mtanga luenga o aonga e tau au fonga mo le whaatino ino le polkalame le ana tapunia I le aso tofi ina te nei. O le company o le a whaamanuia inai I le a whengainga po le konkorate o le ao lato saunia ma tuwhaina me aimo te maitia aonga I le a whainga tu sa male se lau iwa se furu ono o a onga la iti po primary schools ia e a onga ita maiti e o I le tausanga ono e mawai a lato me ai au no ma se te tongi. O le masino o kitopa le whaamoe moelo fisa wa aonga e whailo mo iai I le pisanisi po le company o le atu ina atu iai I a la lea ngā ruenga. Na maua se pepe fau whatu a whanau ua moliu I le malae po o le paka o le Albert Park I Aukilani mai ua whaanga solo ne iai suasu e ngā leo leo I le nei whaalawela lawe. Whailo mai leo leo e whapea na maua e se tangata whai ngā ruenga I le malae leo o le Albert Park I a le nei pepe ua uma I alo naola ma longo inai leo po I le itulai fitu I le tai ao leo saa. Whailo mai e le satini sinia o Ash Matthews o le ofisa whaitu malo leo I Aukilani. E iai se tamaitai ua whesilingia nei leo ona o lea mata upu o lo o masalomia o ia lea o le tina o le pepe. Na ia ta o foi o le a whaatino se tautonga whaapitoa e whaamautu I nai le mafua anga o le uma o le olo o le nei alo o le toto I nā iaso o luma nai nei. O le totele a o tangata whai ngā luenga I le ili lau papa e ngoa o le Eves Valley Mill I le Tumalo Tasman na matua whaate ia ina ua whailo mai fuafuanga a le pulenga o le nei company e tāpuni ai lea ili lau papa I se taimi e le o mamao. E lata I le se lau limas furu la whai o lau whai ngā luenga a le nei ili lau papa mai o le mai asa te nei le ana whailo ane ai e le pulenga o le company e le Carter Holt Harvey o le a tāpunia le ili le nei I le Eves Valley ai whaamautu ngā luenga tau lau papa I le ili o loo iai I le nuu o Kaurau I le tūmalo o le Bay of Plenty. O le nei whaai unga o whai e le teimi o whenga iai le atina e o ili lau papa ma whaafi tauri ona o le pau o le tūlanga mo o mia o le lau papa ai mai se o le sitia o le tau e whaangai o iai ngā ruenga a toa ma le maurunga o la whonga tongi
i whaatau inga whaalewa o mālo. Sa whaelo mai le Village Daniel whaalapo tongo uni tangata whainga ruenga, le Council of Trade Unions o Rigid Wagstaff. O se tūlanga le manuia tele le nei mo tangata whainga ruenga lo a fia ai. Ai o mauti noa e ono pa ufoi i le company ma se pisinisi ua whengai e le pauleo se company po se pisinisi ua whengai ma iei tu a inga o whaafi tāuli i le nei taimi. O le masina whau o se tema le uwha amoe moe whai ai se whai unga mautū a le company le nei le Carter Holt Harvey e tu sai o le numanai o le ilo papa le nei le Eves Valley i Tasman. O le vai so nei a matai ngā ruenga i le fausia leo ni a wala lau papa e suia i manga a wala e kolosi lunga o le a wala o le nufuafi Paul Trains i le aitele o Aukilani. E valu le a whainga o ni kolosi whaapea i te kanini whaapea ma Glen Inez o le a sui i ni ala lau papa se tolu mani a wala sa vali mo tangata e lua se a whai ai o isi kolosi e lua o le a tāpunia tūmau ona e whapea e le saonga le mū. O leo san, na fisa whailo mai ai e le purinu o Aukilani o Wayne Brown i e le fuafuanga e se sauninga sa sua tia ai le ele na whaatasi ai le Palemia, Christopher Luxon, ma le Minister o wala whela o inga ia Chris Bishop. Whailo mai e le pulenga o whela o inga o Aukilani e whapea e tu se lua se lau la whae takata whai ngā luenga o le a ngā lulue ai i le a ngā luenga i le tausanga nei. O le masino Februari le tausanga le nei, le ana wha mauni ai le pulenga o Aukilani e hopea i ale maro tele o New Zealand. O le ata i lua se lau miliona tā la ala ua vainga tūpe e whaatino i nai le ngā ruenga mō le urua i toru tausanga mua mai o Aperila lao le tausanga nei, le ana pasi ai le nei vainga tūpe le komiti whaafoe o le pulenga o walau whela ua inga po le Ansett TA. O le vanga tupe o lo toe mo ngā ruenga tele le nei, o le a fuafuaina mai lea i lalo le Paul Kalame o ngā ruenga whai a le whaalapo tonga le Ansett TA mo le tausanga lua o lua fitu e anga i atu i le lua o tolu o. Na tūlau ele ane whaahose i malai waalele i New Plymouth se malanga whaatūlanga ina le e New Zealand mai Aukilani anga i ane i Blenheim i le awa uli o le San Nafi. Whaelo mai le ofisa o le saunga le mua o le company o le Air New Zealand o Nathan McGraw. Sa i loa e pailate o le malanga le neinu mela 5 o iwa. E iaini whaale tonu tau ele tise o le walele a o anga i mai lea malanga mai mātuanga i saute. Ma o leana whai ele whai unga ona o le saunga le mu ina ia whiale ai o New Plymouth ma tu lau ele manuia ne ai po le afo le se furulua i le aua uli. Sa whapea i lona ngā lulu e lau whai ngā ruenga i le tautonga fitia o lea whaafita uli. E le tūtau upu whai o mā lo, e to oliva la whai o tangata e tupunga mai a sia, o lo tau wā mo tofi pule nuu i whai ngā palota mo whai ngā malo whaaloto i whale New Zealand, local body elections, i le masina o ke topa. E tu sai o wha maunga, e le to o tele ai ua iai i tangata Asia ua manuia ma o i le tofi pule nuu i nisi vaenga o New Zealand. Mai o lato umaia na maua le tai lua o no hua inga so o saabe ai ma pule nuu o ia ai mai tū malo i aso ua mawai. O lo wha mawina wha pe o le Asia mua na filifilia i le tofi pule nuu i le tono New Zealand. O le tangata sua wha ia George Gee, bo o G, lea e whaana no wha inga o avea ma pule nuu o pitone mai le tausanga e tasi iwa o no walu, anga i mai ai le tausanga e tasi iwa walu o. O isi a aisa atula i mai ai tangata Asia le tofi pule nuu i aso ua tunai, e au fiai i a Dunedin o Gisborne whapea ma le Cavity Coast. Ai, o le palota laia au ke topo le tausanga nei le mai tau atu iai, o le atawa ai sui o tangata Asia i le tofi pule nuu i le tonu o le tūmalo o Kaipara, ai whapea ai fōile ai tele o Aukilani, o le laumua i Wellington ai whapea ma le Heart City. E taule ai nisi tangata Pasifika o tau vai le tofi pule nuu
I le mai te watu se ia vang na, ia le alo Samoa, ia Ken Laban, le alo o te moe mo le tofi pule nu o le Hutt City, whapea ia le tamatai o Kathleen Filo, mo le tofi pule nu o Porirua. Peitai, e wheo lolo i alo matama whanau o lo tātu tunu o lo o tau wā i tofi te tonu o pulenga po City Councils, i ai e awhi ai le lau mua i Wellingtone, le tau wai le lilo ia Ken a Kui, ai whapefo i le ai o Porirua, ma le Hutt City e to lua i la ua ia o lo o tau wai, ia po o le aile o Upper Hutt, e to lua la ua o lo o tau wai, o le fionga ia tofa sua Fole Gush, ma le li o Henry Gray, ia ai whapefo isi o lo o mai tau watu o lo o tau wai tu finga, i vaenga ese o le aitele o au ki lani. Ua whailo mai le malo o Israelu le wha moe mo le whaia o se asi singa tau o loa a lea malo e whailo o iai mataitai o atu motu o le Pasifika. O se li poti sa wha se lauina i lunga vese o te inga o le X na whaali ai le minstala vai whafo Israelu o Gideon Sa e whapea o le minstala lango o Sharon Haskell o le aia te ita ia se au malanga ale malo Israelu mo le wha moe e tala noa ina wididi ai mata i tai o le Pasifika i le tele o mata ubu tāua i le wāwhenga iai o tunu te itasi ma le malo Israelu ai mai se o le wāwhenga i tu whatasi o le Pasifika malona malo i le tele o mata upu onga ma le tāua na whaalia le li minstale nei o Israelu o tunu o le Pasifika e malo si lo lātou langalango ina o le malo o Israelu i le tele o mata aupu ma whonatanga whaalewa o malo. E a tangia lea i le iai o tunu o whaawaina o fisa o lātou ampasa i le tonu o le ai o Jerusalema e pei ona amata me ai le malo Papua New Guinea i le tausanga e lua awhi lua sifutolu e ato ai manisi o malo ia o anga i atu e whaawaina o lātou o fisa i se taimi e le o mamao. Ta ua fo ia matua tele ia le tūlanga o le langolonga sua a malo le Pasifika mo le malo Israelu e maise i le tonu o le fono a malo o watasi po le United Nations. Mai tele pol kalame i ua ngā lue watasi ai ia Israelu mātu motu le Pasifika e awala mai i lalo o le ofisa o la tina e whaale wā o malo a le malo o Israelu le ta ua o le Mashath. E le i whamautuina la le teimi tonu o le nei asia singa a Israelu anga i mai le Pasifika. Aena ta ua o se fuafuanga e atangi ai le whaataua ina lea e le malo Israelu o lona vea whea lolo ai ma le Pasifika. Lipo tia mai le whaatautonuina le taitai le malo ko le i matu o Kim Jong-un o ni whaate ita inga o ni mea tau whau whaatontonu tau le pui puinga a lona malo i le whae unga o le vai aso. Whaalia i se lipoti e le vaenga whaasera lau o le Reuters o whaia ia whaate ita inga a o luma nai le asonga fua taimi a Amerika se whailo inga i le vāle pele stene le United States ia Donald Trump ma le pele stene le malo ko Ray Saute o Lee Jae-myung. O le amatanga o le masina nei, le ana wha i tio ina ai le taitai o kole i mātū, ia whaataita inga so whaatasi a Amerika ma kore saute, ona e whaapea lamati ai le saunga le mū o lona tunu. Sa ta wai le nei ali o Kim, o se ngai o inga, wāna ngā tawai una whaana tinati, ia le atina e ina o ni ala tau mea tau New Kilia. I tā longa, o le malo ai, o le aula kopia le Pumas a Argentina i le Oropeleki e New Zealand, i ai e luas fruiva i le luas fultolu, i le tae ao o le San Nafi. O se teivi mua le le tala wha solo pito o le la kopi wha le vāo malo, ua whaia ina ai le aua New Zealand i a Argentina i le tonu o lo lato o te noo. Tā le malo longa, o ta ei se fultolu ai o le tā longa. Ai pe ona sila mai mo ia e to tolu o le peleki na tutuli i tua a whanga solo le tā longa, mai o le a whalunulua na tā aloa ina o le to o se fulu tolu le o le peleki ina ua yellow card le li o Will Jordan, whape foi ma tupo wa ai, ma whaasalai foi i a several rees, ai to e valu minute o mo le taimi o le tā longa.
Ua taitasi nei la malo, taitasi whaia ina a New Zealand ma Argentina, i le taunsanga lo whanga solo mo le sailinga le Siampini le Rugby Championship. Whapena fo ia Australia la tau mo le Springboks le o taitasi malo, taitasi fo whaia ina. Ai i le taunsanga o le ipo le laulangi i le kapi se furulima le tu pauta mai tai, na mamao le malo le au New Zealand le Black Ferns ia se pania, i le la tau tālonga mua i le wawea na leila, i le pulu o lo o tau wahai, o ai o le tālonga New Zealand lima se fulfa ai valu i Spain. Ai o au lua mai le Pasifika o lo tau wahai le taunsanga le nei le laulangi i Engelani, sa tau whaiwhaia ina le au Fiji, whapea mo le manusina Samoa, ia la ua tālonga mua. O le au tama i tai Fiji, e o le Fijiana, na whaia ina i le au malosia ka nā tai ono sifurulima i le fitu. Ai, o le manusina, na whaia ina i a Australia e fitu sifurtolu i le le ai. O isi tālonga au umanei e Samoa mo Fiji, e whaia le whae le waweho leo sa asau nei, le aso tolu sifurtasi o au kuso. I ala whae umana nāle nei vaenga o tala whau. Vi ia le tua le nea so fau o tātua au lia a le amatanga fo o sa vai aso, e le pa ia ma le mamalu lo tātua tunuu, e le toe wha ua wai o tala fau le nei fo i vai aso o se mai le wha fonga. A o luma na iai le vai aso le nei utupo ina mō tā penanga, e le alo ato le tunuu le whainga pālo te tele, e le wha ai unga le vai aso ne wha tūtei e se sao ninga wha apitoa, e tāpua ia e whaiva le fionga le komisina o le official komisio whainga pālota ma le au whai pālota ato uma. I le nofanga au tua le a tapu vai tasi uma iei fua whanga ma ngā ruenga le official whainga pālota i tua nei mato. O le sunga le whawhengainga o le whailau tusu le ka le sia me tutisi o i fo il whātama, ia Reverend e te wati tuioti. Sa ia te tāno whaamanuia mo le fionga le komisina ma le au whainga ruenga atoa. Tangata whātua tua, tangata tonu, tangata tatalo i lea tua. E mauti noa e whamanuia mai lea tua. O le sāru asa e wai palpal. Ai se amatanga fō mo tata. Tō whionga ma le mamalo le. O tō ngā mana. Whai masui o, whai te au umo le tala le lei tata o tunu. E ka le sia ke o siano uma. Tō e lea tua whamanuianga i le tō matanga le. Ia toa. Mau sa lima mawa. Ele tu la fo ina ele tu la o to nga luenga malo o to fai. O wa o to o me fai nga luenga to bala wina. E fa ai lo ale a mi o to no ale tu mo le atu. Ya malo lo sila fai nga luenga. Sa nga le bula o fai nga luenga. Ata mamai maloto tele mapot. Taloa. Sili le. Ua toi whaamalamalama mai e le suiso o upo le official komisio whainga pālota, le tō whase umantafa lima vai pule, a wala whaatu la fono e whaatinoai le pālota mo i la tō iea a fianga tu mau le soifua, ai meise o te mamatina mātutua, e la tō te mana o mia le fesoa soania se tasi, e le whaatinoi no lana pālota i le aso lulu le vai aso nei, i le whainga pālota mua. Anga ia tu ia le o le tamama le tina matopo se ia afianga tu mau le soifua. Le to inga tangata fo ile tau o le si ina te fisosoani le whaingo le pālota. Ile alu la oi, awa pe le ukao ko au ye u mana ona ia afianga tu mau o le soifua o le ukao. Ele me whainga kao e whai le pālota. E alu le tangata le ia afianga tu mau le soifua po le tamama le tina matua. Mali tangata le wa ia le pālota. Le o e o wala wana e mori mawina e le whaingo le pālota le a le tangata ai whailawa e le tangata le i le pālota na tue whaamanino fo e se montafa le whaatinonga le pālota e le o le e kisi au lo whaamalo sia le whai o le tongi peitai
Mo i lātou o le a whaongai na pia lava le e kisi po o le tongi, o le a whaongai na pia lava, ai o loo whaatawe na pia lava le tongi, po o le whaasa o e pe o na silifia e le lau tele. O le whailo inga lau tusitale le whaai unga le vaiaso, ma le whionga le titai tausi o le atano, a toai manisi o titai po whauru lungo mtanga luenga le malo e au fia i ma le soifua malo loina, na whaamao nia mai e le sui ofisa sili o le soifua malo loina, tanga loa Robert Thompson, o le alo se fulma le tolu tau sanga o le soifua le na maliu, ma whelava sa i e lungo o pengta whaai langi whaamtalanga, o se tasi leo maliu mai a fiang o le fiva po na iwi. Ia au whaamaumonga i le olo au mai, i le whaapea o le tankinga mari o le tamatiti lea. O le alo lea e mai fatu severe rheumatic heart disease with severe atrial regurgitation and mitral regurgitation. Pasi whaale tonu te leo le fatu. Lenga admit wai, ia langa testa kula ya wa fia for le tanki. But the cause of death is more related to langa faku than being a tanki. Mai o le fofonga ina fo i le teitai tausi o le atunu o le toe te tāna ai po le toe fo i o whanau wa onga i le vai aso fōu. E na ua whaamaunia mai e tangaloa, le angai la lo le whainu mera o i la tō wa fia i le fiva po na e i le vai aso po o aso fo i te tasi. Ai le mawhai o na toe whaia whaanati nati se whai unga ea e aia onga le vai aso nei. Ona ele i o atu se maa walalo, e ono saunga le muai, le toe fo i vave ato whanau ia onga. O whamaunia mai at komisena untanga renga o leo leo a wapa aulongo e Tina Filippo. Le tauli mai nai leo se tusi ma le te fono o le komiti o le saonga le mula o tele Amerika Samoa, a vanga fono vai manga mai ava. Wa wha ilo mai atunga lunga le tua ia leo Amerika Samoa, o se whai tuto o lo ui mai ei whala au wha sa ina lutatu o tenu. Pei tau se fia ngai au wapa au na i wha ilo le autu stala, o se tūdeli tele moia le tali mai o le fionga i le te fono. Wa veo se awa noa ma whai e lo na sile le awala e ngā lurue fantasiai. Ai o lo wha mawina le tele o wha mao ninga. O le ui mai o whala au wha saina mai Amerika Samoa i te tonu o le atunu. I le tele o i lanto o lo no fasala le whanpuipui. Na whai e wha talanoanga masu e suenga. Ma o lanto tau tinoai e mau e pei ona whaalia e le matanga ringa o leo leo. Ma wa tāpā mai ai Amerika Samoa ni whaamao ninga mai le ofiso leo leo i Samoa. E whaamao ni ai mau e pei ona tua i ai le motu i sasae. E na whai loe a wapa au e o mai le so. E le i mau se whaamao ninga wanga osi i tutonu Samoa le whala au whasaina o le aisa. E le toe te liu mai e whai o wapa au mai se whontanga a teitai o leo leo i le Pasifika sa whatau tei e fiti, wa tuina mai ei se tua lalo i le atunu o leo tele, e na ia no fauta ma tautua nā le saonga le mō mai ia whala au whasa ina, ona o fiti wa matua maua e le tūlanga wa se atu i aido lanto whaonga ina, e ala le whiawea ingo toto mai le tangata o lo ia ula ina ne aisa, ma tui atu i le isi tangata, e whaasoa atu i ai le maa losi o le aisa, ma wā ngai e lunga ma le whainu mera o i lato wā a fia le HIV/AIDS o se tūlanga e le mana o mia e ono o mailu tātou o tenu pe a whai o fiti lea e tawhalawa o le whaawhanua o Samoa. O tāna whawia, manuia la amatanga o le neiva yaso si o tātou o tenu, whaasoifoia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Wa afatun lava le tula se fulma lua le tautua fa o pel si fonga lau moe Wellington ia ina ua tatou iai ia le ua afale aso o te ale afale aso le ua afale se lua te mini sila le tau neo le aso ngafua le aso lua se fulma lima le masina o kuso ia toi fa feiloi ma toi fa talafatu tatou atinu o le lau fa fonga le tinu o le au te lenga o tatou talafau o le nei auli piona tapeneina ele fionga ia lauano atilawa matala mai Samoa i mea lo tupu isi o tatou atinu ia pe ona tuina mai le sunga ia ta se Salem Sam toi mo fa ponga le tula valu ile tai ao e ile tatu klame ia todos fulu minute pe atali tula tasi ia le temi fo ile fa ma vai tu ile tatu tua i lunga le ala leo ia inai mtu tausi mai la tolo fa longo mai le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia alo ta maftanga ma talinga sua o malo longa fo ile nei uli ila tolo malo mai nai malo longa pu ia le la au ia fa fianga ve pese ia malo lava le mafta mai malo fo ngale lue ia ai fa longo tua i tala mai Samoa ia o le ua faalia ia o lu ngala lo fo le taimi ia le fa fonga le tatu atinu le tulanga le mawalunga ma le sawa ia o le fa nga ina le aisa Samoa ia le ua faali manino ele komsina mtanga luengo leo ia ele o yo o ma le taimi nei ele o ia se fa maunianga ia o lo nga o sia le aisa i Samoa ia lo no winga o le fua le ia le saunuanga le komsina ia isu esuenga o so fainga mtanga luenga leo ia o lo halu i nisi wa fioanga ia nisi o ainga ia lo no winga ile o maua lava fo ia baenga ia nga o sia le aisa Samoa pe inale mai tawa tu ia le fua ia ile ia le saunuanga ia male le fionga le komsina o leo Samoa no winga e tele o so fainga ia alu ia inu uma fioanga ma ainga i le tatu atinu i Samoa ele o mawaini baenga o fa mauni ai o lo nga o sia le aisa pita iane ia lava le taimi e tula i mai ai ia mamanino le baenga ia o le na o le ua toe lua se fulu fitu minuti ana tale o le tula tasi le si fonga la mo Wellington musika o le uli ma lo lava le mafta mai o ka se ma na yo sulu le la e fa pena te fa fonga mai ia ele tau wina lau tanga lava le lo tu le nafi o le taimi ane ma na le tau ioi ave o le wa tau lava e tau ai ia e o atuna nei manongi ma foi ma mango le mana ia le tau ma le sul matango fio le la ia le la fa o fa fia nga pese le si fonga la mo Wellington after te ia lo tau maftanga o lava lo mafuta ma le taimi tono le ofisa lo e nga lue ai ma la nga luenga ia po fa fo ina mo la vao vali lo vale ia nga luenga fa pena palama le au fa fale ma lo lava nga lue ia mi se foi la tau lo nga lue lungo awala tau foi na il tatu fa lo ia ila tau ia o lo nga lue lungo awala mi se la tau foi le tu mala papa ma ta ofi mai ia le fe ia ta vale ia pe fa pe ona e te u ia tu nga ala na fe nga lue nga lungo awala lava pe tatu le ona sai ia ma ia manui lava nga lue nga lo fe nga i tatu u malava to i 2 minute tali July tasi ia Loretta o fea e al nai te tau mawhai ni teimi o le auri po nai te ranchai.
sika o malolonga ma tau mafutanga o lea au li si fofonga o le laumua.
Te whakamare rau pese le vai va tu lona ia lau pele. Esa, o le ingona le pese. Ia le na, to es fullo minuti ana tale o le tasi, ile to mau fai mai ala tato unanga ilungo le tato frequency le tasi ono tesi mo le tasi fa mo mure atu fa after tele lava, nei mtua tausi, ia o lo mai mo fa fo mai tonu a inga, ile ma nei o le nei aso, i o le aso ngafua, pa malofo ia te ona o lo e va ia, matausia, ia le tina matua, po le tama matua. Ia so umalava ioi ai ole fa manatu lava ia le tato programe ia ma le tato tautua ia ole olanga nei le tu mau e ia taimi e vala au i le vala au pa ia le atua mai se lava na yo tato matua tausi ioi ia ole maftanga fo e fo le manatu ole maftanga fo ia mana yo tato matua tausi e le faingo fie pe ai le vala au pa ia le atua ia i tonu ainga. Ai ole whamanatu lawa ia le tātou au nanga ma le tautua, tātou ia i o whanau ma ainga, ia tātou lava tā pena, ia tātou sā uni, ia etalia, ia vaianga whaapeo le soifuanga. E le iase si o tātou ele i o iei usau ai foi, e le whaingo fie, le tu ua le maftanga mātua. Io, mo i lava lau tala, langa sā usau ai foi, na ulangona i foi. Ai ole whamanatu ia ma le tualalo. Ia, tā pena i tātou ia tātou la vāta tali le tulou lava le nei auli. Le vala upa ia le atua i se aso, o se taimi, o se maasina, o se tausanga. Nei o tātou matua tausi. Ia, o mai le vala upa ia le atua. Ia aua, ia ili malo si o tātou mawhau tātou whanau. Tātou te lava talia, ma lava tāpena, ia le tūlanga pe ao o iai le maftanga motisia, ma nei o tātou matua tausi. Tulou lava le nei auli, ia le whaafonga mai, ia ai o le tūlanga na iai. Ia pe ao lau tātou, ele iase si o tātou ele ia o iai. Ia e mo tātou la ia ele ia o iai. Ia tātou ele whaingofie, ia e mo i lava. Ai ia ho o mai, ia au lava, tā pena tātou te talia, ia le whiringaro le atua i o tātou hainga, e le whaingofie. Ia nā swa manatu pena ni taimi, ia o whengai fōi, ia le tausinga nei o tātou matua tausi, ia mamātua, ia i tātou umalava. Ia ai, o le uatua iwa minuti na tāle o le tūla tasi, ai whatalofatu le sunga Epolin Masua, talofa Epolin, Epolin ma lo lava whaaftai le maafta mai, sunga vale le mati, mai au kilani, ma lo whaaftai tere lava, ia o le sunga ia nomineta marua faule na whaatalofa mai ana leila. Ia ai ona ua o le taimi o tātou poloklame. Ia ai o le sunga fo ia na, pali sina, mania lava le nei auli, whaaftai lava le maafta mai le tātou tautua. Ia, o le toi tāpena fo inise toi amatanga luenga, ia matatu e malanga i Samoa, manuia lava whainga malanga pia o le nai te pena po lai fua i le malai waalele le taimi nei, manuia lava whainga malanga, ia manatua ta lusia o na manatua le tua lalo ma le whaamanatua le tātou au nanga, ia utala vai e te alu ma ave, ia nau telefo i le pālota, ia ai ngaloina ini au whala au le toto mawalunga, o au whala au le suka, o au whala au le ngungu,
ia mau fala au o vaenga tino ngā o le tino. Taua ona lava tā pena le vaenga ia tūlanga i fala au. Ia mai se o le tanki fifa o lo pisi pere tātou atinu. Ia nau tau si le fia vaenga tau ona tā pena ia i tātou. Ia pe amalanga i Samoa le whainga pālota wa au te lole atu mutumu fuli tātou atinu. Une neva yaso amata atu nei. Tai au aso lulu astofi malas falaile. Ia ole a telefo i whainga amalanga i la tō ole au e tāwhawhau. Ia mau e lango la tau sui tau vā paua o lea. Tau foi ona e tāpena pe a whai ina lau sui tau vāna te alu e lango. Tau foi ona e tāpena. Ia e talia lea. Ia le whai ina. Ia wae e iai alo manatu na oa. Tele i la tō ole a fia langona ma manatu ma mawhau. Pe a fia ma le tūlau sui tau vā. Ma le tūlau vāenga wha upu whaina te lango ina. E la a fia langona le wha ingol vai aso. To a tele foi la tau. Ia ole a wha noa noa. Ia ole tala sa ole whai atu. Wai e foi lele ua leva tele nta pena tātou i le whainga pālota. Ia ai nao le whamanatu lava ma le tua lalo. Ia e la vā, tatali, ia le whai ina o lau sui tau vā. Ma lau vāinga whai lele te langolango ina. Te i foi ua uma a el pālota le asfroile. Ia ua toe wha telinga na misa le tau ainga. E ma fua mai el pālota. Ia ole na le whamanatu ia e nai a te oe le tō whamamau. Ia ma le whautautanga lo loto. Ia e tali ai vanga fa peo le soifuanga. Wa to e fitu minuto na tale o le tula fia tas. Ia e male fu fa to fa tu ni te mi ia ma fa solo to la fu tato proclame. Fa te atu ila to lo mafuta mai tonu ainga ma tonu ta vale afim fa mafuta mai le tasi ona tesi ma le tasi fa mo. Ia il tato mafutanga mai la varta ona le ila le tula fitu. Se ipa ia mo ni te mi. E fa malu lu te foi a wa sala foi se ma tua ma le sunga mari. Ia ma se ma fa le tonu ma le tātou tautua le nei aso. Te whilo i tae au, ia whamnia lava le atua i fuafuanga mga luenga o tutoe. Ia le la tātou nei pese ia lue whamai e le tātou tautua. Ia ona whangasoro leo le tātou porkalame, ia i lunga o tātou penga ta whailangi e pe ona ia le Facebook ma le tātou YouTube. Ia ai atala whāturu sunga tango vai ese sua, ma alo whaftai tele lava le maftamai, mani ia fōi le nei auli. La tālo tātou pese ia lua pese. Ia ona whamai e tu leo tātou tautua ai mwhao pēle mātou maftanga ma le tātou atunu i lungo le Facebook ma le tātou YouTube. Ia i le nei aso se pa ia le tulai tolu i le fiafia na nei whasoi fo ia. Changa mamasanina Watua e ifesili sitaununga Pe anang mafaina mau ele suia Wa osime amoni etawile manuia
Emoni le alofa, emoni me uma, emoni le alofa. E po otimu e tafiai, unila ngona le faya ina, le lofa e tuma ia souma, emoni me uma, emoni le alofa, emoni me uma, emoni le alofa. E le whātangaina lotu ina tō tupe whātou sinai, lo pālota whaalua e whaongai le suapo seisi, lo tau whamatau se tangata pālota, po le whātou sina fo i tangata e leanga vai nei e pālota. O whainga whaala tua, whainga whaasoli tu la whono, e whale pui pui ai oe pe a mōlia. So se sia karia whako singa whaala tua, e mōlia tu la whono. O le whaamaliaina o tū maanga i whanua wha Samoa, e le o se alofanga pe a whai o le whaanangauta inga male hanganga o le tuinato se tupe, mea aipo o se mea inu, ina ia whātou sina ele tangata pālota, ina ia pālota mo se sūtau wā. Whanito ina, ke le pālota o le tui, ke le koe kesu. O whainga whaala tua se soli ngā tūla whono, ma e ono mori ai le sūtau wā ma le tangata pālota. Alo whailo atu nuu, natu nuu nai, whata walau pālota. Talo fatu le mai moanga so tanto tunu le nei tula fiafi o tanto toi fei loai ele so ongo le tanto por Colombia nei fai nga palota Samoa lo olu lima e lona vai fitu ya fa fido e to foi ya e so tanto tunu ya olo mau mai so se o nanga TV Tasi ya o Samoa Capital Radio o le NUS TV le IT Live e fa pe foi man le TV Iva o le nei lava por Colombia sa tu fa sia e le WT Media fai paanga ma le official commission fai nga palota
ia ua mawhai ona awina atu ona o leanga le lei ma le lango lango mai ale hai komisina Peritania i Samoa. Le wheua mafuta tuai ia ma le whionga ia to le pai rula sua wa aile nei ia fiafi ia a o lumana i eli tanto whainga palota ia o le aso sale nei o la e tali mai le antino o tanto porkalam wa nisi o vaenga to e longo po ia le pa ia ma le mamalo so tanto tunu a o lumana i eli tanto whainga whiringa whatalo whatu to le pai le nei fiafi mbalo so i fo manuia ia so i fo manuia se unga fo ili nei vaenga o le fiafi ia e whatalo whatu fo ili malo so tanto tunu ia mai se o lo whapea ona vaenga ese unga le tunu ia whapea fo i maa tunu i whaforo whapea na maua mai i le tanto porkalame malo lava le soifua. Ia o le se tala mai le tau wheloa inga to le pai ma le whengar komisine pe o nei le nei vai aso. Ia, mara whaftai ia o le wheloa inga masani lea a o le i o atu le whainga palota. Ia le whuina wheloa i me la utu stala. Ma toi whamanatu mai ai ia nisi o tāpenanga a o latalata mai le vai aso le whainga palota. A meise le palota le muamua ia ma le palota au i le vai aso fo le salulu ma le asfarele. Ia ai mai mua mai i le nisi fo i o saunoanga sasau noa ia i le whionga le komisina o whainga palota. Pela bang sila fias e salau iwa kasi suika vasa whaunua lako fia befa mi suika varat whainga paloka. Inga ukapungi kei me whauruai salau iwa kasi. Umangei kako whamisungonga ia le safa ingei ia ua ele fe whamisungonga koe whau i kua le sisui e kasi. Ile vang whau whai al fast ia len koe rosa lau iwa sfulu. Kuinga mai unga whamsungonga lenga whaila sfalele. Le ua whaleo ngai suikau vai lua o whaleaka. Ngumela lua, e leu po umakako ngumela se lau valu. Se lau su valu. Whakase la mo le se whainga paloka ale kumaro whaleaka le lua. O ngā kasi sui kau vale i ke mingei. Ia, le ala ngunga le se paloka le o paul ka ngumela se lau balu fiku o le ngumela nga o fai pule o la fa pengang fa kingo ka ko fainga fifiringa i ku malo e lima sefulu si foi lima kasi ku malo paloka le tunu los ful sa va i kol kasi nei ya le la o le se paloka faliaka ya lo ngwinga ko kol ful lai ku malo e fai la ku paloka nei ya me los ful me sa o le asu tona i lava le uma vai lenga i le karfa le fiafi lenga pungi ai le fau wingo kalsanga ai la ko fo ia kalsanga mo palo ko mua mo si fia ka ko lo to mamalu e silia la ki kemer lima fe la ko nga kalsanga pe ka yang nga le afe mon kupu la ko lenga kalia e le official komisinga o ngole si vai nga ako ele nga va e tu sai ma le tu la fono. I think o mang fai ropu ia i la tō nā mea ngā ia whakingoe la ko whainga paloka o le paloka ngā pre-polling. I ka ko paloka mua e kasi ale whale paloka e kongo i ku malo uma e lima sfulu. Ngā kasi ale whale paloka e a ngā i uma i la ko fo i o ngā i ku malo. A i la ka ko apuf le nge i le gym. Kasi male lua, le whaanganga la wanganga mo la tohu i ngofuing le paloka savai. A le ngofuing ei. I le pre-polling e leise si mai savai. E ngofuing savai a paloka mai ei. So, e leise kanga kankasanga mai, e wale whalasa special bufo savai mo pre-polling. Po whea lawarari ku maru lai ke iai, e iei whal paloka ngang whairo aku. E la whioanga ma le ngofuanga lo whakingoe le palo ka mumua la solulu. As ngofuangei, le ngei wala so ako lo whakingoe o ngā kako pre-polling officials, polling officials. Makua fo e awhi fixa lau, ia polling officials ia, e awhi ai mai lantu le savai. Go umala o ngā kako whai palo ka savai. Lea o ngā kele le awhi mō kupu lima sa lau le whaingi. Le ngā makamele sungfua. Ma o nga la whakingoe whaunganga masingi e whakingoe ngā ruenga ia male whakingongo ngā ruenga inga ia
malama le whainga ruenga whakingongo ngā ruenga. O le vasu fo uma vai sa whainwhiro inga ma whailo kusi o sui kauwa. I le asko ngai. E wa uma fo i le ngā fo ia o onga sa whaatino. Mo lako fo ia whailo kusi po le wanga i wa ia paroka. Scrutineers. O le aso sāngiei. Aso lufu le wha. Mo le silfia ka sulu le uri. Ia wa kau e whangaka ai ia wha kōsinga fo ia sui kauwa. Ma mang wha upu whai e whai. Ia e whainga nguka ina leo fisa. Ia o kuri keimi ngā ia wawe se umalako lau papa wha alau i loa o ku i lalo. Ia wale e fo i mangi pepa o wha pi whalo loa. Ia ka vale. Ia me umai ia. Ia e wha lao le vai keimi ngā ka pingpenga i ka kumaka whainga palo. Ka longo inga wale ia sisi wha kōsinga koe whai e pia. Ke alo sulu le sa. So o la kai mi fa ki ka ko pre-polling ia marka ko palo ka tele la sfalele. O le aso nga fua, le sa ngai nga ile ofisa sa vai. E fa ku le operating center mo sa vai. I o ile nga fua nga le Don Bosco. Le holo Don Bosco. Ila so nga fua bo operate mai le center nga mo sa vai. Wa umala ia manga o nga suikava ia po scrutineers fo. Laisa vai anga i umal operating center facility ai fa penga for operating center le le pe langa i tuai le tele fo suka va ia ma fa lo kusi fo i manga onga ese ia man me fi silim fi mal mai ku sa matula fono o se vai ngole sau noanga le fenga komisine tu sai fo le lanto felo inga ia man le auto stale pe ona ia le nava yaso to le pai lima fe lanto le sa tarsanga o ukio fo po over foi maleo ya o le ase tulanga sai lima fe la tolu ya sa tau sangolo no winga fa o la tau mai e afia nga tu mau so ifu o la tau yo tanga tau pension de o la tau yo tanga ta fainga wenga yo wa pe o va nga na le sa au nga yer fa silanga mo la tau e ma fa yo na nga va al tatu wa palo ta mo fa mala matango fia to e faingo fia ele mana o tu le ki umi ale la fa pe ona ia i le fainga palo ta wa la sorai Usar fa mala manga vave ala na pu ya ole mana to la fa sina malolong al tanto por clame ya ona to foi mai le se tasio va en tawa Ele foi mole tanto por calamele nei fia se tasi leo vai nga tawe alo foi ona to fa manatu mole sila fia so tatu tunu mai se lava ya ilanto o le ta penal tanto palo ta mo ilan solulu o fale palo ta ya mo tatu tu malo ta tasi o leo le amato lo ina tu ya le nei foi fia le tu malo vai mo tasi o le kantoli ko le tongo o le tu malo vai mo lua o le fa kasa mo ta o le tu malo vai mo tolu metro tisa tanu nga manono le tumalo vai monga fa o le STA la lovaya fale anta tasi o le efa kasa na fua fale anta tolu o le efa kasa vai teleuta fale anta fa efa kasa to amua sanga ngatasi katoliko fale ula sanga ngalua efa kasa fenga sanga ngatolu efa kasa le awaa sanga ngafa o le efa kasa lo tsoa I tu maloa ana lofi mua falasi u katoliko. A ana lofi lua fasito o ta katoliko. A ana lofi tolu leulu moenga e fakasa. A ana lofi fa fasito o tai e fakasa. A inga i le tai lalovi metatisi. Fale la tai masamatau pata e fakasa. Le fanga ma fale se la nga ifo le vau uta e fakasa. Sa fata mua sa anapo uta e fakasa. Sa fata lua vai e fakasa. Si imu sa sae Pentecoso tuto tasi. O le tumalo fale a lili tasi va vai e fakasa. Fale a lili lua. Salani metotisi. Loto fanga e fakasa. Le pa e fakasa.
ale pata i tupa i lunga vai loa me totisi ale pata i tupa i lalo sale au mua i whakasa va a fono ti tai le whanga i whakasa anoa maatasi fale whakatoliko ma le tumalo anoa maalua o sale lesi me totisi. Mole motele i salafai po savai Fasale le anga mua sa pulu metatisi male Jim 1 tuanai mato. Fasale le anga lua iva e fakasa Jim 1 tuanai mato. Fasale le anga tolu sa papali e fakasa Jim 1 tuanai mato. Fasale le anga fa sa saai e fakasa Jim 1 tuanai mato. Fasale le anga lima o asanga e fakasa Jim 1 tuanai mato. Nganga e maunga mua sa malai ulu e fakasa Jim 1 tuanai mato. Nganga e maunga lua, whanga malo e whakasa, Jim 1 tuanai mato. Nganga i fo maunga mua sa fotu katoliko, Jim 1 tuanai mato. Nganga i fo maunga lua le whangwali i katoliko, Jim 1 tuanai mato. Nganga i fo maunga tolu le tui e whakasa, Jim 1 tuanai mato. I tu malo vai singano tasi, a wala e whakasa mo le Jim 2 tuanai mato. O le tu malo vai singano lua, sa taua e whakasa mo le Jim lua i tuanai mato. Fale alupo uta katoliko mo le Jim 2 i tuanai mato. Ala taua se sifo ne ia fuuta me totisi ma matangi le lei ma le Jim 2 i tuanai mato. Sa le ngatasi sa matai tai e whakasa mo le Jim 2 i tuanai mato. Sa le ngalua sa ngone me totisi mo le Jim 2 i tuanai mato. Palau li tasi sa lai lua e whakasa mo le Jim 2 i tuanai mato. Palau li lua ngā uta vai e whakasa mo le Jim 2 i tuanai mato. Sa tupai tea o vai ngā me totisi mo le Jim 2 i tuanai mato. Ma le tumalo palau li tolu vai to muli e whakasa ma le Jim 2 i tuanai mato. O tātou whanle palota mo le nai pe o na mātou lauwina le nei a fiafi ia na o le tātou mutu lava i salawhai. Ia o lea ia tātou potu palota i nei tuanai mato i lato fo ia o le i nei ia fo e palota mo le motele i salawhai. Ia tau le malangala i salawhai ia e mwhai lava ia o na whai i tuanai mato lau palota na o oi lea sa e ave ia lau resi tala. Ia awala fo ia le tātou palota mua tau le pai. Ia wa tūlanga nā lo ia lima afen talo sanga na o le to afe la to watalia. Ia ia mana toa fo ia le tātou taimi ia o le tau le iwa le tai au i le tau le whai le afiafi. Ia o le mai moanga fo ia la tunu e tu sa ape le nisi anga ia tu ia whai ala tu palota i tu malopo fale palota pe o na tāta ua. E iai lava le au whai ngā duenga ia tātou whale palota le se loro ngā lava ia e mana vai le taime pe o na tuina mai o le tau le whai le fiafi ia ai tau tele ia mo i lanto le sa tau sanga mo le palota mua ia whao ngā lua le avanoa ia awai le tātou palota mua ia i le solulu o le a whaila sina tātou malolo ngā se i ko le sila ia ona toi whaawai le tātou porkalame wha mai a tātou i tu malo ma tātou sui tau wā whao dio le peona ia le moteli salawhai. Tato tu malo nei malanto sui tau wa fa yoli fa mai ai le tato sui tau vai pe on tolo lau tanto por kalame mai le tu malo vai singa tasi ya se pa ia tanto tu malo palo li tolu tole pai lo fa tai vai singa no mua amitua nai malo lo tau tofi roma o le fast masoe va ai matemini se yuli tau lafo independent maniwava eti la malolo le SUP. O le tumalo vaisinga no lua, alo popo se a fausa matafeo HRPP, moto pua a Seve Henry Afereti Papali Independent, su ale sa whaavai loli Timoteo le fast, tanga loa le lua tupou afa le fast, ma valasi lua pito whanua ta fito sele SUP. Fala lupo a e au tima lea vai se ta HRPP, se ufata e te wati sulutolu le fast, tui maseve, poto, fendi, se montafa fiu o le fast.
Itu malo ala tau isi sifo ali imale manu moti alofa tu au HRPP matai tu ave la faitele valo anga ta titi yon le fast. Sa lenga mua fale sii Aisa au tanga vaya independent selu letoa reupena selu HRPP telefono David Hunt au le fast. O le tumalo sa lenga lua leilua sangato ka renio le fast mai e famui na wan lesi for the fast silva HRPP ma olo fonoti fiti afova aiole SUP. Palauli mua fully pisa mulipola HRPP le alofi le ulwa ia lii lolopo anga lii ngafo independent mulipola ana rosa ale molio o fast tubai avala fa savainaya independent. O le tumalo palauli lua faola tane fiu tuala yo na paul independent fa suai au naifoa salu asiata selisele tanielu HRPP fiu faola tane Bonifacio Vasa independent leota laki la mustelesio le fast tia fale upolu te vita independent matusiata fia fiu hei Dempsey kalapu ole SUP. Sate paitea asiata tua CV setu fast asiata tavu itafu salevao fast lautafi fio se lafi persal HRPP. Itu malo palau ditolu ayolu potea misa Tony ayolu pole fast le tuala penher talavo matala ve HRPP malanga aya ti aitu autofonga ole SUP. Ya o tatu itu malo na o lesa tutoi mai ya ili tolo lo wina fo yo sui tau va fa o yoli o tatu itu malo umba wa mautino ya ole a tau va le tatu fainga balo tai le vai so foto le pai. Ya ul me fo ile wa ya ile tulanga le nei ya wa la talata mai ya le so fainga palot ya wa ese fo ile ngona ya mana tole tatu wa ngai faisina tatu malo longo pupu wa ne emisia di tu wal tatu por kalame fo mai ono to mai mona ya ile so upu o le official commission fainga palota. Talima le tatu por kalamele nei fefe le ua mafa tase fo imale aso upo le tatu official commission fainga palota le fenga se mutrafa malolo lima vai pule ya itulanga fo epe ona ye le tatu por kalame masani ya ofainga palota Samoa luo olu lima fatalo fatu se mutrafa le nei vai ngole fefe malolo so fo munuia malo fo ile so fo manuia se ko mai vasa ia male tatu por kalame fa au me so pa anga o se lava fa televise ia mala tolo mai boina tatu por kalame fia yo folo fa tu nei vai nga ole fia mal fa fonga ia male mai mo mai va ftai le fo mo le no tau tala inisio o tapenanga yo lo ia ia le official commission fainga palota ia o tatu ia le o tatu sa va dire ia so fainga palota ya moni lava o la solulu tanto palota mua ia mana tu le vanoa bulbuli le nei mo tanto ia fa manino fo fa mal mani so vaenga ia wana fo ia le ila to le sa tau sanga mo tanto palota mo le o tapena ia mo lanto fainga palota ia on si le fia le ia sa o le le o le tanto palota mua le solulu ia le fo mai alava na tapena ile ofisa ia le lola mo la to ia palota mo po ila to desa taru sanga mai ia fia ia por nei pe fo ia le motele salafai ia me se o tatu var palota fa pitoa le o fatino fatino ia le palota mo ila to fo ile e palota i to malo palota ai palota isa vai ile fa palota fa pitoa le tapena ina por nei ia ile team 1 ma le team 2 ia aolo fa nga solo lava ia le fa moi tai tasi le fa palota i tu malo uma lava i limas fulu i tu malo ia la fa tin no fa inga filinga ona tasi le tu malo le wole se la tu palota tele se la tu fa inga palota ia pe ia foi ona ia le tau lava ia ole silofia ole tutusa lava ia le fa tin no le anga ia tu fa tin no palota mo
ma le whaatinonga o le palota i le palota tele pe po le palota wau o le whaaleong o le taungra nā le ilalo le tūla fono o le palota wau le wai tonu o le whare palota i tangata nei le wai malo le malo mo iei whailau tusi a sui tau wā ma le au whainga luenga loa le whaatinoina ia le palota i LPC o ia lea i whea ngai ma le soenga o le lola ia o le IT ngā whaile le lesu ea ia le tangata i lunga o tablets fo i le pei o na iai ia o le AEO o ia lea e vaia ia le whare palota la tūlanga le wai tonu o le whare palota ia o na whai mailo le tangata le teita ia pe vai whare palota le AEO ia tala valu tala tatu whare palota malo whai loa mai ia ua tala loa ia tatu palota ngai tu loi tonu ngalwenga fo ila le sui le vai whare palota na ia le sau e tala le pusa palota o le ia ngai atu ia le malo le tonu e whaatino le palota e nati tala mo more pusa ona faali le faali fai lau tusi sui tau va me kau ampe ko lima ko ongo sui kau va le ko umai ia sui nga o sui tau va e tilo e lo ia ni pepa palota i tonu po ala va nisi empty le pusa ia le futa to fa ngai le pusa ia fa le wai le temili nei ia e lo atu lava le ni pepa o tonu ia e alu lava ia la masani le na tala le pusa faali mai ia i komiti ia fai lau tusi sui tau va ia ona ioia te foi leo foi lau tusi sa o lei wa tau na whaanga solo nga luenga iona whaanga solo lei tonu whaatino ia le nga luenga masani lawe pia ona iai lea watu ai su e mua le swafa mau lungo o le lola ia po lungo foi wa lei tatu le sota inga leo whai nei ia lungo le tablet le mau le lola su e lola ata le i le ia wase ia ina ia tau le numera lola ia malaau ia su e tangata le ia le numero lola ia basi ia vadi mo le tingilima tau au ma palota failo ia sui tau va uma anga tangata filana filfiling ia pe yo le fa nga solonga le na e fa solo ai ia le palota mua fa pe fo ia le palota tele pe ona iai anga ia tu ia le o le tabama le tina ma topo se ia afianga tu mau le soifua le to inga tangata fo ile tau o le sesi e na te fisosoani le whainga le palota ile alu la oi a pe le uka ko wa ia u mana ona ia afianga tu mau o le soifua o le uka e le whainga ka o e whai le palota e alu le tangata le ia afianga tu mau le soifua po le tamama le tina matua mali tangata le wa ia le palota le o o la wana e mori mawina e le whainga le palota le ale tangata ai whaila e le tangata le ia lana palota wa ia vaenga e whai ei lau palota o wale sa masangia ka kolo la kukong e inisi o vaenga ua suia ne le tanto ofisa o le temi lava le nei ia o le tūlanga lava i o lo whaangai na le tūlafono o le whaasao o le tika e se mele e kisi le sa ia i whaasolongo i tausanga o mawai ia ai e pe e le mawhai lawan ave se ma fo fautulo o tātou tangata le e kisi le pe ai le pe akalangoa lava e kalangoa lava le e kisi e le kai akalangoa i se whaasao o vaenga ia le au ngā e tau whaafonga le atu nuu ma e tapena atu e whailau filfiling e talia le whaasao i tu tonu o le pusa mai taua whaapea i to tonu ia sui tau vao le i tu malo le wa tu ola tu wata e to fuala tu mare pusa whaasolonga leo o le A, E, I, O, U, A, e ola vai le vi ia wa pera o sui tau vai amata le alo na ingoa mua i lunga so o tu awa zo pena tu tonu o le pusa le Yesu wafa i mata ia ma pusa le whai whaasao ia o mei u whaonga le temini nei e tau lia le whaasao a latu mai foi le pepe palota ele o whaasao a lai whai le ekis ele tangata la valaita sia tangata le whai le ekis taulia e taulia foi le tongi tongi foi le ngale tika le tongi a foi le pise whai loka piriota a lai taulia ia vaenga ia e tolu e tau le palota o le palota o ngā i tu tonu o le pusa lea wa ia le pusa matama i pusa ia whai lau whaasao ia o vaenga na le ua tiro ia le ofisa i le temile nei ma le feita wino le palota e aunga ia o vaenga na e pia ona iai la lau malamalama i whai lau tusi asu i tau wa le safa malamalama iai la fu malamalama i lau whai palota wa i le temi muri le whai tau i le pe palota i a whaali fo i lele
ia o la wai lo o le palota ia ma a le palota le o le whaongai na pe o tūlanga na ngā rok whaftai ia langa o le ua te le la foi nisi o le tātou o tunu ua te pisa e taulia ma le tongi whafo le pusa e whio na o e leo sau nuanga na vai tongi whafo le pusa le oi te seke lo whape mei tongi whafo le pusa ia po ora lako e tango e whaelo e kisi i whafo le pusa wale la whai koko sa le lei ia o le tūlanga la le na e ilo le leila ilo le tangata le vai e whare palota ma whai lau tusi a sui tau ba o na wape whai whafo ia whai pēla tolu ne whate tainga a pēra uka la kukusi wafo i ka ngakare piko e lalo longo wingo la sfaka kau o iei Wala ya yang wanga la ngai fa pe kusi I pe kusi po se le kusi ko we ka for pusa o le suafa marengo male ka le ya po fe ala a va ngana ilo le malidienga fa fa tasi le fa le tanga tere va ir fa parot fa le tu se sui tava ia le tu langa na pe ya ona ye au tu ton wa yo le pusa le tala no atu vai tau ba ona tau wo le va ka ko fa paroka ile ka un ko pule nga me o le watu ia pe ke alwa osi pe tiku kong ai vase a kong ma vase o ia pusai to ia fa le ngai na le te talo mai mau palo ta mai mau tau tinga la le ai so leo e langon nei i pu fa le tu pe a e fa ile na tu langa fu ile le fa le e tupu ai le fa le ngai no palot ile tami ma le aso le palota e sauna e la e ina se ofu e ia se ingo se vai ka fa po lumba po tua o le pito i tua le ofu o se ofu o la ia le ata o tangata tau va ia ele ngata i la ia ai o mea i o pūrou o wha amalu o ele wha pe wha sa ai sa di era tu mase wha amalu o lai tusi i rungo wha amalu ia le ingoa sa vai ka wha whai ia po le ingoa o le sitangata po le arawa singa sai fu le ka mo i pese sloki fu le sa wha o ngai na tangata e whailang na wha alau i loa ka pau tangata aloa ia le iai ale sui tau wa o ana whailau tusi o ana whailau tusi lang whaile na watu le lisi ia o soa whaumo whailau tusi sa whaatau tō fo wai whaatau tō whailau tusi ona iai le o la tu pau lai o tangata whaile le alo ia ale sui tau wa e le koe inko miki fafu nga ko kongo ar whalele iai whailau tusi tau o whailau tusi ia e koe o mai umala vai I tuana I matu I le whaitau ngā alo ia le winga le tala ele ko ingi ko miki fafu ale sui tau va paua I o sui va I o sui tau va o foi lau tusi le tonu le fa palot o foi lau tusi foi nai o te mi foi tau ngalo I e pe ia ona iai e ala na fa sal na tu lang into committee fafu tanga foi lau umar te mi fa ala wilo le sa so so ni tanga tani fa ala wilo ale sui tau va ai lang ko ngo foi fafu e ki ngo foi me ko fa ala ver ka ngakare la fe lang fit feelinga ai vai ko kubo ke wa bika ko o le nga o la ke o piki foi la ko avale avi o le vale sa mai e ke ko ngo foi ma ko foi le ko usuir ka ngakare ko nga pa lo ka mai ma le mele le mele na le nga sa ko pau ka lo I sui tau va o na foi la tus ine ko yin ko miki fa fo mai ke mi a ko pa lo ka e o la vele umor pa lo ia mana tola no muli le se mun trafa ia ele ofisa fo ia ngata fo le ia o le afengar komsina ia ta pena ia le tatu tunu mola na fainga fit feeling ma le komsina lango ma le officer komisi o fainga palo to le batu te talo mai mana tu ade le officer komisi o fainga palo te tu talo sanga ni va yaso awalo fai we le ngaluengo lo fa tino nei ina ia maua si tatu fainga malo mau ni ta ita i o le tatu tunu ta ia sa bo le si lima tau sanga ia par fa lo okay fa tai se mun tafa mo le avanole ne fe va ngola fiafi wala fo ia le tanto por kalame pe ona masani yo le fo ua e so no fa ma sui fo yo le fonga ia o le fonga komsina fa pe foi ia le official commission fa nga palo ta mo le tanto fa nga palo ta vai so asa
ole fatala noanga na mai le so upu o le ofisa o le komisio whainga palota ia. Palo le usu, ia, kau wha ma ia koe le so kua. Ah, karo.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le whafonga i pe le tautua le sifonga la mua le taimi o le awa uli a i mātou nei New Zealand le la ata le lua. Le la ata le lua toe lua se fulu lua minute o na tale o le tūlai lua. A o loo wha pe le nei tautua i nungo tātou penga ta whailangi pe ona iei le Facebook ma le tātou YouTube. Ia se i pa ieli tūlai tolu i le fiafia na nei ia nā whaua. Si le fia foi ma no foi le tātou atunu ia ma ua tuina tu foi nisi o vaenga le tāpenanga ia asio tātou atunu ia mai se le le mtanga luenga ia po o le ofisa o le whainga palota asio tātou atunu ia i vaenga i pe ona utou mai mo mai ai ia le whatoa mai atu ia o ai inga umalama foi le na o tūlanga o lo tapena ia le whainga palota le tātou atunu ia mai se la foi nei meo whatou sina le ua tātou moli mawina ia ma ai ai tātou ia ole ia po ia tangata fo ile fai mai le ia tawa ona masalomia vai fa pena i mene yo fa to sina wifi fo ole ole aveo tupe ma vai nga fa pena i tangata ole tua fo ila o patatua ia pe amae ia le fainga palota ia ma ia fo ni tangi fa masinonga ia wai le asal vai nga na ai mai se a o le ua tau fai nau uma sui tau va ele ngata i vai nga fa fai mo ye il taimi nei ia o sui te to tasi foi sui tu to tasi ole matua tele lava ia isi sui tu to tasi le la o le aso fai nga palota ta tele i loa po ile suafa ta tele i loa foi po feale ia le tatite ia lo to vai atu yo fai mel fa la wi loa ia i vai aso o tuana ia wa fole le tava ia tuai le tele sui tuto tasi ia utile lo ia te oe pole alo fininga lo masau langona ia masau oe fo iwa ai le tulanga le fainga palota ia te awa ia fainga tal fainga palota le tatu watinu ia o mel taimine ia e mo ilava fo i olo iai vaenga fa upu fai fo ile le tele ia pe ona ia ile HRPP ia o le fast ma le sap ia ele lo apo le haltu langa ia ia tatou mata itu ia matatou fatalitali po le haltu langa le ai ia le fainga filifilinga si tatou tenu ia ile vaso nei les fraile ia pe ona failo atu ia ole fa sala lautu sa o le tatou tau nei le na malanga nei ia nisi le tatou fainga luenga ia le temeta ia ana fa solo ia fa pe foi le sunga ia pule manga fatala milo ia isa moa awale le fasaloina mai o le tātou whainga palota. Ia, ma le sunga ata se salam sem. Ia, manisi o le tātou o whainga luenga i Samoa. Le asfrailo le anga lue mai lātou i Samoa. Ia, le afu anga lue atu le tātou au whainga luenga i nei polirua i le aso wharaile. Ia, salo tasi le aso le umi ai le tātou tautua. Ia, pe ona iei le asfrailo le vai aso le nei. Ia, se longa maea i le whainga palota mai unga foi o le whainga palota. Ia u te iloa whatu a malolo na o le tātou tautua le awhiawhia le sfraile. Pura ala wale teimi e umai. Ia, o le teimi fo ina le a whaamai na i le tautua le fonga laumua. Ia e pei ona whaalau iloa. Ia ma whola fo i le whionga le pule i le sfraile le vaston te nei. Ia i le pokalame o tala lau lunga le vai aso. Ia lenta noa toi ma Sevelina Kasiano. Ia, o le na, o winga. Matua umi o le tātou matanga i le vai aso le nei i le Australia. Ia ai salo tātou ma le tātou atunu. Ia o lo tātou nau. Ina ia i umale manuia ia le whainga filifilinga le tātou atunu. E uilava ina o le a whainga tā. Walo ua nā rangona na wa. Whainga tā le whainga pālota. Ia o lea ua sa fulvali minute o te ene hile turai. Toi sa fulvali minute ona tale o le tūlai lua whato amai ale tātou tautua i le tūlai tolu i le awhiawhi nei. Ia le la wha solo tua wha awhiawhianga whapese alo whātu le sunga alo yafi ia pesa la pesa po ia pesa ia na whafte tere lava le mafta mai te whale tāni elu sa ngala manuia lava ia le nei awa uli i whapefori sunga lau tala tokuma ma alo whaftai. Ya le la tātou mafuta pe whaafiafianga ya wa fo ini vaenga tāua tātou talata noi ya e fia vala au mai fo i whaari sau whininga alu u te vala au mai fo i le va pia o le pāti le o le matua o le pāti le
ai fia wala mai tātou tala noi ni mea o ngā mō tātou. Ia, wala mai pe, te wala mai fo i pe sa e whango tā nafi. Ia iso tātou e ti ngā mai tōra sa ai o whango tā. Ia ai manuia lava ngā luenga o tau wha mai ai a to telo tātou tino. Ia o i lātou fo i le la tā pena o ngā luenga le fia nanei. Ia, manuia lava tā penanga. Ia i tonu a inga. Ia aole au no fale. Malo kuka. Malo le wha malos.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Le si uyo sa vai po le fianga fale a lupo. Yo vivinga le fianga fale a lupo ya ole ngol na pes. Si uyo sa vai yo ftau le fo yo fale a lupo pi tu pi to la vai i sefo. Ya le motu sa vai ya po le motele sa la fai. Ina o to yono minute ona talia ole tu la lua. Ya le si fonga la mua i Wellington mana fa fianga su filoi. Ya mo mo ata wa fa fonga mai mo mai tata wa tunu ilungo tata upenga ta fai langi ya manatu o lo manuia o so longa le lei fua fanga o le nei aso o le aso ngafua ngā ruenga o le nei vai aso mai se la tau o loo whaafonga mai tono ta avale ya manuia la foi ma lo le foi la wafa ta avale o la lava foi le ta avale afin nai te e te ngarua le nei taimi ya alo fatele atu le tau tua ma le pokalame le si fonga la mua i whaafia fianga su i filoi i am pesenga ya wala foi o tona e whai ngā ruenga e mai se la tau o loo muli muli taipea ma mai moa ya i le nei tau tua o le nei aso le si fonga la mua mai Wellington i le tata ofisa ina ila lovaya ila lovaya tau sia ile songa fua wa pe ole songa fua tem fa pene masani ona tu i tata fa longa ila lovaya ya le o sia tu le tem ya le ola lovaya la ina ile limas fumaltasi man kavani polilua to e 5 minute ta le tu la lua ma lo lava ya le fa fo mai ya ai o ilo manatu ya se fu se swinga ma le fo ile awo ya tu vivi inga o nu mafioanga ya pispisenga o vi o fioanga ya a uma le tatu tautua ele uma tu ya tu fa o tu ta fa ta lo fa tu le uso por sunga ya va le mati ma lo lava le mafuta mai le tatu proclame manuia fo inga ruenga ya o ha mai le tau pitonu o tara ya ukilani o nei Wellington ya ole matua to afile mu me uma ya lo sulu matango fia fo ile la mai lava ta ya ona leila e o mai le nei taimi ia ai o te langona ia o le telefo o le tangata Wellington o le sava vat io e mai se lava tai le taulanga ia te loa to tele la to lo sava vari le man nei ia o le mafana fana o le tau ia malo fa tele lava le mafta mai vinga le fianga o samata yuta le utato wo mai ai e mana ia le ata tu le vi o le tonu ya na tu ne lunga fa nga e mana ya na ya le te ese to le
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Samoa
pinga la fianga ua fato I whangaloa ina ua fitu minuti o te anele tu lai lua whaafia fianga sui filoi ale si whonga lau mua malan poka la meo lo whaupia ni te milungo penga te whailangi o le Facebook ia male tātou YouTube toi whamaloa tu ni teimi malo lava whaaftai tene lava le mafta mai i onisi o fioanga wa mai atua la tau vivi inga I pe ona yei sa mata Utah ia mai mo tele salafa ia le saua mai sa mata tātou wo o I whangaloa ina I ua fato I whangaloa ia ole tātou sui fifiloina ni aso ia na tu foi o lo family ina lau whaafonga malau mai mo mai ni te milungo tātou penga te whailangi ia mai whaatai fo ia ila tau lo whaasoina le tātou Facebook ia ma le tātou YouTube lena e te tango e subscribe ia ma a e mana fo tau ai mai ni fatu lanu mu ma tau ma na ia tele fo ila mano ai ia e tango o mi le like share tau ai mai ni fatu mu na le mo ma o mari le yaudi ia whaatai tele lava le tātou le lawa awot pe whaafia fianga pese leo tātou mei mai I matautu matatofu I fea lo te whanga poare I pata matatofu
matanga Fio male usu wali imalala imaota Mamalu male fale fao sale apanga Faapea fo ile itu wala Opa iana o matatu Eleva e ale fala o otoma le amatanga so umanuia Alfa apito arunga fasa utala Ni ibi inga osio uapio anga O te paia so mamini tasa Tawa oyola utasala Ili tau popola ina so ufala Bebe silingia so utala anga Wano po ilo tupu ole atunu Ule ponga yolo ungafa Utawa ole toa na ta utaua Na matea ile toa na itumua Emua au itasamoa ia emana tua Afifio maya ole aingo mabaema Ainga otupu ono po ainga papa na ea tafa ifa Polo opola mapui puia Elefa lefa osa taua Malengoa olenu uila ufeta lainga lea luma Sanga toitanga imase itoetepa italama ile baba wiliana totopo mayana mua Demo pai maina lele mai ile pale Naliu papa ilo unga hatai pale Oa upo iole tupu angongu solea hitunda vale Singa mauli mama opa ile tala Isimalanga na pongia ile ala Leto papa isa tawetalia leto tongo malama Ile malanga ai uwa moeloa Wase uoa nganga ile tamaloa Oma apine faa maua ingoa nei o anungaloa Afifio maya ole aingo mabaema Ainga otupu ono po ainga papa na ea tafa ifa Polo opola mapui puia Elefa lefa osa taua Malengoa olenu uila ufeta lainga lea luma Se awali itia ofanua Longo sa tawa malelele tuputa faifa salama sina Wau uatangu mailo umapa Ole apa ae ea tupapa Ae utuopa iai fanu uali Iyo no umaota Pau papa le tupua paitauina Ele so ona la bangana salamatu ya maleo ngaonga
whai au ai e ngā masatawa alo mai tātou aleanga se ua pau whanu uani I mawhau papa e au mana muangi tuti amatole a foa Fōlau tau tua moli moli lo wawaluma Se ua se e ai oli a Awhia mai a se utatia O oio la uwhea ngahinga o lo ui oi mata Awhipi o mai a ole ai ngau mawaenga Ai ngau tupu no fo ai ngau papa na e anta whaifa Polo o pola mapui puia Ele palefa o sa taua Male ingoa o le nu ui lau feta lenga le alunga Male ingoa o le nu ui lau feta lenga le alunga Vivingo le fianga o sa taua e na ua se fulu malaiva minuta te nei le tulai lua le tautua wha ua pēa le si fonga le lau mua I Wellington o lo tuina sa o atu e tātou whasalaunga I tātou ofisa autu I nei Porirua lima se fulu malatasi man Kevin I Porirua I Wellington ia whaamlatu pēa mo le tātou atinu ia o lo pesi al whaamai I le ngatu wo whaatasi le fulu ia male whaamai o le COVID se fulu maleiva manatua o lo o iai pēa le whaamai o lo tātou whewa I pēa ma le whaamai o lo tātou whetai iai pēa ma le whaamai o lo tātou maua pēa I whaamai ia ni te uwha pēa seisi o le fulu ia ai tau lava fo I one se whaimasiaki le whaamai ia po le fulu na te mauai ia po nawa e toi a fia I le whaamai o le COVID se fulu maleiva o le tene nao le tātou atunu lea o le taimine nei ia o lai wha pēo le fulu lai mauai. Ia ai toi siaki atu I o le whale mai. Ia o lai ua haafia I le, wa toi haafia fo I le wha mai o le COVID se fulu maleiva. Ia siaki fo mai. Pea e whalongo atu iaini suinga ia I Lutino, ia maafianga o lo e haafia I. Ni te ia ua e manatu maa wha pēo o le fulu. Ia I le ilola wa e toi haafia fo I le wha mai o le COVID se fulu maleiva. Ia o le na. Luas fultasi minute, wate enei le tu la e lua le si fonga la mo Wellington, ia la toval statu pese fa longolongo, ia to italiu mai, ia te fa wa fo ile o vivi inga, o no ma fi anga, ia ma vi o fi anga o tatu wate no Samoa, o le ala wa mai atu pese le a al fi anga sa taua. Ia no winga na uma loa ia o i wa fato I fanga loa I upolu, to e mei o I moteri salafai, ia tatu wo mo se pese fa longolongo le ia fa no fu file mo fu ni taimi o le ori
Tell me
Pingo la fiango lalo maunga mai le sunga ia po ila tau mai le vaenga lea ale vai fale brothers ia po le uso vai fale le ta ul pese malo fa tai tele lava le mafta mai tatu tinu male mai mo mai fo i ngo tatu penga ta failangi ia o langa fo na o lo tal no mai fa so mai ia matatu e vai va tu ina foi ma mo tatu fia se pe ia no tau tu le nei le tele mo ai se fa no tele mo ai foi ni fusu le si fo la mo ia e va me alta ia o tau le fia o lo mo al fia tau si o lo mo tatu tunu ia le fia le nei aso wa foi a lungo le soifuanga ia o ia foi nisi o vala au ia le tua i ainga i pele i ainga o fa na mo matua ia matupea le fa mafalanga le tatou proclame ma le tautua le sifonga lau mua ia loto tele o le finingalo lava ia o le tua ia o le tau e velo le mani noa ia o le maa fo i tongi fa atole moana e fai lava lo le finingalo fa mafalanga le tua ia inga malava ia wafia fo i ne yaso ia ono le bala upa ia le tua ia mo sia fa fo se le maftanga ia ono e pele ia inga o vala au ia le tua ia mo le loto tele ia ma tong fai e mo fia ni yaso o le o to e 25 minute o te o Natalia o le tula tolu ta to fa ma vai ia mai al tau tua si fonga la mua pe atale tolu o lo manga lue to mo se mari fai valu e a wale fa wino le tato o nanga male tau tua o le nei oli o le na le pese le la atalitas ia patalo vatu le fionga le upepe Ioane Tinonga o lo mafuta mai nai o tara o le matua to tele o kilani le mafuta mai tatu tautua ia malo afai o ngale nei tautua le ngata i polo kalame fa nga solo ia me se foi o fa fianga se filoi ia vi le tua pe o mo wai pele fa singa malo se ila to lo le ato to fo ile le fa lo ngona le yaso ia ona wa fie fo ia ngase ia ma fa ma yo ni taimi yo ya ai lof te latu tato tu mo proclame si fonga la mua I Wellington
mafa matala lo upele ilo nganga o oe ole penina o te tiwa ile nevasa pele tasi oe isala fai lo ingo te mimitai ua pele tasi oe sapa bali ile lo toe susu mayu so aliki mayu so aliki samali etoa ile matua ya ua si ufanua susu mai tole awaluma susu ngamali etoa oe ole tupu na falongo ya Samoa a e fialoa ina o se tala monila o afioanga o lo tai au alau ilo ya Samoana ia mua mai nei a fea ele tala lele sabia itaua Samoa ile fa atua Matangi ufea ngai bale ata letaya ulena amali etoa waleto etau inili mama nifana aua tau ile tawa faale anganga sa papali ele ngalo oe ilo uanganga Whawhetai te lei matai Malato lo o tūlai mai Malolo totoa iti u te ua o tau whai Tau mawhai ai ni fuafuanga Whaalelei ai o tupulanga amua o le sini Ravalea o lo ta o langa Susu mai uso aliki Samali etoa ile matua ya ua si ufanua susu mai tole awaluma susu ngamali etoa oe ole tupu na falongo ya Samoa matangi ufea ngai bale ata letaya ulena amali etoa waleto etau inili mama nifana aua tau ile tawa faale anganga sa papali ele ngalo oe ilo uanganga Ai poi ponga ta ua ta utinonga le mafai ele oti na tatala no atanga ole alofa ole ua e musu fuli tua ia upu ulangona faiva valele nei ua le taunu le mawhai o se moe i le mawhau ia oe fea ngainga o sia i le malu pa ia ua pei o se ata ua mohu ma le whaata e ipu vai wa masaa ua le maua mai lo utamae se i whama mea uma o a umo o
ele fai loto ola u fili ngasa o loto ole me alo fasili ale atua le tama o ita uwa le ma fai o se moe ile ma fau fau ya oe fea ngainga o sia ile malu malu pa ia ua pei o se ata ua mau male faata e ipu vai wa masaa ua le maua mai lo utamae se i fama lama mai i lo wanganga ua vai e te ilo a mea uma o a umo o e mo a Lia la pele, caro fai lo mafakia. I am so sorry, my love. Ai oi, se o kele I musu ia oi. Ese se ngau kakali kumunga fali lo. Na mafoi uma vale funga vale. E mangaku, ia wake aku ia kuvasa. Ai kuri luma soka ai. Lele wakafa mayaka o kaulele. Famalo si mai lau pele. O ka ua lea. ae ui lava mataile I u ole ala o te le toe whaama amulu o lo o soifua le tupu o tupu o ta ua manatu ele o na manatu ia o ta ua la fo I ele o na la ia le ma fai o se moe I le ma fau fau ia oe fea ngainga o sia I le malu malu pa ia ua pei o se ata ua mau male faata e ipu vai wa masaa ua le maua mai lo utamae se I fama lo si mai I lo loto ua vai e te ilo a mea uma o a umo o e mo a se I fama lo si mai I lo loto ua vai e te ilo a mea uma o a umo o e mo a O no foi le tau a piapi, mawai le goto le la. Pana tuolo isi o loto, e io mea umai le palapala. Le manaia le mafutanga, matua manai panau. Ai ole atu ua mea uma, e aho mai le malau. Pia pianga o le nei lalolangi, mai e I uma vai le papi. Ai fai mai poi o le pocho, mana mea uma o le aia le matangi. So ye te sone nau nau, le lalolangi mau na tuina nau. A fai e ulo taola, le asa le olo taua pamasilonga. Tau mea umalava, e pia pia sa matroe mo atu, e pe o le laia sa matroe mo troatu. Au pea e le sa o le tonga, e mapu
kuya pai nga chale polonga na ole langi lo tanu moni te te pepesia e ma oli oli via via na ole nei la langi le mai e u malava ile le papi ai fai mai foi ole pocho mana me u ma ole ai le machangi so ye te so na now now la langi ma na tuina now a fai u lo chaola le aso le lo chao pa masinola ole a e la saltali e a uma ole nei la langi le valo e ole sa ole toga ole lima oni pomale changi ia e usichai polo inga oia lava na e polo polo inga a meio na la sila pia to tata pasale tu sipa ia e matuale ana e unga ole ne olanga ile le pa chua ole changata le malama lama ile pupula mai lana fiona te talia ya chamo monga ya la tule i chalo sana ya so mole ne olana pia pia no le ne la lani me mai e u malava ile le papi ai fai mai poi ole pocho mana me u mole ai le machangi so ye te so na now le la langi ma na tuina now a pai ku lo taola te aso le lo chao pa masinonga Rualilo
Asua Felicia Mikaele mo le pese tele la ufaitio ya tola ititi ya le au le faitio. Samoa mo mai al tatu tautua le ya so after ya tu la tapo inga malo fo le mafuta mai le tatu tautua le wa fai unina manuia le nei taimi le aso malo talo malo tapuai fa malulu te fo ya wa sala fo se mangana mo le sunga ya mari fai valu era le tatu unanga le ya so ya fa mangalo so matu fa le tonu ai manuia lava fo fuanga to le fiafi Mania foi langa ya to ila tau la fainga luenga le fiafia na nei. Mania foi ila tau le atu mana manga luenga le la tare to to 2 minute ya meser pikina na ifanau tau sia per saunga le mu ya ile taimi e Kolosia ya na ifanau e mesi tatu la wavta vale manga ala lo tuanga ya tu ya onga ya saunga le mu na ifanau le pisia ya nei taimi to fe no ta te masani le tu la fitu mai le se fonga la mo Wellington fa mania tele la vale tu o tatu o tenu fa soi foi ya